Me bel se fararia. Malmola bari hoiki. Ko ki tau kamata ki roto iki. Kala kiki uihok mimpa. Tapu ik sia o whanarea. Tapu ik pare mea leo leo me ho ik minista o e kabineti. Tapu ho ik whawhonga o e ho ik nopere nea fio. Me tapu ho ik whawhonga o e kakai. Ka dake whakahoko honoi o e whare ki ahoni. Topre lulu, fitu, a kosi wak mau fulmanima. Ik sia o e wharearea. Ik paremia. Ik toon paremia, paremia leo leo. Ik mistaki muri me kautoi nefio. Ik mistako ngau e whanua mga kolofa kai natula. Ik mistata nagpanga humai mo tute. Ik mistafi whakatawa kimu whakalakalak whakaekonomika. Ik ministaatag mamatama Ik ministama ui. Ik ministanga ue me tokoni me vatata. Ik ministaki ngahi ngai whalot whanua. Ik nopere vaia. Ik nopere tu vagano. Ik nopere fohe. Ik nopere tu afitu. Ik nopere tu hangana. Ik nopere nuku. Hisalin haide spirinis kalani valftofiri. Evita fatafi puloka. Sias ofagi vahvolau somaren. Tulsi ilente. Johnny kulatan vaya tayon. 17 tombo. Vivossa laitu flaif taka. Muare tunuku. Samiku tavai pulu. Dia moskela tu. Matau mefi hui. Se korke to e whaongo mua.
minister tāna panga humai mo tute. Sia ko ngatai tari ui. Ko e poke ku mawheni ko e ke hoka te poke whalawa e paremia. Poke mea tō mui mai e minister ki muri me kautau e nea whio. Ke hoka te poke whalawa e ki minister ako. Poke tenge tange mai e ki minister awhi whakatau aki, me whakalak whakaekonomika. Poke mea tō mui mai e ki minister mo ui. Ki hoka te pokwhalawa e ki nopere waia. Poki te tange e ki nopere tui a whitu. Ki hoka te pokia e ki nopere nuku. Aku mamue poki mea tō mui mai Isalin Hennes Pirinisi Kalani Val Fotofiri. Mamue poki tō mui mea 17 tō moua. Ki hoka te poki whalawa ahia wātau me whihui. Na tanga ia tari ui e ksea, malo pito. Patapki he awhia e tauta o tō e tau rototo. Tapa mo e tamatui tupa ono ka mata ni koe ni na naspau. Tapat ke paremia reo ko e tomba mia, ka mahok mista e kapniti. Tapat ki hok whafonga e ka no pere, tapa mo i whawhonga kai. Malo mo amare re pampangin hoik. Mai no pena e malolo e whataha ane pō. Kau ku hokate tau asnita he pampangini. O whatatau ki he tau aho ngā we. Kau ku mantupe kore me pore anga ke tau tukupe whae ahon. Kau koet ke tau whatape me hong fotok maloro tahawa. Tau hokat me he wake wha. O hangi ko ia ku whaam ke pore anga. Koe uruaki koena he tau asini tau ku mo mea pe kena o stufatu ane po. Ai ripote komitlau whika tōtolo. Wafe wani ma. Ai ku whapo e taha ia. Pau ku whailonga e pe kalake, ku ranu e ngenga, ai nau koe nai tok tofatu ane po. Ai tāna ki at mo e ripota ahi whawharearea, tonga tapu ono, tonga tapu uruaki. Pefo ki e ripoti e komitpanga, i he whapoin whitu, ripoti e komitpanga, i he whapoin walu e asinita, ripoti e komitpanga, i whapoin hiwa asinita, Report mi he komite ngai to tonu me monu ia whare, whapoi ni hongofuru, pia mo e whapoi ni tataha. Ka tuanga asinita, toi pe mi ane awhi, kamata he report koe atita, o whaoski e whamatawa tau e tamate awhi. Pia i he tau asinita koe ke komikakatoho, ik mo whatongai koe la whaanganga, whatonton ki he ngahi whetutaki ke iai pe, Pea hike plewa toenga koena u report na tohe komikakato e pesi tolo wha moe nima o e asinita. Os mahino piki au e ki ke ose u asinita koe ni e ahon. Ka koe tau wha amu ke whakakato ai ngau e ke u lao koe o ste pire he asinita. Hoka ke ki ai ai ripoti e komiti lao whapoin taha ei. Patok whahohoko ake rewa ai ngai ripoti o e aahi wahinga whiri. Peka tohea taimi, whenga ngai ripoti kona u komiti koe na os whakakato mai e nau ngā we. Ai kone kakato u ngā we u komiti u ripoti mai. Me rahi peku o stepire i mai ki he asni te whare. Ka iha whainga maari he toenga tauni, tanto ki wakai ki ai, ka kone osia koe time koutuku mai ke tau ngāu ki he
o item ko ni. Ik pare mea reo, me mai. Esa tama feituna ma tapa mo hoi ke fale. Mai no pe ai tutunu ke o mai ke fale he ahoni. Ko ora te ko hi ko ngahi report whakawahenga. Na ke tuku whaka nepo mini te wanoa pa wha ala te mini te wanima. Ko le pena ala pe ki tuku pe ke mini pe hongo fulu. Os mahino le le pe ngahi mea wha matala. I ngahi reporti. Ka to o mea lalahi pe ke tau whanongo ki ai. Ko ki lo e tau asenta ko ngai reporti me ngai komiti ke tau whanongo ke. Malo se. Sia, tap mo e fituna, tap mo e ki premier reo mo me pa fare tam prinisi. Sia ko ki fatontona pe sia me ke e premier reo. Ko tempo ku me ai pe fa i te riha pe ho faren. Pe ta ki fa nga mari o mai ki o ato e mau. Ko tu pe ke holoki ai pe ke mi te tahani ma pe wanoa ka paki pe ko wanoa pe os ma ko ki fa nga mari pe ni sia ka ma tu ka fonga ke o atu ai re o kakai ko no ma fonga ai ma ki report na fai O ko whatontona pe tiki ki a hataha ia report o over minte wanoa. Na e tahani mani ihi. ko ia Ka sia geni nai wanoa. sai pe ke wo ke tahani ma o te holo ke hong fulu an ko me ai pare me reo Tahani ma pe ki e wanoa ke whea na tau kamata mai nai wanoa. Ko e ni ihi ko o hake o isiu, ai no pe ki te whahamalanga. Ko e tari pe ngai whehu o hake o vai ngā whiri, pe tau ngatai. Tau kamata asni tā hoiki. Ai ko e ripoti lao whika tau tolu a whio ni ma, ko ke kāke ke lao me tako eo. I vot kuni a haono a kosiwa ma o fulmani ma. Lot whakawhanua e ksea whanere au tonga nuku alofa. E ksea i vot whika tolungo fulma tolu waf ma o fulmani ma komitu ma ke lao. Whakawapapa mo whakahauko atu a ripoti whika tolungo fulma tolu wanua wanima komitu ma ke lao. O whika a ripoti mo la whakanganga whika o fulma wha wanoa ua wha. La whakanganga whatondonu ki malu ki consumer wanoa ua wha. Aia nei tukuifo he wheituuna ki komitu ma ke lao, mo komitu ma ki ngai mea whakapanga, mo ngai whametala whakapanga, e pureanga. Whapapatu, whamoni na bolsa miu kuta vai pulu, sea ku komitu ma ki lao. Kāke ki lao mai ngā komiti, mo e whamapopo. Ngawe ai ongo komiti. Ngawe komiti lao. Hau tolu e beleri wanoa wanima, ne whakataha e komiti ke whakai e la whakanganga. Ko hine tukuifu e la whakanganga ni ki he komiti lao mo e komiti pānga. Pea mo e mahino aki ai sea o e ongo komiti. Ne whakahoko e ngawe e komiti lao ki ngahi ka venga whakalao. Mo e polokalama tala noa mo e kakai o whatatau ki hono tala whatongia. E whakahauko lewa e komit pānga honu wakai i o whakatatau ki ona tala whatongia. Nei tutune e komiti lao ke whakahauko ha polokalama tala noa e komiti mo e kakai whonua. Polokalama tala noa mo e kakai. Nei whotu e komiti ke whakahauko a polokalama tala noa mo e kakai i hawiki e ua pe ke tukuhake a la whakanganga i he ope tua sila internet e wharearea mo e pesi Facebook e wharearea. Ne whakawhi e a ngai kup whikau aki, mo e kakai o e whanua ki whakahu mai ha ngai whakatuk whakaukau, submissions, pia ki whakahu ange ki komiti i e ngai whaunga ko e ni. Form whakaelektronika, e-maili ki he wharearea at parliament.gov.to, whakatu tohi o whakatu asila ki he komiti lao, whitutak telefoni ki he ofisi o e wharearea. Ia hongu fulmaono e beleri wanoa wanima, ne kamatai ano whakaata e kakai o e whanua ki whakahumai hangai whakatu whakaukau o tāpuni ke atolungo fulu o e beleri wanoa wanima. I kakata o e waha taim ko eni
Ne whakahou mai e form whakatu whakaukau submission e taha i e form whakaelektronika. Ne whatonga e komiti e whakatu whakaukau ne whakahou mai. Ke whai hatokanga i kupu ua fulmahiwa a. Ke whakakau at ki ai angai sino whakakau taha. Kohi e ala pā usi e whaunga koe ni ke whakasisi ia i mo uahia i ha monuka a kupu uahiwa a. Ko ngai tau tia i kupu tolungo fulu e lao pia mohona whakatontonu whakatu mai e lao whakangangani. O tā whataha pe ia ki he toko taha whakafo i tuituina. O whia mau ke whai hawa kai kia. Whia mau ke mahino ange lao pia whakawhai ngofua hano whakahoko enforce. Ki whai hatokanga te uwheunga pe nai ai ngahi tau tea o whakatu mai kup tolungo fulmataha o e lao ki ngahi uhingai rea. O whia mau ke mahino pe o whenā pasi na ia mo e whakaukau ai potu ngāwe i hene whakatu mai koeni ai lao whakanganga. Ienu wakai o whakatu whakaukau ne whatonga i he komiti o kwa i he lao ki he uhingai rea a hono whakauhingai o e rea hataha person. Aia, o whakauhingai, ki whakakau ki ai hani ihi whakakau taha. O kuanga maheni pe a hono ngā eki airea hataha, i ha whaulao. Pea kos whakauhingai pe ia, o kukau ki ai a ngā sino whakakau taha, kouhi o kos whakamahino pe ia i he lao ki uhingai rea. O whotu whoki i he lao whakangang koe ni, ki whakalerei a ngahi tautea i he lao lolotonga, ki toi mamawhange a ngahi tautea. O whakalungu fua ngai tau tea ko uhi o ulawe a kupu ua fulmahiwa a ki hataha aia o kukau ki ai a ngai kau taha. Tutun te au fitu fulma nima kupsi iua konga a ki e. O whaipau ai lao whakahanganga. Ngawe a komiti. Ionu wakai e komit. Ngawe a komit pānga. Ionu wakai e komit pānga. Nei popo pe a komit pānga ki ngā isiu mo tau mua o whenga e la whakanga ngā ke solowa. Whakama popo, mo ngai whakatu. Ko kakato ngā komiti ke la whakanga ngā whika o fulma whā, wanoa ua whā, la whakanga ngā whatonton ke malu e konsiuma, wanoa ua whā, la whakanga ngā. Pea kuatuai ai o ngā whakatu ko ini. Tā whakaloma ke tari airi Dipot fika tolungo fulma tolu wanoa wanima ai o ngō komiti. Hua whakaloma ki area i a la whakanganga fika o fulma wha wanoa ua wha. La whakanganga whatuntonu ki malu e konsiuma wanoa ua wha. La whakanganga. Alexia. Member Sea Komit Lao. Tap moe whituna tia, tap moe tamprinisi, ka maa e pare mia leo leo, moe hoik memi pa pare. Eksia koe hange koe tu a ripoti, koe foi fotu whakau pe na ta. Ka wos hape ia i he lau whangangani, i he uingai dea ai mea koe ne whaike e tokanga. Pena e os whai pia whengau e moe komit panga, pango ni maa wene ngau koia, fotu atu ripoti sia. Ko rota ke tari e ripoti e komiti lao, whika totolu a whiwa ni ma, whahama ni ma. Sialat ka tita whatafi puloka sa sawaren tulsilentei, vai taione, moare tunuku, sami vai pulu, remlatu, ek mistanga ngai whalat whanua, ek mistanga, tak mama tamu lao ek mista ta nak panga mai metute ek mista ki muri ma ka nya fio ek minista ngowe ek pare mea leo ek no pere tu hangana ek no pere fohe ek no pere tu bakano o vivo sataka loto ge to ko hu fulma fitu Koe ki ka roto ki he komiti lao, mone ripoti whahama ni ma. we got for halot page ya Koe hoi taho kat lewa ki lau tō ua e lau whangang koe ni. Kawake. la whakanganga whatonton ki he malu i o consumer wanoa wa wha. Ko la whakanganga ki he lau ki whatonton e lau ki he malu i o consumer.
O tu toni he tui ma whanare au tonga e whakataharea o pureanga o pehe. Kupuluaki hinga nou. Kupusi taha e ui e laoni ko lao whatonton ke malu e konsiuma wanoa wawha. Hoi ka pang mo whi mea ke ni komi kakato. O tāpei whotu. Sea kata. Ne mai tōn pai mea. Sea ke kupui lao fo ke nin ke whatonton ke ni ke mai motuani ke. Whatontona ke lao ke malu e konsiuma i he uhinga ke lahi launga ke hiki e totongi o e koloa. Pea koe tau mua koho no mai e kupui lao e koe ni ke whakatontonu aki ai ulunganga o ngahi pisinisi mua taha o ni whakatau atu ha koloa pe po atu ha sevesi. Ke o e whai kāga i ha uhinga mua founga e hiki e totongi koloa ta i ahno magatunga lele. Kone tuka hao ni sea kui ai lao ko whau ia he potunga aue. Ai ke potunga aue koe ni ki he whiwhatau a ki mga nefa ekonomika. O ni hanga ia o mai ai lao ia uto e mahino ange mo lelei ange ke no malu koe consumer. Pea na o mai ke komiti lao pe na whai sio kei ko hiko au ko sea komiti lao koe ai kabineti. E na whai tala noa kei pe na e pehe ke whakafoki mua ai kupui lao ia koe no ko hau moia. Ki whai koe ni hono whakatontone urunganga o e ngai pisinisi i hono ngare rea e totongi koe. Hiki e lolo i he uhinga o kai ke tonu ko e ngai urunganga o ku nau whai pena tola e ngahi fufu e koloa ke pehe usisi kai hiki. Kau nau pehe ke tuku ange mua e lao ke nau hau moe koe konga ulaki kono wha lelei e lao ke alao e temini he malu e consumer pa ko hono ua e hau e lao ia ki he ngahi pisinisi. Ke whakatontono ako nau urunganga a mea koe nu hau moe ki kupui lao koe. Koe i he ene pehe le masea o ku pehe he po ngawe koe ho haa koe ki he totonga e koloa nau ngawe ki ai. Haki e whaunga koe nau wo i a taimi peo nau maha launga o mai invoice me businessi. Mai mo ngahi pepa customer o nau sio koe haa ai totongi koe na mai ki tahi o tiriwa mai. Pa koe haa nau mark up koe kapau alu atu o kui olunga ia i hale volo o kai koe tonu ia. Pate nau hanga rewa o anga. Whatonton ka ki nau. E whonga, e kai e pare mea reo. Koe malanga ia, koe nā ia i he lau ulua ki, e te introduce mai lao. Koe tau tue ne wā aita koe tau hanga o wotu wat ke tu hifo, kai tau whai whi mea a ki ia i komi kagato. Pe koe tau hoko ato pālot, he kua lau tu aua. Seke. Koe i ngā pēa, pau ke withdraw ka koe mea e sea ke hoko atu pe. E koe ui ngā ku osi lau no wā. Tu ke wha malala o hinga no tō. Tu pe, ke wha malala mea he sea pare mea reo. Ke o te ke te sea, ka tu pe ke sea ke sea. Koe ia ni o wha hoko atu pe ke tu pe sea. Ka koe wha si sea koe, ai koe kolea tu rewa sea ke... Oia, tō taptolu ko tari o whatontonu. E tō pai mea ka pau ke whe tipeti mea koe ni pa tuhi. Koe se pa koe whakotu atu ia ke whafoke lawe koe ni ki whafoke ke whai mai ke ai ngāwe ia, ai potu ngāwe, whakalelei. Pai he komiti lawe pe ngā e motuani ke whano, whakahuhu lelei ke lawe. Ai ko whotu mai ke whafoke lau koe ni ke whahu mai lau potu ngāwe. Whahu mai he potu ngāwe a lau, kai whafoke nia ki potu ngāwe to tonu, ke kau ia he nau review mai ai lau consumer. Koe lau ni potu ngāwe o whahu mai ki ofisi. Nā whaongo mai ki whaituna ki whaata ki wha ke te pire. Koe sea nei, koe lau koe ia, koe no ko wau mai ki ho whalesea, ka koe ne tū koe ia o mai pe whoki he koe lau koe niu kau ia i he ngahi mea whimau mai i he budget support ki whakakato. Koe ia lau consumer protection pa ko osi o mai ki ho whale. Kai he tala noa koe he komiti lau pa mai a tensen iare, ke o mai ki ho whale, ka ki ai ngāwe whakahoko ia ki he ngai consequential amendment. Ke o mai whakataha ia ke tu ngāwe whakataha ki a ho whale. Ai koe tū ngai ki ai mea koe ni pai whakafok mai lau koe nia, ke o mai ia ma mai nau review, ai nau lau ana tolu ki he ngai business. Ai au ke he whafoko lau, ka neongo ko whahu mai he pot ngāwe whewhatawa ki e nau lau, o kei tatari pe ko hui kia ngai lau ke
Nā hu whakata mai. Koe se e te pile pia whale pa tuku hifo ai ki he komiti lao. Kai o mai mo ngahi consequential amendments ke whahu mai ki ave mo ki komiti ke nau ngāwe whakataki. Malo se. Te pile. E kot ki karaki ke tofa e lao whikatahiwa wafe o ni ma. Whafoki rewa e lao koe ni a ku mate rewa e tau asnita whika whapoin taha. Ki moka tau hokat ki he asnita whapoin taha ei, ai koe ripoti e komiti lao. Te kot hoi ki tau ririo komi kakato ke hokate ngau ki he lawa tonton ke ngai whetu taki. Lau whika uwaki wafi wani ma. Sena i whakapawe rau ko ni sepe. Nei emergency, nei whakapawe. Ke tau ori ki ai. Kai ke whai tau asenita koe i he wharea rea. Koe au kike emergency kau kei mua pe ai ngau e ki he ulao. Ruhi koe tau awha o sieni. Te tau hoko ki he whakahoko o totono e tau ngau e. Ai mua e lau pa tau hoka ke uripoti. Sia ki whehui pesea. Tamu sea tamu skarani, tamu me mi pa wharearea. Sia ku hi hoa be moto ania sea. E ku tata hi waka tau tuhi tutu ni sea. Whekawaki mo impeachment ka ni minister polisi sea. O kai ki u sia wiak te asia i he tau asenita. Tuke ka pago hanga ni no pere ia whakafokine launga sea. Ko whema be sea pe ha targi ai. Ki o te tau hanga o. Whakamama. Whakalunganga pe he hoko i whaneni. Na hoko i ka presidenti ka hau whareare me whareare. O whehui pe au sea. Ki o tutuni a tau tolo tau te tutuni. E mua i ha tau me whaneni sea. Pau kai ki asia tau asenita. Malo. Tau tapalu ku ase tau asnita koe whapoin tahtaha. Ripoti e komiti koe ngai tau tonu wharearea. Ai ku osi te pire i mai pe ku toipe ki tau agia. Tau ririo komi kakatu. Koe tala whakatapu e ko. Whao ko mehe sea wharearea ka pehe ki e lotu. Pea ku kore pe motu ani. Tau huwhanga pe i e tala whakatapu kakato ko ia ka pia mo e lotu. Ka tau hoko atu ki he. Asenita koe ni ai whakaha mai ki lao whakanganga whakatontonu ki ngai whetu taki ua noa ua nima. Ko manaki pe ku mou. Ku mou mau ngahi lao ia ki mou tolu mou Fua te pire ho ike. Tu vea que los. Ko fo tu mai ke lao mo bobo. Ho ike pure anga. Te lava aquí tala te mai behe. E ka ko fotu pe popo ke tau baloti. O te ato e ho ek brianga, ko ko fotu mai ke baloti pa ko popo. Malo ia ko he ko lao ko smau pe. Papa pe ke tau palo pe tau palo. Pe mo whakatonton pe ana o mai me he komiti lao, whakatonton wanga mahe ni pe, ko si pe la pe. Ange ko whakatu ke ririu pe, whakirea koe pe, ki he moe.
koe o, ki he ende. Koe Tari mo whakatontonu? kai kau whakataha mo i ngai whakatontonu. Tau palo tia? Lao whakanganga, whika uloaki, wanoa wanima. Lao whakanganga, whakatontonu ki he ngahi, whetu utaki, wanoa wanima, pia mohono whakatontonu, ko kou ke tari lao ko ia, pia ke kata ke hiko nima whamare moni. Seo tu kia Sacho Valeni, Tulsi Lentei, vai taione, viva sataka, more tunuku, sami vai pulu, rem latu, ek mistaka ngau frot fonua, ek mistaka mamata me lao, ek mistaka nak panga humai me tute, ek mistaka muri me kau ne fio. Ek pare mia leo reo, ek mistaka ngowe, ek no pere tui hangana, ek no pere fohe, ek no pere tui pakano. Ugloto me kia ia toko hongoful maono. Ko koe ukai te ke loto ki ai, kata ko hiko nima? Uki ka hawhalo to pehe sea. Malo ho eki, ko ni kutau tari e lao koe ni, ai na to whakahoko atu, lao whakanganga me whakatontonu ke ngahi whitu taki, ua noa ua nima. Pea mohono whakatontonu, malo. Malo pito ho eki, ke tau hiri o whare area. Maro eki, sea komi kakato ki report mai ke whare. Tampe mo ik sea whare area, pe whakatapu ke ik pare mia reo reo, tampi tis kalauni ka pehe ki ho ik minister. Tampe mo ho ik whawhawhonga, kau no pere pehe whakatapu ke ho ik whawhawhonga e kakai. Ik sea, ko lao koe ni whika uloa ki wanoa ua nima, lao whakanganga, whakatontonu ki ngahi whetu utaki wanoa ua nima. Pea mohono whakatontonu, kua tari ia, i he ahoni me he komiti kakato, malo. La whika waki wafi o rima, la whanga whatonton ki ngai whetu taki, ngai oslato oa, tape ke paroti, ko urato ke tari no lato oa, whahamanima. Seo kia tita whatafi puloka Sacho Valeni, Tulsi Lentei, vai taione, viva sataka, more tunuku, sami vai pulu, rem latu, ek mistanga ngā whalat whanua, ek mistata ka mamatame lao, ek mistata nak panga humai me tute, ek mistaki muri me kautai nea fio, ek pare mea leo reo, ek mistanga ue, ek no pere tui hangana, ek no pere fohe, ek no pere tui pakano. Uku loto kotoa e ho iki koe ni toko hongofulu mafitu. Lato tol. Lauto tol. La whakanganga whatunton ki ngai whetu taki, ua whi mau fulmanima. Ko la whakanganga ki halau ki whatunton ua lau ki ngai whetu taki, wahi o fulmanima poini noa taha. O kututuni he tui me whararea o tonga, i he whataharea o pureanga o pehe. Ko puluak hi ngono nou mo uhinga irea. Ko pusi i taha. Eui e laoni ko la whatuntonu ki ngai whetu taki, ua whi mau fulmanima. Ka roto ke tare no lato tolu, ai la whika waki wafi o nima, la whanga whatonton ki ngai whetu taki, whahamanima. Ik sea o kia tita whatawi puloka Sacho Valeni, Tulsi Lentei, vai taione, viva sataka, more tunuku, samiku ta vai pulu remos ke latu, ek mistanga ngā whalat whanua, ek mistata mamatame lao, ek mistata nak panga humai me tute, ek mistaki muri me katoa nea fio, ek pare mia leo reo, ek mistanga ngowe, ek no pere tui hangana, ek no pere nuku, ek no pere fohe, ek no pere tui wakano, o kuloto kotoa e ho iki, o toko tahavalu, ek sea. Para ho eki, ek ton whamia, ko ho lao ni ku tari mo ni ngai whatontonu.
Malaysia ko famalo atu itali lago ni lama hu ingan fika pa mo fitu taki ta te fitu itai mi hoko ha fatamaki ki finga ki ai nga himitia pa mo potungawe ki fa mafola te nga fa toka nga o e fa e ke totongi ka niongo yo fa ta pe he lao ke ni ki fa pe hale ka ki mea ki fa ka kato ki fa tongia nga letio pa mo nga himitia o na fa mafola te fa matala fa malo tu se ke la ko ni te ni to pa to lo ki pe ai lei o fai fatongia mo malu ho tau fonua. Para hoi ki tau hokat ki he whapointaha e tau asnita, ai koe ripoti ko mitlau whika tau no wa whewani ma whika akpa mangai whautu whare dei ki he tohi tutu ni a whare area. Na e kamata whi mea ki heni ane pō pe toloi mea ki ahoni ki tō whanga maari ki pō mea ki ai. Koe ki kāke ki oha ke pēska na tau ngatai. Whautu whika tolu. Ua. Se ka tau piko te elu vea. Ko inga pena wha tipe le le ange tu hifu ke komi kakato. Se wakai at pepe ha o ne. E Mike no pere hapai. Katak se tamu feito ona be tap mo tampinisi mo hoi le frere tonga. Ko ki kol famalala be akse hange be ko me ko na to ko se me akon mo to premier de oreo. Paguen ko lao ko ki malu e consumer ko stufa mai kana fai ko me na ki mai ko te pili frere. Ke kon ko stufa mai kana fai ko me na ki ke lao ulaki ka fai tutun ko e ta fonga ngawe ke tuku le vai ke ko bit lao. Kai lava ke mai ko te pili e ko ngai me afaka fegamo patsen support mo me mai ko te pili me ke kakato kai pe ko ka ko famalala pe kulau ko ai kai tu ke ko mit lao ko fonga ko e fale ale te mai no ko famalala pe malosa Koe, no tarpe ki whamaino e mape ko stufa. Kalake, tau kamata he lao whika tahi wau a whiunima. O mo mau. ko lao fika taha hiwa ai ko lao ka nganga te malu e consumer wa ni ma ko ya ka para mere re ane to tu fa mai na ko pena ko na ke lao ke mai no te pile kai Ko mahi kalake ka maha tiki ke mai ko ya ngaka mo tiki ki whahui he screen ka kusapi ki tahu kata to. ko ku ngaka tu ke komit lao ke hopat no to loi kada tau ke tu Ik pare mia reo koe lao nia ai ik mi stak paki mai. Teki o maha whamatano no ki mo patau rau raki. Koe se ki poaki mai ai ik mi sāko hi koe ki whakautua. Wane nai poaki mai peke kalake. Koe inga kau ate ha ki whamatala peke he lao ni koe lao koe ni o ko si ai pe whoke tau la consumer he tai mini. Koe lao koe ni ko hono whakalelei whakaluku fua ia o e lao koe ia ke toi lelei ange o whikaaka hono malu i koe consumer. I hene tū koe ia ku ia ngahi whakalahi ia ki heni ki he lao koe ni. Ka ki ngata peho no pure whakaluku fua consumer. Ka ko hono toi whai ai sio ki he ngahi mea koe ni na ku ta whamalanga ni nahi kupui lao na ku mai ki mua ai sio. Ki he malu i whakalele o consumer mi hono tā palasia he ngai businessi e tau te fito ki he lelei o koloa mo se vese o tuwat ki he kakai e ki ngā tai ko hono totongi i hono o atu ki he marketi. I kai ki ngā tai o kuiai pepa mo ngahi tawhaaki ki hono whakatotolo ha ngahi launga o mai ki he poto ngāwe, pai whai ha ngāwe ki ai, o mao ai ngāhi moni mea me ngai whātutolo ko ia, pe whai ake ha ngāwe mo ha tautea o ngāhi pisinisi ko ia. Pea o kei ai ngāhi tautea ko ngāhi tautea mo ua paanga pa me ngāhi tautea hia
i hono whai koe ni o ha mau o hoko ai hano tā palasia e totonu e consumer ki ha mea o ku lelei koloa o lelei mo service o ku lelei pa he time tatau o ku mau e service mo koloa ko ia i ha totongi o ku lelei aia o mai le waheni a ha hala o ku nehanga lewa o punei lelei aki i he levolo ki olunga i he komiti o me fotutu a potu ngawe ki he kau ngawe ki na whahoko e ngawe ki hono mui ai ngai tutuni o whahoko ki he sektoa e ngai businessi pa ki ngatai mo whawhatongia i ngai businessi ki na whaipau ki ngai tutuni ai lao o whimau ki na whaipau ki ai pa ka iai ha aho ku hataimi o ku nau mau iai pa ku iai ai mawhai ki whakatotolo pe lipoti pe whai hono tautea o ki nau tolu o ngai businessi o nau mau e lao koe ki pui tua no pia sea ki he lao koe ni au tua pe hange koe whamalanga ne nei koe o mai pe ki he whale ki tuku atu ki ngā ue ki ai komiti lao e ki ngā ue mai pure anga ki ngā consequential amendment ki ngā lao o whikaukau aki wa me te whitoi lao koe ni ka tu whafoki mai ki ho whale he ne mao malo se E lawe i Roma. Lau laki o haki. Kāki ki ta lau laki. La whakanganga ki malu e consumer ua mau fulmanima. Ko la whakanganga ki halau ki hano malu e consumer ua whakai ai o ngahi whi whakatau aki tāu mo ngahi mea kehe o whikau aki mo ia pe makatūnga ki ai. O tūtūni he tui me wharearea o tonga i whakataharea o bureanga o pehe. Ko pulu aki hingoa nou mo e kamatanga e aki. Ko pusi taha e ui e laoni ko e lao ke malu e consumer wa whi mau o fulmanima. Ko roto ki taru no lau laki lau whikatahi wa wawheo nima lau whangang ki malu i consumer whahamanima. Se olo te te tawhatawi puloka saso wareni tulsi leintei vai ataione vivo sataka moare tunuku samiku tawai pulu William Latu ek mistang hangai whalat whanua ek mistatak mamatamo e lao ek mistata nagpanga humai mo tute ek mistaki muri mo kata na fio ek pare mea leo ek mistang owe ek no pere tu hangana ek no pere fohe ek no pere nuku ek no pere tu vagano loto ko toke ho iki toko huful mabal. Tau e ka tuhi whan ki he komiti lao. Ka hoi tau whak mai ki he aslita whapointaha a. Tōna tapto. E whamaro ma koe maari se. Ake pio nei whawasa ki tōna ni nai ange. O ku mawinga ki e kau whawonga e tawhakoe ni ke whaho kate nau ngahi ripoti a ahi. Pe lawa pe o tuwifo ko inga pe ko tau siu koni ko ripoti ni nima. O pau tak mi te wanoa koe tau pehe koe mi tia te au o wetahai mi te whanoa. Ai e lere ia he mi fui vai ua te. Awe kore pia o ngā ke apati tau roa lere i mua sea ai ngā ripoti koe ni. Ka tau toke hoko atu e toi ngā taimi koe ke he wha i he ngahi mea ke he. E koutu mahu ngā ia nge. Mai mātuani i ono whenga i ke ato leo i kakai e osko ne ahi sea. Alo. Seko Ik pa mea leo. ka like pe ko mea whakweni sea ne talu e tau lele mai tau pōsi o si whai e te mahu inga ni ai mea ki he tau tohi tūtū ni ko epe sea ko enga he mea ko hoko tau whare ni ku ne tesi ai malu e tau tohi tūtū ni pa mo ne whiunga ki he aho pa mo taimi o ho whale he aho ni pa ki au whakawave ai lipotia ko e ni ke whakakakata tau tohi tūtū ni ki mo pe tau tuku ke hau hapueanga o e kahau i he tau kahau ko mau atu hatoi tūtūni ko lelei. Pa koe ne tūka sea ko ki hau ia sea
o si fai tala noa na toki o sa tuen electi ma house dialogue na ia pe ka fa fonga mo konga ka minista ko tu ko fe unga mahino ia se ko o mai pe nia ke tau to mono pe ko tu e va pe ka tu pe ia hele volo ho fale se e va pe tau si o ta to ke ai ko ai ko ke te fa fonga ke tau ti pe ti hanga hi mea heni te tau vilo tau to more tai mia ka tu ke tau alu ai pe he ke fa mo tari ni ko ngai mea le en se e ko ko pe ke to on ke pare mia leo te tau la hoko tau tole matu la hel recommendation te tau le tau tole a o vai kai ho ta ai ai o ko me na ko le ai ke wa ki le mo ai ngai report te va hinga o ku ke hele te ma discussion ya mo dialogue mo mea ka nga ka ai le o ko ni ka kai nei fa ya ke a hi fo he tu tu ni fa le ya pa to nga tai mi ko ki he fa e ku te ke fa ma he no mai fo ki pe fa halo to ki ai ke ta was pe fa na ma lo to ma to ke ho kwa ka ko le pe ya e se ya ta wai mo ai ngai report te ai ka wa ai ngai va hinga o mai ai ngai fe mau ai ngai kolo pa ko ha le va to ga tai mi pa ta to ki ya wa tu ki ngai report pe he we mon pe ngai lau ya ko fe mau ke fai tu tu ni ki ai nga update ngai tu tu ni au tu to mau i nga nge ai mai le o ka kai ki o fare se ki mo pa ta ta pu ni se ko ki po pe ki pe ko to ka to tap tolu ko pe mahu inga e ki pare mi are o ke mo me a heni e tai mi wa to e mauri poti o mahi no bi to pe a me ya ko ni ki he tau to tu tu ni tau tolu ko nga mau ko re ai e wa ke fo ko re ko na ko fa e kai te mo ma wa he me he fare are pe ngari te tau tu ko pe ka ko mauri poti ko ni me he kakai o mahu inga ke mo me a ki ai I fare are ai ke o te mo me a motor ka mau ko mau tol he tau to tu tu ni pe ko mau ri po ti o tu mau inga ke me malo ke o mai o si lau ka to mo u po da hi os e ko si I la ngai me ko ku se ki fa don pe sta ta o ri po ti ko fi ha me wa se ba don e ba pa me pe sta ta wa o pe sta da o fe Tamu fe tona I se. Ko report tena to fa huma pia neu quando tu fa mai pe ni. Ai pe ke ngai pe me mo ni fale. Ka ku popot ke fo tu se. Pe ko korea ka pa utare fale mo e fe tona ke hoke u reporti. Pe ka mata mo e reporti ai to mata pulu aki e fale area ko ngai fa tongi ai ko se ai ko mi kakato. Malo se. Tonga taparu ki ke tua nea o reporti o pese te atawa. Oi ki koe fotu koe ni a tonga tap tolu, ki tuhif ke kong kakato ke whima pe ki tau paroti. Pok main pe ki ana e popo I tonga tap ruaki. na e be o pau fa ha le ai ka pau te tau reshuffle pe tau tole a senita ka mata to ata pula ke na reporti pe ka o mo be to I ki la lo ka ko tu ka pe ko hinga pe ke fa ha si o ke O ki ko ha fotu ki tuhif ke kong kakato. I ko hinga pe ka e mo ka ta ki se ai ka reporti ko ne Ka pa koe ko pore peo ki tau snita ko ni whare rea. Ka ku mainu pe ki aho mo kore oi. foto ata le ke tu I ko le ke ko mi ka to se malo se ko ai pe ke hinga ni foto ka ni nai ko ke ka pa tu he ka reshuffle sai be ka ko nga ka anga na fa mari ke fa no nge pe ke na u report pe ka me wa sai pe te loto ke pe kai ka sai be se ka pa ko ne na u furi ke u la glere na u report sai be ya ko le ke pa mia ke u ai ha o nga we a ke no fa to ngi ata mai pe te loto ke pe kai ake dia ko ne kolo ana mani nga u e fukule nga ke ne fai pe ia ne me a loto ke ai kai tu ko e fe ma ka kai o mai e ka fa fufonga porque tu kwa fa nga nga ko ia pe se ta ku kwa tu ka pa mo loto ke fa no mo ngai report kada pe se mon pe fa fufonga ka ai met na report ta fa no to se foto at ke tu I mo se Oi ko lirio ta snita tu hi fo e whapoin taha ke whapoin ni ono. Ai tau kamata rewa he report he whawata ono. Mea mai. Tap mo e fitu na sia tap mo e tampini si mo me mi pa e fare sia. Sia ko min te tahani ma te watu pa no no pi ai sia fa malo te ba fenga mari.
Se ko ai whawhare ko ni na whakao ko me ao tahataha. Ia wanima siulai wa fe wanima. Ai ko kolo e taha ua i wawau. Kolo hama fulu me pe mo motu e ua. Ai ko wahenga hake, mo wahenga tukulano. Pe mo wahe loto ko wawau. Ai wai ka ofisa kolo to taha ua mo pure whakawahe e ua. Pe wai me ko silio e wawau taha ono iksia e whaua kia e ongo pure whakawahe. Pe mo ka ofisa kolo. Pe fai pe ahi ko ni sia ko ahi toko lahi taha ni ko au sia e he wahenga wau taha no i ngahi ahi mai ko ni e wha pe na fai pono whamalo ia e whingawe aki ai wharearea tonga e whituna iksia pe moe wahenga wau taha no ka wai pe moe pure anga pe he ngai kau taha toko ni mei muri ngahi hoa ngā aue ka wai me ngai kau taha whakatau taha moe kakai ko toa pe na whai hono toko nia ai wahenga wau taha no sia. Sia ko ngahi mena fai ke ai talanoa i he reporting ko ni ko lahi taha pe ko ngahi ngawe la lahi tau te fito ki e uhila ko vai pe mo hala i he isiu ke uhila na mi tatau ka to ngahi kolo ko paloparema ko sia ko i kai ke lama ki fitongi ai ngahi mama uhila ko ni i he ngahi kolo tau te fito ki uhila hala ko makatunga sia na mau na fai ngahi kolo ko to pena na o haku na ufa amu na to ka pana e lava ke na fitongi pe na do pe ka fai nga mama o ku stenta taisi ke lava ke na ufa tau mai pe o fai e kono fitongi ka mahino pe ya ke wahinga mau tau no ko fatongi ani e po te uhila pe ko he malu fare paanga ko ki na to te na fitongi ngai mama ko ni ufa tau ke sistemi fai ke ngawe pena os whakahoko mai pea ki he ngai kore ko ni o whakahoko ke pureanga ko wha o pe kui hen pe pare mea reo ai ko e minister panga reo ia ke tunga na ia kore ko ni ko vai sia na lotonga whakahoko ai vili vai ai ko la vai no fotu tu e ngā ko ni me wa fe ua o tuku au mai ko toki lama he ta uni ko whakakolo ai ke vahenga wau taha no fe tukuanga e ngai nau ke whai ake e vili vai i he ngawe aki pea mo moti ko poate vai a tonga ko pure anga ka pehe ki ngam ki kautaha ko live and learn pe mo pure anga asleria ai lo tonga whakakato ngau ko nisia lava vire ngai ma onga vai he kolo valu va nga ba taha no kono tokonia ke fotu ngai tanke vai pa ko kawen ngau ma onga he ko taha ne ngai fe ma viviri ai va he nga exia ko hala pure anga exia nei fai no whakamalo ia e pare mea reo he nai lava wa utonu wange o mau fai maa tātonu ke tuunga koni. O kui ai tuunga kui ai halapure. Anga pa koe whakoloa nia ke wahe o mau tāno ai mau wa utonu o mea tonu ki ai pare mea reo ai koe minister e ngai ngawe lalahi ke tuunga kui ai halapure anga i he wahenga wa utahano. Lotonga lere pe foke ai polokalama tanu hala whaka community ia hange ko ngai halango e ko hala pe i kolo ai ngai kolo ia i fingawe aki pe mo ngai mo nau kakai pe mo nau ngai paanga fka kolo fatata aki pe ko polo kala malanga fonua kolo kon ko rei matua i tonga mo murini na nau tokoni lahi fka paanga fingawe aki pe mo ngawe moi yono tano nau ngai hala ki uta kawa pe mo hala ki tahi ai ko hala ni ke fango ta anga lahi ngawe aki e kolo mo ngai tukui kolo ka nga api pe ka wai pe mo ngai hala ke pe na malama pe na polo kalama koen ye me ngai hala na fai tanu e polo kalama partnership pe mo pure anga i he moi o ka wai hala ngowe o e kolo koen ko mangia wa henga tulalo pe he ki hala ngowe i mataika ko fi ka mahino pensia i report ko ni ko tonge konga ngawe ko ni ko fa hoko ye me paanga wa henga fare area paanga community ngai kolo mo na ngai inasi fare area na fai ake ngau ko ni o whakapaanga ai tanu hala ko ni. Ia me ngai hala na mau lava fononga ki ai o fai sio ki ai pe ana mea pe ai minister ko ni moi ko ngai hala e fai e tokoni ke i climate change. Pe ko sfa no identify ngai hala ko ni mo tu ki kahau e fai fingau e ki ai pe mo e potungau e meiteki ka pe ke potungau e moi ki he ngau ko ni pe na o si mea ton pe ki ai ai pare mea reo ka pe ki ka ofisa ko lo ka pe ki ongo pure fa vai o ga nga e programa sia ko ka taha ngai fe ma wiviri na o hake i va nga ko me tatau pe ko fika wa me tanke vai ko sfa ha pe me pure anga fo mai pare mea reo
e whakahoko no tufa e ngai tan ke vai ko ni ke whakakakato ke au sia e he ngahi kolo ko e wahinga wau taha no toi sipe tuku ke hange e ngahi motu o ngo motu ko ni ua tu la vea ngofua hange ko inga ko ne mawahe o ku wai kore ki lava ke nau taki ua ka tu fai ngofua pe fa tau ke whamatala me pure anga unga toi si ya ia mono whamalo i e whalawa ko ni ko pare mea reuro na e whake Starling e ua ki hongo motu ko ne ua e wahenga wau taha ono pe ko whakolo ai ngawe ko ni tapate fito ki ngai polokalama ai whanau ako ke nau ngahi whakatotolo i interneti pe akau e me ngai tokoni ki he tapate fito ni ke taimu hoko ha whakatamak whakanatula o kumalawa e Starling ko ni o mai whakahangatono ai fetu utaki ki ngahi mau mawhai ki whai no tokonia. Pea ku loto ngāu e lelei e Starling ko ni pea ku e me piskoa o ku nofo i he taha ngahi motu ko horewa. Tokon lahi eni ki fetu utaki mo ene ngāu e ki ngahi tokoni e ngāu e aki pea mo i community mo i kau taha tokoni a Amerika. Kau e me ngahi kulupulo otari e whai no tokonia e wahenga whiri wau taha ono. Ko mea tana e o hake sea lahi taha ko e ngahi whakalakalaka he kulupu ko e kai whewhine. Aia ko taim lahi foku o lahi ono whakatoka ngai e ngōwe mo tau tai kai koe ki fuloku whahano toka ngai kina ai porokalama ko e ka kai whewhine. Kana e lama e whenga o e aki mo kina o tolu i he o mai pe mo e nau ngahi kore tau te whito ki he ngai porokalama whalakalaka nau whakahoko ki he tō ngōwe Vestapolo kawa ai a moa hange ko whakatapu polokalama whakamatamata lerei, polokalama ngahi kore ngahi mea ngāu e ki he whakamaakolo. Pena lama pe sea hono whakakato ngahi whee mau koni, mahino pe ki tu, ki a teki nao tolo tu unga ua nau inas wahenga whakawharearea, ka koe lahi taha ngahi tokona e whakahau koni na mau kore pe ki he ngahi kau taha tokoni, kawai ai pure anga, ko mit whakalakalaka awa wau, ko ngahi ofisi e kau hai komisiona, kau taha ko tōmol, ko motis, pia pehe he live and learn o nau whakakato mo nau tokonia, ai ngā au e koni. Whakahoko e pehe taim tatamu hono whakamalo ia e hou ek me mi pa no pere, pia me wahi whanua wawau, pia pehe mo e hou ek no pere, kātoa pehe whareareana nau tapa mai o tokoni, ki he ngahi whakakato whangi project ko ena e kore e kakai whewhine. Koe ngowe e sea mos mahino pe e tuunga ko ia koe ai wahenga mau taha ono. Pea koe e palau e tolu o ku whakalere pe fuke ngai mea ngāwe e mau taha ono e kosirio koe e kau ofisa kolo. Pea meongo pure whakawahe. Ka koe pe hoha amai ki whai tokonia he whingawe ake pea moe pure anga me ngai kau taha tokoni. E ngahi houa palau o ku kei fia mau pe ki kau ngowe. Koe ko polokalama koe ki hala ngowe na whai lau ki ai anenai. Hange koe i he tawhaaku i ngahi ngāwe lalahi, tanu e ngahi halango, koe hoko pia, o a umai ke taini. Tāna ki atu kai moe polokalama whi ngāwe aki koni koe moe pure angana, tau moe wharearea, ena e wahe e takutaha kilu ki he ngahi wāhenga, kuas whakahau e mau ngahi polokalama ki he tanu halango we, kuas whakahau ke putu ngāwe koe ngahi ngāwe lalahi, pia koe whakotu utu uia moe amana ki e kaua te moe e polokalama ngāwe, ai putu ngāwe koe. Ai koe ngowe ko mahino koe mawanga mo ilahi taha e wahenga ni koe kawa. Pea nai whamalo ia. Hai koe whihui nai o hake he whareareani na nau hoha alahi ke koe whanongo tō gua. O koe ai talanoa e whau e lao ki hono tū hau e kawa. Pea mahino koe ki hamea pehe koko. Ai koe whawhiwhia e kutari e whihu ia koe nai o mai koe i he rotonga ahi koe ni. Ka kono whakaiwia koe ngowe e kisea whai pe whako hono ai ngā au e ki ai. Whamalo ia pure anga whakafou e putungai whakatau aki mo e langa whakalakalaka whakaekonomika ai tokoni koe ni ki he ngāu e nai whakahoko mai pe mei mua pe ku wausia he ahoni. Hono tari pe mei nusila ke utange whaina. Koe lai tahe whaina o uto i he wahenga wahi whanua wawau. Koe wahenga wawau taha ono ka pehe whuki he wawau taha whaa. Pe ku kau ia he tāmpu aki ke tiki nau tolu mahino mai e ngā unu kone e pure anga ke whakahoko e ngāu e koe ia. Ika inga tai kono whamalo ia polokalama tanuhala koni e he kau ngowe whakahau koe pure anga whikau aki pia moe whengawe aki pia moe ngahi community pia moe amanaki le rei pe ia ki hangahi marketi o ku hanganaki mai ko tu he tai ni mihi a ahi koni mahino e mahu ko e whonua pe ika inga tai oku
ku toe alu ke toe whakautu tuange ai whakaamu ai toe lahe ngai mea tokoni pe koe fua whanua hua ki tua pureanga ai i he tainimi o koe ke o ku si hatoe fie ma o mai tau te fito ke te kina o tolu o kuna u tatu ai ngou e ki muri. Koe tau tai sia ku o koe ke nofo ai tau tai he wahenga e koe ni i he o koe koe tau tai loloto ka koe ngai tau tai mamaha pe o ka wai nau kore pe ke fie ma o hawhangi waka i he ngai proklama tokoni ai potunga o tau tai na lava ke whakai via a ki nau tolu. Pea i kai ngā tai koe mau koe taha e mau ngai proklama ke ngai hala koe ki tahi whamore lahi ai ngahi wahe, ngahi kolo, mai ngahi community, ka koe sio pe ke tu uloa, pe hoko hangi kono whakatafe, kono whakafosoa, ai ngahi hala koe ni. Pe koe ngawe koe ni whai pe ngahi kolo, koe project lahi anu whakahoko i kolo koe ni i mātua. Pe koe kau siwo engineer pe, po nunga ngahi ngawe lalai unuanga whare, i koe katoa ngawe ke whakatafe moe, mo no toe a moe hafua, o whai pe e kolo se. Ai koe tō ngai koe ai tau tai sea, koe ngahi ako anga na e whai aahi ki ngahi lau tohi pure anga. Pena e lawa e tokoni, ka tau te whito ki ngahi whea mau viviri o mai me ngai api lau tohi pure anga, hange koe kore machine photocopy. Koe printer, pena e lawa peo whakakakato sea i he ngahi tokoni. E whi ngawe aki pea mo e kautaha kone hei lalavani la. Aia na mauhanga o whakatau e machine photocopy lahi ke taha ngahi GMS koe he wahenga. Aia ko GMS are i mātua ka wai pea mo tokoni printer ki he lau tohi pureanga wheretoa ko koloa ko tuaniki vare. Pea tuku ke hange ngahi api lau tohi kehena nau kore ngahi misini kose koe whakalelei ki ho nau whangi whare ako. Mahino pea koe tuunga koe he mau aahi. Koe tau ko toa pea ka pau whaki mahe whare area mo e pureanga pa anga e 3 kilo. Koe tau mua ngā ue ia, pe koe 4 kilo, koe tau mua ngā ue, e wahenga mau tahano, ke mawanga meche tokoni koe ia, aki hakore me itua. Tau hoko koe 4 koe ni, mau malawa ka atoa, ka pau ko mai he tokoni ai whanea rea, mo inas wahenga ha 4 kilo, o mau malawa i he tau kotoa, o meche aki e mau kore, e ngai tokoni me imuri, o whakakato ngai whatonge. Koe whakamui taha, koe mau project e wha, tau te whito peni ke kakai whiwhine, na e tari me he pureanga Australia, e laka ke tā kilo na mau me ai, office pureanga se ai, na ke tau whawhare area koe ni, o si ova he taha kilo e mau panga tokoni me ai, tuku ke heanga e whengau e akia pea moe ngahi kulupulo tari, i toa pureanga, ka peheki ngai kau taha tokoni whakatao taha pe. Sia ko tunga pui ai sipoti i he wahenga, e wahenga taha ono, o whai pe ai kore ki ngai kau tato koni ki whahano whakaivia ai whanki mala i sipoti mai ngahi kolo. Na maula wat pe moe ampastoa si aina whahano wakai e ki eria he motu koni ko hore wa ko mala i soka ko ki motu en ka nau hau mau pena tolu i he whiahui soka i ho nau re volo i he wahi whanua wawau. Pe a kau ai pe moe kolo koni ko halau furi ki whia mau ki hanau ki mala i spoti. E koe mahenga mau taha ono ko rei mātua pe e taha o koe aho na malai a ka pulu whakakolo. Pe a kohono toe ngā, koe ngahi api lau tohi. Ka whai pe ai wakai na, ngahi ko ngai palani ai potu ngawe ai egmista ki ngahi ngawe whakaloto whanua, ka wai spoti. Pe a koe visone whakalukfua pe ia, na e hake pe ia heni maa wawau. Ai whia mau ha malai sipoti, mea wawau. Ai lava ke ngawe ka antoa pe ia i ngahi wahenga. Sia koe lotonga whaka osi no langa a polisi mai wahenga wau taha ono. Ai tu ia i rei mātua. Koe a polisi koe ni o ku whakanau ka wai mo e tāmate afi. Koe a tanga polisi, pia mo e a polisi kuri. Koe tu whoki ai a tanga polisi koe ni o hoko atu. Ai koe ofi taha eki malai wakapuna lupe pau. Koe malai wakapuna whawha pureanga whoken. Pia koe taha pena e whenga e pureanga ki malu i e pōta. Pia koe whakakoloa mo e tāpuaki ki o mau wahenga. Ke toi maluang e nofo, pe toi tokoni ange ki he polisi whakakolo, ai tu e polisi koni pe heke tāmate afi. Amanaki ke whai whalaua te ukahau, pe mo eknista mo ui, ko toi whai ano siofi ha whitu. Ai koe palani whoki mua ke tu whakataha pe a polisi, pe mo e tāmate afi, mo e senta mo ui, ko os whakapasi koni me pureanga, ke langa i rei mātua mai mahenga wau taha ono. Pe whai mo i whalaua tu i he ukahau, i he eknista mo ui. Ke whai hano whakakakato ai ngā ai hono identify tu anga koeni o
senta mo ui ko ni ai ko kawene ngai whakalaka e whengawa e aki mo e pure anga o ku mahulu atu pe whai hono whakamalo ia ngahi ngāwe ko ia ko e ngahi polokalama kehe ko whai whengawe aki ko e ko lahi taha e mau ngāwe o mau whengawe aki pe mo e eik mo eik pare mea reo reo Tata ko ia uhe minista mo ko ia ko minista me te ki pe ki mo tuan mai no pe ke te au ko e anga pe ai mea fa mea ke minista e pare mea reo reo e faren ka mai no pe ke mo tuan no lau mari ka ke ne hanga ori aki o mau wa henga ka pe ke to nga ngai wa henga ki henga hilanga fkala ka kon o fka hoko ko mau o singa we fka taha mai mo fo tu pa ko amana ki le rei e hoko le rei at pe ke ka au Sia ko e whakahoko mai me wa wahenga wa taha no e nau honga ia mono whakamalo ia ai whituna ka pehe ke wharearea tonga i he ngāu e mo whengau e aki wāo mo ki nau tolo pea ko e tau kone wha kone ko whai lere mai whengau e aki mo e wahenga whiri wa taha no sia te ki ai tō taha ke ia halaunga e o mai pea me wahenga koe ni whengau aki pea mo e whengau e aki pea mo e ai wharearea tonga mo ene kau ngā ue pea mo e wahenga wau tahano. Ai whamalo ia me he waa o e tawhaaki whakapaanga koe ai wharearea mea nanoma kai pehe ki he kalake pūre mono tokone. Pea koe pea me kau ngā ue pau sea aku mau wholau ki wawau ka wai atu pō mano whetoa ko whia whaaki hongorea. Ai ko ki nau atu upau whai wholau. Hoko ai wā wha i tau whawharearea koni e wafe ua ki wafe wanima. Hange pe e toko ua e koni o kuna ngāu e mona ua i he office wā. He ngā ihono ilo he kakai i anga whetu utaki. Pe mga i toko ni una whai ki he wāhenga whiri wau tahano. Pako tui sea koe amanaki ia. Mana tula o e ahi ki aha kakai tu pau. Ke nau hanga puke ai whihoko taki ko ia. Ai koe whakalu fua ia sea e tōnga koe ahi koe nai whakahoko ki he wahenga wau tahano. I kai ke ngalo hano whamalo ia pure anga tonga. Ai ngahi hai komisiona, ngahi office ki muri. Ai ngai kau taha tokoni ko toa pe. O kunau hanga tuu. Koe pou ki he ngau. Whai kai ke ngalo hano whamalo ia kau pure whakawahe. Kai pehe ke kau office a kolo. Pea mo kosirio ai wawau tahano. Koe katoa ai ngai ngau e ko toa pe mau whakahoko. O ku kai ko ngau pe ko whakahoko e wharearea. Kai koe ngau e whakahoko e kosirio wau tahano e hongo pure whakawahe mo kau office kolo. Kai pehe ki he pure anga mo wharearea tonga mo kakai kotoa o e wahenga whiri wau tahano. Koe sea pe wat whataha pe ia pe mo whamaloa te motuani i he lama a ahi whakaosi. I he tau wharearea o e tem wharearea koni ko tau wau sia mai ki au whakaosi koni ko whae tau pe me whamalo he lava riri ahi ko ia. Wat whataha pia pe mai ofalahi pe mai wahenga wau tahano ke whituna. Kai pehe ki he hoik me mipa e wharearea tonga. Kai tau te whito ke pare mia reo reo mo teu e mau ngahi whakakato e mau ngahi whatongia konu amna ki whakahoko. Koe pe sea ki ripoti watu malo pito. Oi koe ripoti na whanga whi whakatahano. I pare mia reo? Sea, o kei tope mi tāni mapu. Ka pau kei tope pau atoha ki pōpō ke he. Ko lagi sea koe naku ahi ki he ki wawa. Taha whātaha nima taha ono. Panaku tuku ai ai tala koe ni. E kau whawhonga. Mō hanga teke whai nā i wawa. He koe kuahano whainga māni. Mō toka moto ki whai nā koe tofe, mō ko hunu mo mani oke. O mō nofo pe ai ku tuu maari a puta wawa. Tuku e vanilai mo kawa me talo tonga ki ewa. Koe taha e umea te whai ai... Ki whatotona pe mua e whahuhoa. E sia ko whatotona e sia ko ripotin a wahinga le mātua. Pau mea mai e he whalu fua. Ka kogu whotuat kogu hinga ku whatotona tu sia ke whoki mai pe mua ki he ripoti koni koe a wahinga koni koe. O koe na whitukosina no report mai. E ko mea kogu tokanga o kia isia. Ko report koni koe mono ngahi whakotu. Ka kogu popoat koe ki report koni a wahinga koni koe mea pei wawau. O ko tokanga ki ngahi whakotu.
He kuanga maheni pe ai umea katoa ko ni ka koe ngai fotu o maheni. Ko mea ko tukang ke fotu ke pureanga ke whai hanga au e whikawa mo ripoti. Ko ha mea ma whema ubivili ko ni koe ai whakafofonga ka no wahenga. Ko mea whai ke tukang au ke sea ko ha ai fotu ke whema u koe kakai. O hange koe na ni mea mea koe halapa mo vai. Kapa te tautari pe fotu ka ke pureanga. Kapa whakahoko ka fotu tutuni. Ke hui ki mahina whai kia hanga au e pureanga sea. Ko kongo ka nai koe ke te whakamalala sea. Ko o koutu iau e sea ko mea kou mahino ko fotu mai ku fufu o loa. A whikuki a mahinga ia. Pa mo whainga tāngo ea sea. Ko mea ko whatonton koe ki he paremia reo reo. Pa mo whamatala ko ni koe ma ripote a mahinga. Ko na fotu mai kou whema uviviri. Ko mea whaketo ka ngā whafufonga. Ke whakia hanga au e pureanga. Ko mea ko popo atu. Pe whakahoko fotu tautari e a ripoti ko e mahenga. Ko whema uviviri o fotu mai. Pe tari he whafufonga ke riri ko fotu tutu unia ke awe ke pureanga me vahenga sea. Ko ki whatontonu me koe ke whafufonga. Ko ki te whema uha whakamaala ia ko mea tatau peni he tau uofuru ko si. E hala moe vai. Ko mea kou whakia toka ngā sea. Me whatonton koe ke whafufonga. Koe ka mea whalu fua ni ko mea whakamahenga. Mao sea. Sea ko osi wholau au a whai a ahi e pureanga ki ngai wahenga kau a tahaonu. Ko e kutu au kia ko ni ko si mahino i katoa wawau, hapai, e ua, na motonga tapu. Ai ngahi whie mau. Ko mea konu ni whamatalai ko si hau he mau ripota ahi a mātoro. Ko e ku tāna ke tuen ki mea kou tala noa ki ai. E ngowe na ne whamatalai. Ko deu whatontono a sea. Tau nofu pe mua i he ripoti koni a wahenga koni ko taulotonga lere ai sea. Tuku whalu fua ia. Ka kauhi ka whai mo tau hiki ke wawe. Ka pau tāria mo ngai fotu. Ka fotu ke puranga ki tutun ke whanga au i ka sea. Maro sea, ka whatontono ia. Kai manu pe sea, kai kiki ngāwe pe mea i ki he wahenga taha. Ko whamatana nei, osi ia i ripoti ki he u Kata pe mau e tutun hau whare. I tō pai mea ko tāre whatontono e. Whatontono a tu whoki mai peki he. Ka tu whalu kuasia. Koi, ko mea kon uang ki he wawa tahano, a mea pe kon ko ang whakalu kufua ki wawa. Ki he whaina he nei hau he nei malanga. Ko mea lahi ton ke nau tokanga nau turiki ai. Ka tāna kia tu ngahi mea koe nei kau he mau ahi, ko tofe mo moko hunu, mo mani oke. Ko lelei taha ia mau e wawa e tawaki ngu. Ko toanga ngahi mea i ke tuku, ko hanga whamatala nei ki he vai funua. Ko toanga mea malanga i ke osi mau i he aahia a kuia, whai aahia puianga i he mahina o maa asibo usi. Esi maa popo pe ia. Ke programa ngāwe a puianga ia o whakakoko ia. Malo se. Ko roto ke tāre report a ai whawharearea wahinga whiri whawhatahano. Sea, kata pe mua ke hui e, kata ke whakaloloa. Mea mai ikno Ko toanga tu e sea ki whakotu ko ni ko mai ko e whafufonga me halo wahenga. Pe tari e whafufonga, ke liliu, ko whatu tutun ke whanga au kia. Maro sea. Ta mo e fitu na sea me me fare sea ko hape ai ko famalo ke ignopere to kon lahi. Ki ko anga fu e fra amo mo foto ke whakaukau hange pe ko na mai kakai. Ka koe hango mea koe nei mea koe pare mea reo reo. Nei osi whakahoko katoa te ki ai pe na ma os palani pe mo e minista moi. Ai koe pe mei te ki e ngahi ngawe koe ni. Pe ko wamanaki na toi fotu tu uni atu e kulotonga. Os whai pe ngawe e ki ai e ignobere. Ka ko fotu at pe ki tari mo e ripoti whataha mo ngai fotu pe ko mai ai. Ai kulotonga whai pe ngawe e ki ai sea. Malo i sea. Whakarunga te hau e, tōni koe nei whai koe ki he. He koe kusua biwhi mai no kia whakafonga mo tōni me pari me le leo se. Malo.
Ko ro te tari reporting. E ki whehui pia ke Tau tapa. Kata ki pe, na ke mea ki tukula lo, na wofi mai ke taimin. Oia, na wofi mai ke te pihi rai ni mau, lere whata. Mānos. Te ha mea whawonga. Tau paloti. Ko ro te tari reporting a wawao tahono, whamanima. Se o tukati ta fata vi ploka sa mareni tulsi le intei vai tai one more tu nuku primos ke la tu viva sataka ek mistaan ngal flot funwa ek mistaan tak mamata mo la ek mistaan nak wanga humai ek mistaan ki muri mo ka to nfio ek pare me le reo ek mistaan gowe ek no pere nuku ek no pere hangana ek no pere fo ek no pere tu va no se o loto kia toko ngo fulu mafitu. Ko kai loto ki reporti a wawao tahono, whamanima. Kui kai a whahaloto pehe iksea. Taho ka ki he reporti a wawao tawa. Au iko ne toi peho minite nima te whailonga i atu he tāki whawhango ni. Malo sea, tak me feitona, tak me tamprinisi pehe ki he hau e kapneti, tapu e kau whawhonga e hau e ki, pehe ki kau whawhonga e kakai. E tuku mua ke whakahoko atu e ahi, nga whawhrearea, ma wau tāwha. Ange koe mea e pare mea leo leo, kune o sinare kātoa pe, mea i kātoa pe, kai toi tuku pe, kai toi tuku atu pe. Koe wau tāwha hoki koe mahalo koe lahi taha ia kolo mo i motu, wa ua taha. Kolo he mo fulu pe mai motu e ua taha pa ku koe ai whawharea lea koe challenge ia ki a mautolu ke whakahoko e ahi he kolo ua taha koe ni i he taimiku o mai ka koe kaneongo ia ku lava pea o whakahoko au ke ngahi whakataha e tolu he aho. Koe whima o viviri ai vai o hange pe koe ia kumea ke ai a whawhonga koe ni o wawau tahao no. Pea moe ngahi whima koe o wawau tahao no ku tatau pe ai whima o pea mo wawau tahao whawhoki. Tui o wawau tahao whawhoki he maonga vai koe isiu mahau inga eni he ku mau tui whoki koe paloparema koe ni i he vai koe koha paloparema whakamea ngāu e pe koe paloparema whakateknikare ka mautui koe te whito i makatūnga mālohi tahaini o e teke o tuwha ekonomika. Mo uilele i koe ai whanua pea pe he whoki hono matua ke ai peliri wake ea. Paloparema koe ni i e tau kosi, pea koe whakamālo ki he eong whawawhanga koe ni o wawau, tahani mamatahaono, i he ngāu e mai he ngahi taulahi, hange koe mea nei whai, mea wawau tahao no ono whakaukau ai polokalama koe ni ke toi whakarerei angi mawanga vai ai wahe whanua wawau. Pea i he paloparema oi vai i he tau kosi tamina e kau mai motuani koe whawawhonga wawau tahawha. Koe ngahi koloko koe na whanki misin pamu, koe misin pampetaha, kai kia ha spare party, kai kia ha petu i tongani, te naulama o whakatau atua e spare party, pea koe mau, o ku whai kumi, taimi loa, o au ki muri, ke mai hakonga mi ai. Pea tānaki atu ki ai mui kai ke mau, he kau tau ki vai, ai tau kei whakateknikare ki hono tokangai o e vai. Project vai koe ni nai lawe kai wawau tahao no, koia bea ku rotonga lele i wawau tahawha, pea koe ki whakaiki ki atu pe o e project koe ni koe component mahawinga, konga mahawinga e o noai, ai koe bili e vai, ko hono tuwha e pamu, koe tuanga tanke, koe tanke, koe impa mo e ngahi mita, koe ngahi mita ini e whotu uia i he tanke vai, ke ilo he kau tauhi vai, koe hae vai o ku lawa he ngahi misini o pamu, pea whono ngahi tanke, tō koni eni ki hono tānaki e ngahi teita,
ki he whalere ake ai vai. Pea kau e whakta mohono a koi, e kau tauhi vai koni e ngahi kolo. Koe viri koni koe ngahi matamai, ku kau ai ai motu me kolo e hiva, koe viri vai e tolu, koe viri vai fo ou, koe ngahi motu e tolu. Koe misini, ki he kolo e tātaha, tu ang tanke ki he kolo e fitu, koe pa moe tanke rita ni ua mana fitu afe, ki he kolo e fitu. Koe moe, koe mita koe ki he ngahi tanke vai, he kolo e taha tolu. Koe moe motu e taha koe whakatoka e nau paipa vai, pe whakaut whakei pa moe training o e kautauhi vai. Koe whiukta moe kautaha i Nusila, ko mau ke whai mea e kumi e ngahi spare part o ka whie mau. Ngahi misini koe ni o ku teiteu ke tuwha atu, ke whare i mi he puate vai koe preanga, ke tuaki ki he ngahi kolo ke naungau e ake ai sola ta moe misini uila. Ka koe palapare mai ksea kula vei pe koe mamafa koe ai uhila. Pea kua tepe ai fotu ki he pureanga, tukon paremia, ki he paremia reo. Nā lava o subsidize ai uhila koe i he vai, ngahi kolo. Pea kau me ngahi motu koe ni o ku sola he kunau toe launga mai pe to kua kulahi nau pila koe he uhila. Ngahi motu ke he foki o ku ke hoko pe tufa nao ngahi tanke, pa me ngahi kautaha ke peang koe mei teki, pa moe live and learn, whamalo lahi i he vai, wiri vai koe ni whahako i wawau, ki he poate vai, wharearea moe se ni whawahenga, he toko lahi ki he wiri vai koe ni, live and learn, TFED and FED, ko local government, koe kautaha waka koe tō wha, peheke ngahi kaupuri whawahe mga ofisa kolo, whakakato ai ngawe ko ni rotonga lere pe i wawau i he taimini. Koe whemau e viri whuke tahaia e mau halapure anga o te tau pepa me ngahi wahenga ke he. Koe halapure anga, halalahi mei waipua ki te whisi, whawhu ofa au pita ngāwe o rotonga lere i he taimini ai e koe tokonia me he World Bank pea me hala o tuanuku. I wawau whaka osi pia mau whoki mai me ahi o ku lele pia tanu hala whaka ofa pia whaka palania ke lawa e ke ti sema. Whamalo ke ongo kautaha tanu hala e ua pe I wawau ko e Wawau Construction Limited pa mo e Albert Gutenberg Trading pe he whoki ki he kau pule whawahi me kau ofisa kolo e wahenga hi fo I he tokoni ki he hala koe ni. Koe hala koe pangai motu mo tare hau whoki kau pe whokia I he programa mono ai pureanga. Pea ku whenga mare pe whoki kui ai maka o kutu ui ai pangai motu. Koe mo e hala I wharewai, nai tuu mai o ki wholoa, ka ku whamalo ki he paremia reo, pa mo e neongo potu ngā ue, ai tokoni, ke toi kamata a hono tanu e hala koe ni, pea kuloa tonga lere atu moia o whakaosi osi. Koe hala koe ki uta. Koe ke pure mau inga ia o e hala koe ni, ko hi koe mau ai kere lahi mo ui ke whai ai ngoue, ka koe uhi koe he kai la mai ka pa he kai sai ho mau hala ki uta. Whamalo honi ke tampirinisi, ko hi koe matofi a whukia I toa nuku, ane lau maari le lei ke tokoni mai I heni. Aki ene o mai, roto le lei pe mo lau maari le lei ke o mai ai fo I maka, pe he whoki he taha pene ki motua I toa nuku. Na whoaki mai fo I maka, I kai eke he totongi, ke tokoni ke tanu o nau hala ki uta. Ka korepea ke moi ke tokoni mai ke whakakato e ngahi mea whakapepa kaua e EIA, o si whai ngā au e ki ai ka neti gei ke whakakato. Pea mo whakatoka ngā iange, o ku iai e maka ko whainga maari e ki tuanuku, ke
mau lawe pe ka ui ka pau ku lawe pe ai me mai pare mia le leo e to va veang e tanu ma wala ka pai ma mak da ko ni ku ma fu mak I to anuku ko lawe pe e va ve tanu ma wala ko ako tahe ai issue mawinga na fai ke tala no lahi ai wahenga tafa nei na o ha ki he lahi ai ngahi feliru waki whakahoko I he whalele ko ni ako ngai konga mai ki muni ka wai ho ha ki silapa hange ko hono ako I Englisi I he lautohi pehe ki he I taimi ko no whahu mai Englisi foki I hange ko ngai tau ki mua atu nei I he kalasi taha ngahi si whapure anga hange ko kalasi ono mo kalasi nima mo form 5 ka taki wa o peke form 2 ko na ho ha be ko hange ngahi de liu ko ni o sia aya ko ka kuna u frampe ko ya ngahi de liu pe faka tokanga I mua ai fie ma ai kau fai ako pe mo fana wa ko ke fika uluaki ko tokoni nau ako e lavi ke whauwhonga o watahani ma whamaloat ki a la tuongorea menu sila e pe whoki he komiti whakalakalaka a wawa u. Koe whoka mo e ngāu e whahako e watafa koe teke o lau konga pa mo e lau whika whapalangi koe literacy me numeracy mautui koe whakatoka ha makatunga malohi ki he ako e te whito ia I he o ngāu e lalahi e ua koe ni. Pea koe lau konga e toki lawa peka pau ku ia I hatohi pea ku koe ki ngau kon ku mau kamatai ku sei mau ki lai pere taha ma koe ma foto ke ma mo starting koe whinga I ke mana koe whanau I he lau tohi. Whalere whanki polokalama ke whanau I he lai pere koe ni hange koe tōna ki koe nau whanki polokalama koe sio whaiva whiunga mo e whanau Koe whinga e whanau ke nau lata mai ke lai peri pia whakaamu ke hoko taipe o nau manako I he lautohi. Whamalo ki he pure anga whoki he ngahi tokoni ke Starling e ngahi motu tokoni ke ako e whanau. Mourere pia poe maru e kakai whamalo ki he Egnista moui Ona ke mea ki o wa I he wika hau ke sio ki he ngāue ki he moui o kaua I pa mo e health center ki pa ngai motu foki. Ku lawe koni ki he polisi mo tamate afi, ku ofitahanka ma tolu ko rei matua pia I hitai mini te mau ngāue aki pe ai service koeni ku whainga maria mai ke mau tolu. Nengo I mau whia mau peke ia mea peheni o mau wahe I fo. Whia mau pite mamahalala he pite ngahi wheitu, ngahi kolo, pa ngahi motu. Nau whia mau e mamahala ke tokoni ke malu e kakai. Whamalo ke paremia leo leo, I ere mea anea, whia whakaok pa mue tāna ka ngaweve. Koe palopare malahi e nia I hoku wahenga, ko hiko e tu anga veve, lolo tonga, tu ia I okoa, ko e tu anga veve koe ni, o ku amanaki ke hiki ki ai, ku tu ia I pangai motu. O ku whewhia motu ani, ton pare mia ho mea neafi te ke kaweni ho mea I he whakataha koe Australia. Ha koe kore pea motu ani ia ke te whaimua talanoa pa mui ka inga. Koe peke ilo e ka inga ia kolo e ua koe ni koe hae tu unga o kuiai ai linganga bebe. Ki o koa na ke mea pe ki wawa o si o ki ai ko si iau ke tu unga koe ke te tonu ke whaihanga aue ki ai. O kui kai loto mui ka inga pa ngai motu. Ka koe uhinga I kai whaiha talanoa ai potu ngā ue koe ni whakau aku me bebe ke nā uo talanoa me kakai ki he isiu koe ni. Koe kore pe ia whamune more ure anga kai whai e whetalanoa aki pe mo e kakai koe ni e uesia I he tuanga
koe ni heri ngā vewe a wawau. Ia mwe fia mak me foke ngai whare hu whanga, ka koe palapare ma foke i kai kia kere kere ngai kolo, whai ngā ue tuki ai, koe ua fu, takon pare mia, o mahinu bene ke o simea atu sio ki he fia mak me viri e ngai motu ki he nau ngai wafu, kai lava a e nau ngai whetu taki me nau ngai ngā ue. Pehe ke wakare o koe ni ke nau ngai sone, nau kei fia mak pe ke whakakato mai, iai me fia mak foki ke iaha lafa i ngā ue ki he wahi motu, ke nau ngai langa whakalakalaka. Māloba me nau ngai whanki waka, whakatu u o whai ai whetuku e ngahi koloa ke ngahi langa whakalakalaka lalahi. Koe pa mwe kore e taha me i wawa taha wha pe, kon pare mea reo, koe tautea koe ni e whanau koe ni i he whakamauanga. PT mahalo pe koe community. Koe kore ke takitaha whoki pe ka ki hono kolo o na o whaike nau PT me nau ngā ue. Kone tūkai tai mini o ku whai PT pe e ni afu. Koe kau tautea koe ni pe koe nau hau me whe, te nau whai pe a ngā ue i ne afu o whahau koe he ofisa kaloko ni afu. Koe kore e ia ke paukoha kau PT, kai ke fulokolahe kau PT a mi wawa tawa. Kau pau koe aha kau PT, pia tuko mai pe ki wawa tawa ke nau hanga o ngawe aki e nau whanau koe ni. Tunga whakaikone o mi ka foki koe whia mao foki ki he kerekere me ngoue, ange pe komo mea i. Ka koe e palo pane mea ku whihanga aki mo e kae ngai wawa tawa nau whotu mai. Koe mahi ngā ue whakasavea ki ho nau ngahi kerekere. Nau furolo e taimi nau tāri ai ki he ngahi ngā ue koe ni. Pa mi he potu ngā savea, pe kua pe toko lahi ai nau wholau mai ki tonga tapuni ke whakakata e ngahi ngā ue koe ia. Toko lahi nau tolu, ku ose ngahi wike koe ke lava pe nau whoki. Pe nau tau wholau mai ki tonga tapuni kai lawa whakakato. Ai mahina pe koe whi mau i vili eni o ko mai ki he potu ngā savea. Koe ngowe whi maha whare peki ki he hokat ki ai hono process e mau whai nā pa me umau ngowe ki he. Kei whai e pefo ke ai ngā ua pa mo e minsta koen i he ngowe ke okenik ai ngahi motu wawau. Pea koe pea mo e toko lahi mai e mo di foki ke malu i ke he tufa ai ua ea ke a ia ke mau ngahi ngowe malu i pea me whangamanu. Whama tofe, o hake ia koe ngā ue nia kulawa ia e hau i whawhine o whahau kei wawa e whama tofe. Koe nau hohaa, nā whaiwhai ku toi oange pea mo e laiseni koe ni ki hono whama e tofe o ave ki ha kakai kehe ia, kai tau sipe ke kau muri, kai i kai ke malu i ange ai whainga maari ia koe ni ma ai hou e kwhawhine pe o kunau lava o whai ai whama tofe koe ni wawa. Pe me koe kakano pe ia pa ngahi tefto i isiu na whai ki ai o mai e wahenga wa ta wha. Koe pe whakpa ngahi whema tau taharia, ai whanki kolo me whanki motu, tok whai ngā ue ki ai, ka koe ngahi mea lalahi pēni. O mai ke whotu atu e ripoti koe ni whamalo ke sea, mwharearea, kau sekeritari whoki pe pehe ke ngo ofisi, ke ngo ofisa i he ofisi o Watawha, i he tokoni, o lamarelei a ahi whakarearea o Watawha. Malo se. Ek parmia reo. Se o whamalopi ke he ripota ni ka kune o hake ai ngahi mea mahu inga koe ni, pero tui koe mea koe ni e tofuhia pe ai ai wahenga wawa upa ko tui mo tonga tapuni mo e ua.
Ula ki ko ene whakalave ki infrastructure ko o ngōwe. Hangi ko whatalanoa ka ne whiawhi ki konfenis ko te ulawat ki ai. Ko kongane mea whaike talanoa ko infrastructure ki he ngōwe. O tau olo lalo pe fuki ka pau mea piki ai ni stango. I he mea ko ene, i he ngai whale lelei ke process ai ai ngōwe. Mo access road ki he ngōwe anga. O skamata ngai wahenga ia he teke ngai hala ke tanu. Ke whakaawa ngahi wheitu ke whaia e ngōwe kai lawa o mai. Ko ni au mai koe ki he wheitu koe ke whaia e ngāwe ki hono process COVID. Pako hunga whakalawe nei koe ki he whai nā, pako hunga asa ke he ripoti koe ni. Koe infrastructure koe ki he ngōwe kaua mo access road, ki he ngōwe anga mo access road ki he wafu ke export ai koe mea mauing. Pai kau yung talanoa koe ni he ose wikahau i he konfenis koe ni. Hato koni ke whakalele infrastructure ko ia. Ko Australia na lutonga whai ai ngāwe ko ia ki he langa whare peki. Ka kutua ia se apa ko wheitu pe ko ngari whai ngā maari e pānga ke whai aki pa tuua ia mea. Ka kuwhirmau e ke tofuhia ai wāhenga kotoa i he processing warehouse. Ko tuka tai mini ko processing pe ko warehouse pe ko whakapāsi ko hahaki. Tahape. Ka ku whiema e wheitu ko toa ia o ku iai hakere kere ngōwe i ngahi wāhenga ki ai mea koe ni. Pati whakamamawha ia i he ahi koe ni o whai ai konfenis koe ni. Mo whai ia e ngahi site meeting pe koe tala no mo i kau tōna te nau iai. Koe ua koe vewe sea. O ku mau inga hono o hakehe na ku alu tono sio tonu ki he vewe mo i tuonga koe ku iai. Mo vewe kona koe te ni ala uesia tangata. O ka mea hoko ki he nganga vewe koe ni i wawau o ku whai hono monitoa e he potu ngāwe mei te ki ma waa. Koe ni ke tawhaki ai ātakai pa mohono whengai pe ke tesi mau pe ai vai pe ko hai tuonga kui ai. Ka ku whai e tokanga lahi ki he ni hanga ku whakalave e whai mo talanoa lere mo kautona ki he waste infrastructure. Ko hai mea whai ki ai. Ma mui hae mea whai ki he vewe he tau i tō noa ka hoko mai ki tau whonua. E koe ki ngata pe wahen koe nika, koe ngai wahenga ki he tofu hia pe ase. Au mai ki tō ngata pun ki he whatongia koe ia whika aku pa mui vewe pa whai tokanga lahi ki ase. Koe ta whakoen ki he moko hunua hangou talanoa koe ne nai, i o mo onia. Pa koe si o mai i he ripotia koe e tau tai, ai whaka ai o wawau ki he tofe moe moko hunu. Kana tāna kata ni nai hangko whai nā o si ai hono whaka ilonga nei he ko hiki ai. Pa o mai pe ia e ripoti koe ni ai ngōwe. Ka tāna kata te pa moe mani o koe, ko tui koe mani o koe kui tonga tapuni, ka ko tui o ku kai ke si ono whimana mani o koe. Ka ku mau mani o koe ko hono whakakau moe mani o koe o ku kovi. Ka ko ilo ko wawau e lelei au pito hano tō ai o mani o koe ke u tātu whakataha pa moe whai nā. No tui ka mani o koe mea whi maua lahi taha. Iha whonua pe no whae ka kaitonga. Malose. Tōng taptō. Aro sia ma whae mari, tamu e whituna, tamu e biskaoni, tamu e pare mia reo, ka mai hoi me pa whanea rea. Sia koe tua penia koe pōpō pe ki he ngā ue koe ni, o whae me koe ni, i wawa ta wha. Tau whito ki he focus koe ni he ako. Whotu koe ni lai peri, tatau e whitu ko toa pe, whaikata koe ni, ai rea. Kai ngata pe rea whapapalangi, ka koe mo rea whakatonga pe. Ka ku ai pōpō ko ngā ki whotu koe na whanki reading room, pe whanki lai pe, ke toko ni ki he literacy koe ni mo e rea koe ni ai whanau. Pa uai whamalo hen ke pare mia reo, ka uma pe mo e teke koe ni e wawau ta wha. Kono whika koe ke koneki koe ni, ai ngahi log computer mo mea, ko i ngā pe ke a koe i ai whanau ki he ngahi teknologia mo ilo i mea unerei mo mea uku kovi. E ta una koe ni ki ha ātakai o ku lahi au pito ai whie mau, wa lahi au pito mo e pōre ko ia hono ngā oia ki computer. Wa ki pōpō pia mo e whotu atu maro. Ka ki kāki, ta para te ripot ai whawha tawha, ka roto ki tari, whahamani. Ia te tawhatafi puloka, sasa wareni. Vai te oni tulusi lentei, e wasataka moare tunuku, sami vai pulu, ek mista moui, ek mista tak mumatama lag, mista ki murima kau tae nefio, ek mista ngowe,
ik no pere tui hangana, ik no pere fohe, ik no pere nuku, ik no pere tui wano. Uloto kia toko hongo fulma nima. Ko ki kai loto ki report ahi whahama lima. Ui kai ha whakahaloto pehe ik sea. Maro ta hokat ki report ahi wharearea wahinga whiri hapai tātou. Me mai. Tapa mo e whitona ik sea. Tapu e tama prenisi. Tapa tui he pare mea reo reo, hou eik nau pere. Ka maa kau whawhonga kakai. Ik sea ko whiwhia mo tuani ke whakahoko e aahina e whakahoko. E whito ona mo whakangofua ke mau aahi ke wahenga hapai tātoro. Sea koe pesi ura ki ka pau e ngata pe ai e ko ho mo mea ki ai he ko whatonga tu o fo e kau me mi pā i he mea ki he ngahi ripoti. Ka koe ripoti koe ni hapai tātoro. O kia e kau whai ako, mo e whanau ako, ka wai mo ki mo e tohi lalo pe he. Ko tau ki a Sihova, he kai te umasiwa. Ai ako pe he ka pau e ngata pe ai e ko whakahoha aku, e ka pau e tau ki mautoro e Sihova, e kai ki hamea te mauto e tokanga ki ai. E ksea koe aahi koe ni nai whakahoko ia i aho uluaki o siulai wanoa wani maa. Pea o kumakehe foki e ksea ai wahenga koe ni me hatoi wahenga i tongani. Uluaki o kui ai wahenga e wha. Ono ua, o kui ai wahenga ia e ua o kutu uia he loto tahi, e tolu. Pea koe toko taha pe, wahenga pe taha ko wahe foa, o toi tu pe moia he loto tahi ka o ku pipiki mai ki pangai. Aia koe ngahi motu kehe a mua pea mo lulunga ai o ku tako ko no muka whanoi pea mo mango ka ko hiki whanu atu a mango ka o ku kei anta pe i hapai tātoro. E ksea o kui ai e ki koloa e ua he tai nim tolo ake a mango. Ko lulunga o ku smea i le rei pehe feitu ona na ia i e tau ne ke mea mai o maumuimui ai ke ngahi o tumotu o hapai. Ne tau wauai ki tofua. Aia koe kolo motu i iki ia e fitu kaua tofua. Koe talu pe e o mea ki ai e ksea, pea muimui atuai motu ani, mi he tau koa au mai ke tauni, o kore pe ke motu a fisa kolo ke mau whataha pe kotu. O koe ke au hafolau ki ai. Ka umau pe ngai whi mau e motu koe ni. Aia koe wahenga taha, koe kauwai ha ano, aia o kui ai kolo ko muitoa ha ano o tala whakakai, kolo e wha. Pea o usmea i pe he kau memi pa a foa o koe kolo ai e ono. Koe no pere e nima i he fo i wahenga ko ia. Pea koutui, koe konga ia o ku histori ai ai wahe foa, i he ia i he kau hou eiki, e nima o kunau i he wahenga ko ia. E ksia na koe pesi ulu aki. Koe pesi ulu aki o ku hoko foki e ahi koe ni e ksia ko ha whainga maari e ia ke motu ani, ke lele atu o whi ilo aki pia moe ka i ngā, i ngai whi tuu, pia moe ngahi ngā ue anga o kunau whakahoko. Koe pesi ulu aki ke mau mea ki ai, o kui ai e pesi ua. A pesi tō luka taki tahini. O kui ai e ki i potu ngā, e ki i tō tuu ai e mātua, pa koe nau ngau e beni u whai, koe tā e tutu o fohi, pea ta whangamoa pea o mai ki tō ngani, ke whakatau ai, whewheka pea koe tā he misi ni i motu. Pea nei ahia te motu a gei tō kosi e mau whamalo sino i sea. Koe konga hono ke i sea te umalanga whakaluku fua. Pea osi ko ia ka uloto pe ka inga ke uhake pe hona uhingoa i ngahi fie mau na whahoko. Teu pehe te umalanga whikau aki pea mwe paanga wahenga kua omi me he feitu una pea mwe wharearea tonga ke whakaaunga i he wahe hapai taha tolu.
koe paanga o tolu kilu ni mamano hange koe o ko whaataku i he aho ni. Pea mwe whare e kini. Sea pea o ku wahe i e lere aini lolo tonga na e oange pe ai fie mau ki he kāinga e ngahi wahenga ke nau o mai e nau ngahi fie mau i he tohi mo kore pea o mai mahano kouti pea whakahu ke nau akauni pe koe totongi ki ngahi whare koloa. I he ahoni o liliu e tūnga ngau he tainimi ke wahe se ni ti ke mea i pe he kāinga e whon ai kolo o kia ki se ni ti e nima te nau fie mau whakawhiunga pe ki ai. Ane a fi, na ia ngahi fie mau ia na e owa au pito i hange ko fotu haa. Na ni fie mau e palau me taulani, koe palau nofo e tolu mano. Koe taulani u hiwa afe. Kana ia e whakaukau koe ki kolo whaingata, ke o hake e nau tā me i lalo ki he whonua. Ka he ahoni ko oange kia e wahe tāu, mo e wahe tatau. Aia e ksea o oange i he mahino pe ki he ki kāingani na e whai e tau noa ki ai, e vai ua se ni ti i he kauni. Aia e oange ai ki tahakilu fitu mano tupu i he ahoni ki Novema. Pea koe toe rewa mei ti sema ki suni e tau fo'ou e oange ki ai ki i konga ko ia ki e kutoe foki atu pe koe ke mau ngau e tau ko ia. E sea koe konga ia whi kawaki pia moe paanga, tau pehe pe ka pau ko loto foa, koe wahe tāu, moe wahe tatau. O oange e ki paanga e whaafe ki he kolo kotoa pe e ua noa. Pea topu apu aki ho nau toko lahi ai tāu, tau pehe ko loto foa au tolungi au, o paanga fitu whaa ki foi ulu whakafuafua pe. Pea koutui koe se ni tia tene mau i he kolo koe ni pea o ku waeua rewa ia e ksea ke taha mano tupu i he ahoni ki a pongpong, pea taha mano tupu mei ti sema ki sone. Aia koe konga ia sea koe anga pe ki whakatata, ka ukikai ke futonu ke pehe ki ai taha mano tupu, ka ukai ke utoe huke ki he konga koe ia ksea. Koe mea rewa hono hoko, koe whakataha ulua ki sea ni o whakataha ipa moe ko ka ofisa kolo i he office whawahenga, whamalo atu koe hui koe maua office, lelei ke mau whakataha ai, pe o kutoe whakataha pe kia i moe ngahi komiti whakakolo o e ngahi wahenga. Awahe foa. Koe whakataha mo ka ofisa kolo, pe whamama ki nau tolu whikau aki pa moe wahenga pe o tuine nau tari lelei ia. E ksia te hoko mai rewa ke whakalufua ke whakasisi ai whakahoha a. Koe whia mau viviri lahi taha o kui ai motuni a koe wafu. Aia o kui ai e whia mau aha ano, kono muka, koutui asi pea uiha, kako uia, haa whewa motungua. Pene o swai e whakatala noa ki he paremia reo, pea ne mea mai, e kua osi i hapai i no muka ai kau tokotaha a kauteni pea mo tokotaha a ko ti aho ke nau wakai ki ai pea kutu ko osi mau e ngā ue pea e kamata ngā ue e taim te nau foki mai e te nau foki mai. A kutu koe lahi e hoha ai e ongo kolo koe nihono whehu i e uafu. I ha ano pea mono muka ka kutu maa koe tari whawhie maari e eni na o si ai e kau mea koe ni he whalaite mo i toko naki, mo ni te ku nau i kauai, a kutu nau whamaa po opo i pangai, ka nau whoki mai. Koe konga hono hoko o kupehe e osi a haa ano pea mono muka, pea toki hoko atu ki hau wafu, tau pehe ko uiha, pea mo haa whewa mo tungua, mo o ua. E ksea koe whiema uiviri hoko sea, koe whakaloloto o e taulanga. Aia o kuia ia whono i fua, o tui na ufufi e mau, pea o kou ongo i pe taimi o kou turi ai ki whono i e ksea, te o turi i ai hua ai tahi. Neo ngai pe hua hengi, pe hua e fiaf ko uri, ko pau ke whai e whenga ia ki ai. Ko inga koe taulanga he kai lava ha hu ki ai. Nai tō mui e kua ahi i he tauni, uhinga pe,
koe tō mui ki whanoi. E a koutui koe konga ia o fuwhi mau ke whakaloloto. Tungua o ua kotu. Aia koe nihieni o ku whie mau ke ohange kia whakalolohe koe namo o ku loa. Toku mea i pe he tūnga whine mātua ne mau wholau ki kotu, ne mau o whakahifo i he muikolo i taha, pia mau lue lalo mai i he tahi, koe kai ke lawe wakaya mai ki ai. Makatūnga ia mhene mamaha. Na koutui, nei ai pe ki whakatamaki ne hoko ke kalake paangapa koe ni kailai. Oi aue ke mea mai e sea, e kuto koe ni, pia mui kalake pure, pia koutui koe ngahi, na e toi pehe pe ai kalake paanga ino muka. Koe ne moloki ate waka pia manga tu, uo tu e wa e loloto o si i... Pia koe fo i kaila pe, ka koutou whakahoko atu ni iksea kaila. Kau pehe tangata he kai pehe a holomui. Koe konga hono hoko iksea koe mama sola. Oku kotoa ngahi o tumotu, kau vai ha ano, wahe foa, lulunga. Pea mo mua mua. Koe tuunga koe ki muana iai e mau sola. La a. Aia koe mea ofa pea na mauhanga o tufa ia he o tumotu. Koe ahoni, ko nau tatau mai ka nau folau nau toro. Pea kou tui eksea, koe o iai e sola ai penolo i siaina o tuaki mai he tokotaha siaina. E ka pau e tuu pe ai foi pou ia ka o atu pe foi penolo o hiri ai. Aia koe palparema e mau uhila ka mau tolu, na e pupula ai hufanga whakatapu ai puha uhila ia. Kana e tonu pe ke au mai puha uhila ia ki he ta uni po a foi tau. Ka koutui koe konga ia koe pe o atu he kau paremia reo ke mei te ki, ke nau wakai ange, na o ku aonga pe ke o ange ngahi tuanga koe ni, neongo o ku iai e ngahi misini, i he sola kona ane na ke mea ki ai koe i ki mua atu, e ngahi misini senoreita pia moe sola ki he ngahi motu, ka koe ne taimi koko o ku uha ai mo whakapupo uri, e whe maulewa misini ia ke lere. Makatunga ngai misini motua, o kutoi lahiange e whakamore ki ai. Aia o iai o ngokolo ia e ua ko no muka, pea mo ha ano, pea mo ha whewa, te kei ke whakafou e nau senore i tā nau tuo. Aia eksea koe konga ia whekau aki pea mo e mā. Koe konga hono hoko, koe holo. Koe ngahi whema uivirien ki he holo. Whamalo ki he pureanga, e nau tokoni mai ai kaha kilu, kaha mano tolu afe, o kulere ai holo koe ni a fotua langa pehe ki ka inga. Pea mwe paanga whawhare area. Eksea ulotonga lereni, ka koutui, ko au hake ni ai horisiki o lunga, ka iai haki inou paremia reo, pake ofa mai o tokoni mai pe, neongo pe whakahela ka koe ka inga. Koe holo o whanoifua. Ko whanoifua o ku osi tuuia ke langa, o ku osi hono ai fwoi polcheki koe ni he iti sema. Pea o ku osi kumi ai koloa, koe paru parema, koe whetuku ake ki ka inga i he whetu ke tuu ai. Mea i be eksea koe whare koe ni, koe whare hufanga, hei kei ke tuuia ha whetu uofi ki tahi. Pea koutui ne iai ai ofisa koe ni kune toka ngā i, pea na ne alo tuhu i mai fo i konga, o kai ke au ke tahia, o kwheunga ia ke tuu ai e holo. A koutui koe mea koe ni, whakamore pe ai no pere, o ku whiemau e ne toko ni. He koe ki kai ngā fo koe toko ni ma pe, wha ke taha, taha ke taha, pa ku ke tuu ai. Aia ka pau hau i te sema, ku te kei ke pau. Ka koe aho anoa koe o mahinani, ai aho o eni mahinani, e iai e koloa ia. Ka koe kore ki he... Eksea? Sea ko kore atu pehe ki minite ua koe toi kore. Eksea koe konga rewa hono hoko koe tanke. Tongi te nima.
koe tange e sea. Koe tange o si mea ofa mai e paremia leo pea mo luisa. Tena o mai tange ua ki he api. Pea koe tange ni koe kawaiha ano, koe tange e ni manoa. Lita ni mafe, pea koe kolo, koe api eni e tolu noa o situ anga. Ko wahe foa koe te au fitu noa. Api ene fitu noa ko siai tu anga. Ko lulunga koe ono noa, api ene tolu noa ko siai tu anga. No muka koe hiwa walu, api ene ni manoa ko siai tu anga. Ta koe uhinga ia kore ki he paremia leo, anga ofa mua, kai whakangofua mai ngahi mea koe luai tu anga, ke ave ia heu kaha u, ke hukei tatari mai, pea oange pea moe tangu mo whakatari, ke tau pia he kai ngā. Tai totongi pia, neunga totongi, kai tai totongi pia. Aia koe konga ia whikau aki pia moe, koe konga hono hoko, koe koka anga moe lalanga, takau ai pia ngahi wahenga ia, koe konga hono hoko, koe ngahi mauanga mo ui, ai tautai, koe tautai, fu whia maulahi. Whia mau i misine ua i hawhewa, ua i kotu, ua i whareloa, ua i taha i no muka. Aia koe ngahi konga ia ku atu, pea moe taha o kuiai e tsea koe whituuna o kuiai e tautai he tainimi. Nei ai kore atu, ke whaipai o waka e ua. Pea nai o stari, ka koe whakangongo atu eni, pe koe mukumi mai whaipa, pe koe o mai se nti ke whakatau kai ave, he koe mahina eni e mei fitu. Pea nai o si aluangi ho mō kaunga au e tautai, o mea ki ai, ka koutu nei tari he pare mia o e ahoni. Ai ak sia koe konga ia ko o atu, koe vai, o whie mao e ngahi misini, i tatau pe ngahi whitu ko toa pe. Tau te whito ki tungua, ki lulunga, o ki ai a tungua matuku fotu haa. Pea koe ni ko o si mau e tanke i tungua, pea mo matuku, pea mo whare whawhi maari e. Pea koutu i koe kore ia mista, hena e o mai ho mo, ai fuu mea mamafa ke motu ani ke ne whakahoko ka te koe mai tanke, tala mai ke ai e tuanga, hua poine tolu. Ai e maolunga, taha poine hiwa. Ai koe tu koe ia e nofo e tuanga i olunga he funga ato. Ka koe konga ia ko o atu, o si uhinga i pehe motu ani e ksea, koe uhinga hono o mai, ke oua na alawa he kāinga, kai tau whe tanke. Whamore more ka opinion pe aku e paremia reo. E ksea ko tui koe konga pe ia ko o atu, ka ko mea hako sea ko ki whe mau viviri a wahe foa whiko akpa moe kiriniki. Koe kiriniki whoko e ni o kui he wahenga i e tamatu i pere hake. Pea na e loto e tamatu i pere hake ke toi ki hiki hake. E na e paanga penga e ua noa ka he tau. Ka koe ni ku hake ni paanga e tau wafe. Pea koe ki paanga koe ia koe paanga e ono mano whe mau ke totongi ange koe tau ia ua noa. Ka koe kore au ke pule anga mu ofa mua o ange ki se ni tia e tui pere hake ke ku mau o si ongoi hono ave a kliniki a ki pangai. Pea ka pau sea ka pau na ke mea pe i konferensi i kai te lava a koe mate ia ko pau. Ka koe uhinga ia e ku kore tuku mua ngahi mea kotoa ka tau perula ke oang koe wahe ngai ni motu a. Pea ka pau te ualo ko ki i ongoi u kai ke fu mo uilelei. Pea ka hoko maha palu parema pe enchea koe mate ko pau. Ai ia koe kore ia ke mista mo ui, whamore more, anga o whamua, o ke o ange pe, neonga pe koe hae whainga uinga o tau i ai, ka koe whie mau, ka ki panga pe ono mano, koe ta uia ua noa, ke o ange tupere ake, kai hoko atu e mau nofo, i e whare koe ni. E ksia ko tui ko whe unga e ni ia, koe ngahi mea la lahi pe nia ko o atu, ta ko tui koe ki kolo pe ko whangare unga ue e nau steni, fo u whie mau, whe unga e me paanga valumano, o aspe ia hei. Ai koe walumano ko ia, koe steni, ko oskai ke umai lai tae, mea koe nika koe lau ta weni, ka koutui, koe whie mau viviria, pea moho nau holo. Ai a koe ngahi holo, koe ni eksea ko ngalo e holo, ko whanoi, ko pokotala, ko whakakai, ko whangare o unga, whareloa, ha whakahenga. Ai a ko whangare o unga, ko whareloa, koe whare whawhie maari e pe. E ko si ave kore ki e tangata e ki paremia reo reo,
ko whakahinga, ko ato pe. Ko whanoi fua, o si mau hono nau. Ko loto fua pia mo pokotala o ko kei kore. Aia koe konga pia iksea ko lawe atu, ka pau te uto e whakahoha te iksea ko tui pe, ka kono whakama opo. Whamalo henge wheitu una, pa mwe kalaki pure mwe kau ngāwe, kau maa e kau ngāwe ni mau lere atu ki otu motu, nanu maka whatolu si oto fine, pia mwe ki tahini ko sen kau whana, o whakakakato, whamalo ke kau sakolo, koe talirei motu ani, pia mwe kau ngāwe, o talitali lelei, pia mau fie ai, pia koe ngata anga pia iksea, kato ia hame aia te uto e mauen, te uto ki lere pe ke ngai ofisi, o whakakakato ki ai. Malo au vito e mau whaiga maari e. I pare mea reo. Malo se koe lipote ni mahu inga sea koe wahenga ni mahu inga au vito e ke motu ani. I he ahi koe nai whakaho koe ngahi mea koe nuaha ke i he lipote koe ni mo one au vito. Nok sio mata peo i ai. Nio na ke u lava o au ke whanki motu katoa kana u lava au ke he walu. O motu koe ne taha whao ko i he wāhenga koe. Ok, ngā mawa e whai ke motu koe ko nomuka. Whai ke ngā aue ki he wafu ai. Ke no whalelei kai ngā tai mo e hala. Ko ni nei nā mauhanga o fuaki atu. Ai ngahi whale koe ni nei langa e suna mi koe toki o si. Mo ngā fuaki atu e Steve Gate. E ange e ke kakai ke mahino nau ma ngai whare. Toi pe ngai whare ni me he whakalukufua koe na langa ka kulanga ia i he ngai whitu pe unofu pe kakai. Ngai whitu na hike kakai koe na whaka na Steve Keiti ane nai. Pe koe ngai mea koe haa mai ripoti ai whafunga. I hanga mua o ki samari mai pe a mea koe ai potu ngā ue me te ki moi ke whaingofua e sio. Tui whio mai whakenia mo mea ke. Ke mai he koe hui ko ho wāhenga o koe anga koe wakaisi ana ili aki e wāhenga koe ni he kōhiri. I he ngahi mea lahi. Ke ai koe ke whea pia mo totonu ke ua ili aki hataha, mahu ingai nia. Connectivity ili aki whangi uafu. Kai ki hastaringi. Koe sanitation ili aki mea ki he toileti mo e inu mo mea pehe. O whakawha pisa te ato sio ke whakimotu pe tokowhia. Ka kai ke ave mea ki ai. Pak mau inga kāna wahenga koe ni ke whaiwhinga ki ai. E mo whakafuanga koe ni ke whakalelei e mea me no muka pe me he otu mua o ta taha o tau ki ha ano ke whakalelei. Nā toki whoki mai e mau e tinia. Sia ki uki tokoni atu pe ki he paremia, tokoni paremia. E tsea, koe na ia ki mea na e overlook e motu ani whekaua ki moe ngahi hālai. Sia. Ko ha ano o fufi e mau ke tanu mo varita e hala. O osi awe ki ai e ku ngofua ki he paremia reo, ke toko atu e fui taha kilu. Ke toko ni ki hala ko ha ano ke varita. Ka mo ngai hala o ta kilomita taha po ine wha. Ai hala ko ka wai ha ano. Ta kilomita rewa e tolu e ngai hala ngoe. Ai e sia koutui e lava to whaipe ai whakatangi ki he hou eiki no pele, pa kune lau maari le rei pe moia ki ai. Koe staringi, koe kolo e tolu. Kono muka hala staringi, pea mo whanoi, pea mo tungua. E kia koe konga ia, ko lawe atu wheko aki pa moe hala, ko whoa, koe ki hala loto kolo, o ku kore ia ke pure whawaheu, o atu ke wheitu una e paremia reo, o ku kilomita e takitaha poine nima e ngahi hala, o kore te kau sa kolo. A koe pule whawahe, kune kore e ia ai loto kolo koe mei whangare onga ki whare loa. E paremia ko kore atu ue ki warita ue pule whawahe. Koe toni e taha ono. E ngai fui hina lalahi. Ka koe warita koe ia, koe atu ke wheitu una. Pete ke lava o warita ke pe loto kolo o whoa. Mei whangare onga ki whare loa. Whangi hala community. Koe fui hala lahi us mai ino ia ke kāinga e tanu ia e he World Bank. Pea koutui ko si whetutaki au me motua kune mau, pea ku wawe au vito e ngā ue. Iksia koutui koe ki mea pe ia na e taumia, ka ko whamalo atu fie kāinga o nomuka ko whuake nau ki, koe whare e ua ono. Pea ku osi na e whakangofua pe ke nau ia i hena nau moko sia.
Ka koe toki fuaki ni ki pana ia e pule whawahe mo e motu ani, mo e ofisa kolo o whanoi. Ko whanoi o nau pehe o toi nau ki whare e nima pe koe pongo fulu, ka ke ki me ange e tokon pare mia o wakai pe ku tonu ia. Ka ko whukau ko no muka ko sila toe ki whare e ono. Ka ko tui koe ngā ue lahi e ni kua whai. Ka ko whakamalo atu ki he ngā ue ai pule anga pe a koe kore pe ia e tokon pare mia ko ha ano. Ka ikai ke tanu i he taime feituna koe ne osi ai pe ia, koe mau mohe ai pe. Ka ko ha ano pe ko si ate ua kilu ke feituna ke tanu mo varita. Ka ko tui whataonge pe ke anga lele i feituna, neo ngā pe ku fulahi se ni ti, ka uikai ke toi tokanga au ke lahi, tokanga au ia ke lawa. Koe mea e kahana asi he ku ripoti i whareloa, koe ringi anga vewe koe i whareloa ke whakalele i. A ringi anga vewe whareloa, pēnei toi o hake pe ia i no muka, wheko aki pe mo e nau ki wheto aki pe mo e kau takimamata, e nau uange o takimamata he nau sone. Aia koe mea koe ia ke whai ha whakalele i pe amuhono, whai pe he pule anga ha whonga, e koe mea pe kuang ke kakai ke tauwhi, pa nau tauwhi na tau. Tau ka mea ma oe sentia ka nau tauwhi. Ka kutui koe mea pe kuatu me hoha me motuani, ke ngā ue ki ai e wheituuna, malo ho ki whakamanatu mai, ka koe tanke fuuwhi ma oe ki awe ukahau. Ase koe ripote fukeni koe tau nei o sia o mai mau e sinia ki a ano ke sia ki wa fuken whalele i. Ai koe tuanga ki ai pe ai lewe materialist ke mau prokiwa e nau ke whalele koe. Pau kiki mai ki nomo o tui lotonga i nomo kai taimini ke sia ki wa fuku e ki whalele koe ke whai ki ai. Ma kona whafonga nei o si mea mai pe no pele ki he mea kona ki he se niti ki he ai hala koe ha ano kona koe pe maka. Koe tui te u whekau e u misini ma mea ke nau hoko ki he osi. Koe hala ia kona ki alatu koe ki whale loa ia maino koe. Nai mono peka ku e wawene pe a kua penge ki ai. Ke tanu i whakalele peka kono mono pe whakau nai ke o e fukovian. Koe taim koe Hawaii World Penge to o kotoa mea ia koe nai ka tanu whakalele ia hala. Ka koe ngawe whai ke kawai ha ano he ko hangen kampu ka mea nai. Ai e aloto i ka tuko ha ano mo no muka pe ko mea nai ai pe hei po ko hanga teo ngari ke he po ko mea ko whai ke to ka whakalele ia ki. I he onga tawhaki ko ia ki ai ke sai. Koe mata e o tawhaki he ni kono muka, pa koe fofonga ke tawhaki ko ha ano. E tu behe tu ngā lene. Malo se. I sea kata ki mini peta, ke whangat pe whamaro, tapu se tōna mo e hoi ki wharelea tonga, ke whamaro pe whafonga, report mai ki ne wahenga, pe hefo ke i pare mea le reo, ai tokon mai koe ni, ka uwhi whamalala pe eksea, na pe ngai motu ke, matu i koe whanki motu pe fuwe ni haan, ai hapai o kufu whatokanga ki hano, ki mea, ka koe, ka koe ki whoke fumea i ka kai tolai, ka whita ki tonga e, o aulai. Koe uinga pe whoke e tia maa popo e ka wai koe ni, koe whanua lahi en, o kuia e maka, mo e umea katoa koe, hapa koe uinga e whoke koe whanki mot koe, mai no e toki mona o whanki halapure anga, ka koe whamalo ke premia le reo no whatokanga i ke, koe mea koe ngai misi ni pe uwhi mau, e was mau pe mo e maka, umahake pe koe koe ngai motu lalahi, ki whae ke ngai ngā ue, pa ko whamalo lahi atu, katoa ki overlai atu ki mai whanua, hapai tātolu, koe wāhenga whukene, mo vete vete e whangi o motu koe nau halapure anga pe ko ta, mo whamalo atu ke pure anga he ngai ngā ue warama ke whako, malo se mawhai mari. Sea, ko te whenga mali. Tama sea tapa mo e tama ka mo ai hoik no pere, pa mo ka whafonga kakai, e kinista. Ko tupe aku ke whakamaala e mea whikau akin mo e health center e whoa, ani ko nai whaikia e ai ripoti. Ko e paangana e whemau ko hiwa mano. Hiwa whi tupu ofi ki he tākilo. Ai ko whafufua pe ai mea koe nai whemau ange. Ka ku namung mea i kotoa pe, ko pot ngawe ko e ni, ko kawe e pot ngawe sisi ta. Ai paanga budget ko mai ki whai ake ai mau ngawe. I he taimina whai mea ko rena ke kia ha sirini pena e
Toi whai e whenga ke mau negotiate. Aia o ku kei whai pe negotiation ni, ka o ka pau e kei koku ko u health centers. This is very sensitive a bitoen e ko inga to lahi e ka u no pere heni o kutu uai ma u health centers pa ma u lere atu e ka ngā weo whakatanga ke kina tolu ke o mai ha mea pe e lava o totongi e po ngā we. Ka ko whiawhia au e totongi e paanga kon koe constituency ai mea koe ni ka ai hakoa ai mea ko whemau e igno pere ka mautuku atu matolo whale rei e langa mo ate ka ngā we. Ka pau kume I'm kidding. Sorry. Ko kore pe aku ke tuku mai mua hataimi ke toi whai ha whakatala noa pa mo e ignopere he klolotonga whai pe ai whinga ki ai ke whai ha negotiate ki he pricing malo. Sia, tapa mo e whaituna, tapa mo e whareikin, e sia whamalo ke ki Mr. Mo'ui, ko e uai pe ne mea lau maari e ki he ki kāinga whunga, ka ku whamore more pe ka pau ku kuanga whamatatua e whawhotu ngā, ka koe mau fuwhie maula. Pea kou tui koe ki no pere koe ni e Mr. si whaofa, ka pau e whaipe ha mea ke tau. Ke kore ke pule anga, kutui te ulawa pe o kore ke pare mia, ke ne hanga o to'o atu i nasi koe ni, me oua to'o mo pacheti kai to'o maha whainga mea e taha. He koe mo ui nei e rea ai, Mr. Mo ui, ki mua atu nani pehe ne mea. Siare a kau ola nei, nasi o wai kawai pe mo ana ko miti ko ia, pa pe Mario Masao. Oua na muhanga whakawhika ke e paanga ki mo ui a tangata. Pea koutui, o kulahi pe paanga koe ne mea ia, ka wai ke tau ilo po whewhei tū, ke maa mei ai. Pea koutui, kore atu pe sea, e tau ngai whakataha mua, ki he palpare ma koe ni, he koe mo ui, o kutaha pe. Ka pau koe nou nou e vai, e te labo ma mai vai. Ka koku kore pe ia, malo apita. Koe sea koutui pe sea koe isuru hake me Samoa mo one apita. Nau lawa te whanki motu ke tu onga koku iai ai. A kliniki mo health center sea ko ongo ke mo ui he aho nau sio ai ngai whitu e whanki motu. Ko ongo o ku hui a te au ai lau maali e ke. E ku sio ki he kau ai mea koe mo ui i honori e kina. Ai health. Sea, tau ki wheu pe ke e pare mea reo reo pe koe whenga lau maari e whenai. Nei hu ai ko te teki mo au sea. Ano. Koe lau maari koe nei hu koe ka wā ko ngā koe he i he tuitiu koe ke mawahe atu e tau e ki koe lau maari koe ia. Ka koe ni sea i he ku waka i sea. O kai tonu ke nofo e po ngā moe si of pe maa se nit me he loto patseti. Ai e fie mauia ke mahino pa maia pe o kufiha, pe a tala pe ia ki he pure anga ke mai e sili ni. Pau koe ke mau, sea koe koe ke alu ke fu konfenisi lahi koe. Mai moia ke ure ai, ke whakalere i hef senta kotoa he whanki moto hapai ke osi moe nau sitanga. Ko ngoi pia kusio sea he otu moto ko hapai taha tolu, o ku tangi mau pia huloto. Ko ngoi ko mawhana lahi i he kusio ke kakai e nau loto toa pe ke nau nofo e whaingata. Kai ke ala atu hanima o mai ki nau tolu me whaingata. Ko heni sea ko e whainga maari e heni. Ko kore ki tonga ki hapai taha tolu. Summarize mai mea ke o mai ka au ke whahatala no ke mai mo mea ki he mo ui. O latu e moto e taha ku tuu mai o ka ki hataha i ai ku kala mai ku e parapare mai mo e kere po na e irisi ia pia kua. Sea o kuongo ia ku whakaukau ku kai ke tonu ia. Whamalo ke no pere kono i wani ange ia hake kere ke tuu ai e mea kai totongi. Koe lau maari ia mea kai ke mua ngai mea whakamati mua e. Whatontonu atu ke whakofonga. O te kia mo hane mea mai ana tō ke kere koe ni. Ai kou whae wiki. Kau ki tātu peke ue mea ki ai he koe mea ia. Malo sia ko whatontonu ia.
Kata pe ko ki ma fa na pe ko lau mai le ia. Kai fa mo mo ati no pe ka pa ko ia. Tu ka pe ko fitu na pe. Sia, ki mi te taha sia pa me moa. Tapa tai whetū na sia pe ki tampi ni sia. E sia ko maare ia pe te report ko ni. Ko e uraki pe sia. O ngoi waafi maki he o. He o me mi pa ko ni sia. O maki he ia me mau ngahi reporti. He alpeo ma o whakalau maari e. Alpeo ma we ngahi ai loloto. Pako whamaro ki ton pare me haku te ongo i pe e au. He ko haapai fo sia ko haapai veu whakatoa. E sia ko whiawhia no hake i si koni SMA ki taki mamata. E sia ko e mau lahi a pito ka pai tu watu e whangila i tā konu hoko. I he mea kone hoko hono whai hono whakawhi ātungi ai. Ai kau pārang koni loto he matatofu a SMA. Kone asi halai ata tahi muri e sia ko e tropu e tau pesepti. O mea whara e wale whunoko ni e sia. O mea pewhi tuona. Ko ki isi mea kona e hoko e sia ko whamea pangoia ni hoko. Ka ko kore heni ki he ngahi ministry. Ko ki poino fota me. Ko mea whai toa ke e sia. Ko mea ko e ki me sta foi lai ata ko ni. Ko toki i loia e mau tolu mo tonga ni katoa o wea lai ata. O pandai uhinga ki ua ai ki tuat ki tua. Kata ki o ai mea aki. E kot mea no ko dai tai ni mi ko ilo ko to ai ma man ni alu broadcast live e tau. Walo se. Sia. Ko fare ni kita transparent. Ko ha no ko. Ha me fufu i. Ko ha ko me na ki ko le ai ki o ai tuat ki tua. Ba os ka pa ke tuku mai ko ki tua. Ke ki whanongo whakarere i pe. Nā uhinga atu ko e taimi ko tu ki tua po ko hai ko le tuku atu. Tau whanongo whakarere. O kai ko ato na lau maari. Ko tau tala noa ke mea hoko tau whonua e ksea. O kai ke mana wasi ato apa mea. O ku asi te nanga tu wifo tau whonua e ksea. Ko ose taimi o mai ki heni o whakafufu i a mea. Pea fufu i a whainga ata. Ka hini koa na te whaiha laki i sea. Ko umenga ko te sea. Sea ko mea na toa ki ai osi wa mea ke pa ke whai mea ke. Ko mea ia koe na whai whatonton koe ki ai. Ko kai ko uhinga ni pe ha to ke fa va mo ka nga fa fonga me ha pai. Ai pe ke tau fok pe ke lai ne. Ko wharea ne whakahako e sia hau makatu ungai ni he ripoti nai o mai ki te au mo e la i tā no whai tai o mea nai hoko SMA. Ko mea e gui ko ata. Pa o stuku e nā tolu ki tua. Kono moni e sia kau paparangi en. Kia mea fufu. Ka ko atau ke whareni ki ngai whitu whekau aki. Ai kau no pere, mo e kakai o take e whanua. Mo foki ko mo community. O ako i kakai ke na whakakau lelei. I ha mea au hoko he whanuani e wesia ai e tau ekonomika. Koe mea ai e sia. O kai ka mea e mamafa, o ka mea ke whakapuri. Ko ki whatontona presia ke mea koni. O ata mai lelei pe kakai o whimaki te ako i. Ko whatontona ue sia. E sia, o whiama e whareni ke tau o atena ki klasi o Uyghur Leadership Class Training. Ke tau whanonga mo tokanga. Ko e ako e sia ko mea ko education o koe hanu ngata anga i ona. O ko mo le pe ke mi sta mau to no whakarita si pe atu ke feitona. Malo. Sianga e sia, te pe o se malanga ko malanga haki o ai mea ni foi me. E sia ko poini e motuani e sia o wa upe ke te au. O whiamau ke tau wako ma upe i he taimi kotoa pe. O kai ke ngata e whare koni e ksea he mata i tohi o university. O poini ia i ksea. To taunu ke tau whanongo, pa tau whetoni aki, pa tau toi whanongo, ka tau langa hau tau whare area i ksea, ki hatunga, o toi alaki harea voro toi maarunga i ksea. Te tau no ale le ke kai wa ta ko le pe ke mi sta fok mai ke ripoti o ka nga fa funga mi hapai. Te ko nga mau kata ki matol ko o vai. Ta au whiema o ke tika tolu ke tanguti training ko tala tu e ksea. O ia. Malo vi to ko na atu kata ke ma to no we leadership feito na pe. Ai, ka fasa te ksea. Fa malo ata no ke me ko ni ko kora to iki. Pa ko hata hen ko ha o wa aki moto. Mo wo ke ka nga fa ta ho na tolo kore, tua ko i ai kore. Mo hanga tau ki fa re hani i wo mai ke fo no ko ni ke ines e fo no ko ni. Ka pa mo atu ke SMA ko hani i
o na o ki ai ko activity ke ma pa anga tau ai fa le pe ko langa ai fo no se fa ke fa ka ta ki ko re au pe se patience pace ko ka ta ki o to tong la malo chi Kau ki tō ai pe au e whanga maare ko ni ke waki ki o whamalo ki e tokon pare mia ka koe pare mia leo leo o tonga i he tokoni mai ki ono totongi o e lisi ko ni o mai pa ko kol whamore more ke o eiki na pehe ko e ku tōpi koi i hono totongi ai lisi ko ni ko hato e mea ko masi wape, ko uhinga ia. Ka pau te tauhanga tukuange ai risi ke alu ki tuunga koe ni, e osi katoa pe mau ki pacheta mau tolu, he tau hono awe ke whaiaki ai totongi risi. Pa tok toenga mai ai koe haa ki toenga oku toe mai ki e tokanga ea ki kakai whonua, pia moe mo uia kakai, ko mea pe ia na aku tau pi koi ai. Pea mo toi whai ai ai kore ke holo ki a risi. Ka kou kore whamore more atau ki he whafofonga me i hapai. Whamore more pa kou whamore more ke kakai o whoa. Ko hinga koe mea koe ni nai hoko pa kulolo tonga hoko. Ka koe lava pe ho totongi. Tokon pare mea pa whaha mai. Ka maua matolo whae ngāwe, ke whaasai ngāwe ki whoa. Maro apeto. Ixia. Kala pe whawonga at pe ki mea. O whamaloa ke pare mea teo reo e whamama mai koe totongi e lisi. Koe koha mea fōfō en sia, nei taim nei whae whenge lisi, toi lisi ai uponga ai uapia koe ponga ako. Koe whuki ase ni te ponga ako, pa nei tali hange koe whonga koe. I tali o avele o peki whare paanga na utotong mea ngā hirisi koe uapia ko. Ma ke heia me te ki patseti. Pau sai pe maharu na whai mai no at pe moe whawawonga ki mua ko e wa e ka nai kau moe e ngahi. Me ngā ue o mahu inga ko ngā ke whetuhoni aki e ngahi pot ngā ue. Ke lava e ngā mahu inga ko hange ko mea ko e ai. Ko mea pe tahe na i peke whakahaka pe. Pe toi whemau ke ai tūtoni pe whetuhoni na ia. Ai whainga ta ako e wheforau aki ko e wahenga ko ni. Ka wai mo niua, pe toi anga nau ki taima ke, ko hinga pe ke nau lawa whakagato nau whatokia. Ka whamalo pe ki he pare mea reo mo mista ako, ko no lawa solo mea ko nei hapai, malo. Malo tia, wa te whamalo ki he whituna, tapa mo whare ki. Whamalo ki he mista mo ui, malo e loto maulalo, e tali e whawa ka ma e pare mea reo tia. Whamalo te taimi o weo mai motuani, malo. Oi, ko tokanga tau ki mo kore me whamalo ko na ko mea to e pare mea reo. Tau toro e ki he, tau paro tepe. Ko rote ke tari a e ripoti a hapai tatolu, whahamani. Se on ka titafta fi puloka sa varen tu sile intei vai ta yone vi fosa taka more nuku sami ku ta vai pulo dem la tu e sta nga falat fonwa ek mi sta mo ui ek mi sta ki muri mo ka ta ne fio ek mi sta ngo we ek no per tu hangana ek no per fohe ek no per tu bagano ek no per nuku lo to ko ke ho ik ni to ngo ful maono Mara ho ik tore fare ki ho Me piace fare area. Mara mara mai hoik. Hoatu e tau whataha. Ai a koe ripoti a hei whawharea rea tonga tapuono mo tonga tapurua kip toi. Tonga tapuono. O ripota a hei whawharea rea ki wafi wafa mo wani ma. Neonga le wau kei mini te pe wanoa. Me mai. Malosia. Tap mo a fio ai tolu ta hai o tua. Tap mo sia. Tap mo tama prinsi. Tap mo
kau whafonga, whalealea oi ho ik no pele. Ta pia mo ik pare mia leo leo, neo ngol te kai ke ne iheni, pia pehe ke kapneti. Tap ki he whafonga, whalealea oi kakai. Ko koe o mahu inga. Ka vinga whalau ia tōngata pono. Ko tōngata pono o ku mape. O ki ai kolo e tahaono. Taha fitu ki muini mai. O ki ai kau pure whakawahe kehe e toko tolo. O ko uhi ko ngahi kolo. O nau kau ki tōngata pono. Ai ka pāu te mo mea ki he mape. O ko hā ko toa pe iai ai ngahi kolo. Ko kawe inga wholau nai whili. Ken take kina ai whanonga e wāhenga whili tōngata pono he tau e tolu ko tau situa ki gai. Ko koe o kumahu inga. Ko konga pea e whenga ke mahino ke tahko toa me he tōle reka ke vali e wāhenga whili tōngata pono o kumahu inga pia kau he lau. Ko ngahi koloena o ku hā he mape. Ko puke, se atou tai, matangi ake, makapaio. Ka hoa, mapelu, lomaiviti, fualo, hauloto, fatai, lakepa, utulau, halalo, hakame, houma, pea mo hofoa. Pea kia lewa sea ai ki kau si ngahi whamili o nau nofo mai ki he tu asia tō tai ki hihi fo o ku lau tō kua ko sea tō tai mana. Ka ku whangongo pe ki he ekno pe repe ko hingoa ia oi ki ta whako ia ki kau nofo koe ni. Ne tali he whalealea i he a tolo siulai wa whiwa ni ma whakahoko ai a whalea lea. I he wa whiwa ni ma i he wiki e tolo whaka osa siulai. Whainga maali e whaka oske ngā kāinga o ngā wahenga whili ke whakahoko ke nau kau whawhonga whalealea nau ngā whi ma wibili ke whakahoko atu ke whalealea tonga moi pule a ngā ki mua pe whakahoko ai whili lahi o wā whiwa ni ma. Ko hiri pe eni hangahi lau mahina me hono whakakakato ai aahi whalealea o e ta wā whiwa whā. O lau monu foki ai wāhenga whili tōngata pono. I he lau maali e lelei ai whafofonga whika raki moe whika tolu o e hou eik no pele o tōngata pū. Eik no pele vaia mo eik no pele fohe. O na mea atu o kau i he ni ihi o ngahi whakataha o e whakahoko. Na e whakahoko lolotonga ai ai whawhalealea wā whiwa ni maa. Ko uhi ko ngahi tokoni nana mea mai aki, ka koe whakakoloa ki kāinga. Whatatau ki ngahi whamatawa nei whakahoko mai, pea tāna ki mehe a ahi whawhalealea, o ku whakalakalaka i pe ki mua ai whakahoko, ai ngahi poloseki whakapaanga, mehe paanga tokoni whawhalealea. Pea mo ngahi tokoni kehe, mehe ngahi kautaha, ngahi pule anga mūri, kai pehe ke ngahi tokoni, mehe pule anga tō ngā, o makehe ia, mehe pa anga tokoni, whakawhalealea. Whainga lewa ai whinmotu ani, moe office mahenga tonga tapono, ke inasi mehe tō leke reka, ki he vale vale, i he ngahi tokoni ko e ni, ko e hi, ke kei pāo toloaki ai pe ai kaweinga ngaue, ai wahenga, ko koe o ku mahu inga. Koe whaunga whakahoko o e whakataha mahalo o ku tatau pepe mo e ngahi wahenga ke he. Ngahi whakataha whalealea ua whiwa ni maa, me whakahoko ia e whiawhi me ki he whitu,
e ngai holo whakakolo, ngai holo e ngahi potsiasi o ngahi kolo. Ko ngahi kolo i ki ange, nai whakahoko ai whataha, o hakolo nai e ua tolu pe whā, ki he wheitu pe e taha, i he aho pe e taha. Nai tataki pe ai ngahi whataha, ko e ni e office mahenga tongata po wono. Ko e whaunga e ni o e whakahoko e polokalama a ahi, kung ka mata pe ai lotu, pe nai whakahoko pe ia, e taha o e kau whaiwhikau, o ngahi potsiasi i he koloko ia. Ko lea taritari, nai whakahoko pe ia, e ofisa kolo, pe pule kolo, o ngahi kolo taktaha. Nai hoko at lewa ki ai lea, ai whafofonga. Pena e whakahoko pe ai whamatala ngā ue mihi a ahi o wawhi wawha, ai ana e whakakato ki Sanuali o wawhi wanima, pia moe a ahi ko e ni o wawhi wanima, ai ana e whakahoko ia i siulai pe o wawhi wanima. Koe konga e whamatala na e whakahoko mea te au sea, ono tukuato ngai whamatala whapaanga, o ngahi ngā ue, moe lahi, o i paanga na i whamoleki, e ngahi kolo tau taha whikau aki pia moe nau ngahi whie mao. Koe taha ngahi whamatala, na i whakahātu, ke kai ngā, koe ngahi hala, o whili mai, e kau o whisa kolo pe, ke whakakau, ke polokalama tanu hala, o ngā ue aki, ai taktaha kilu, ai whafofonga, taktaha, na i tali, i he patseti wawhi wanima, wawhi wano. Nai kau i he ngahi ka veinga na e whamanatu. Koe vai ua pe o e paanga tokoni whawhalea lea e a tā mai me he kamata o e tā whapaanga koe ni i he whiri whalea lea wawhi wanima. Koe toenga o e paanga e tō whaka a tā mai hili ai whiri lahi o e wawhi wanima. Mga tuunga e he waofi ai taini ko eni o e a ahi whawhalea lea o i wawhi wanima mo i whilahi na e whakamanatu ai. Ke kai ngā ko e a ahi whakawhalea lea eni o i kai ko i kempeini whiri whalea lea. Pea o maho inga ke whakahoko mai e nau ngahi whia mau. Kai pehe ki hangahi ka veinga pe o ngā tokanga ki ai e ala tokoni ke langa whakalakalaka o i ngahi kolo. Ko ngahi whi mau viviri ai kolo, ko taha e ni o e konga mahu inga o e ngahi whakataha, tēnā iai e ngahi kolo e ni i. Nei kai fulahi nau ngahi whi mau viviri. Tēnā mga tuunga ia i he osmalawa ke whakakato ai konga lahi, e ngahi whi mau viviri i he a ahi o wawhi wa wha. Nei toi whamawhana whoki mo e whamalo me kakai, o e ngahi kolo ko hi koe lawa, ke whakakato angi e nau ngahi whie mau, nai whakahoko mai i a ahi o wawhi wa wha. Nei ki lea whamalo, nai whiri mai pe e kolo ia, hataha o kau tawi whanua pe ofisa kolo ke ne whakahoko. Nai whakahoko ai lo tutuku pe e whaiwhekau nani kamata ai whakataha. Ko e tangata whakatau ke i Polokalama, ko se oni whungalei maka me office mahenga tongata pono, ai ola lele au pito ngai whakataha e wawhi wanima, pe neonga nai whakahoko mai e ngai whi mau vivili fo ou, ka nai sihi fo ia e ngai whi mau vivili o a ahi o wawhi wawha. O kia ia e tui o mga tuunga eni e malawa ko ia ke whakakato atu a ngai whi mau e ni ihi nai tuku mai e whakataha a ahi o wawhi wawha. Ko kau ngā ue tokon ke a ahi, nai tokon mai kano whakahoko ai a ahi whawhalea lea, ai wahenga tongata pono ki he wawhi wanima, ai kau ngā ue me whalea lea o tonga, o kau ki ai, Nanu Makafitolu, Losa Hastings, Halahuni, Manopanga e Peamosa Mafleo. Na e kau me he office mahenga a sene fungalei maka, sene fine whanua, pia toki kau mai pia motu i hala whatai pentanvea, mo kalalai ne talamata ane puaka. Koe wawhi wawha, ka pau o te mo mea pe ka taki ki he
ki he tā o ku whakafofonga mai aki a lipoti a ahi wahenga o i tonga tapono ko he tā o i kakai whiwhine i koe kau hoa o kau taki pia me Pasifiki pia to o tā koe ni i he ahuna nau a ahi angeai i a kose tau kōsi o no talitali nau tolu e kakai whiwhine o i wahenga ke whahaha a e tau ngā ue pia mo e loa kau pe koe lālanga. Ko ngahi whiama o vivili. Me puke i he tau koe ni, nei whiama o ke ngā ue hoa ua whā ai vai. Nei iai ahono ki Parapalema o e nau vai. Nei whiama o pia me he ki kolo ta whaaki o sia tau tai ki ko, ka ku kau mai ki puke. Ke whakatuu ha mau anga vai pāmu, ke nau wheitu o sea. Koe ki whalukunga kakai koe ni hu whangai whatapu, koe ngahi whamiri koe ni ko nau nofo mai. Ko nau nofo mai ke ta whaaki koe ni, o kere o eik nōpele, pea koe taha o e nau ngahi whiama o vivili, ko hihe na e kamata toko si ipe, a e nau ki nofo. Pea tātā naki atu, o au ki he ahoni, ko nau toko lahi, ki ai ngahi whamili e taha ua o ku whaka maa opo ki he toko te au tupu nai, ai ki kau nofo koe ni, pea o ku ikai Hawaii ia. Nai whai pea ngahi whenga, ko hiko ha ngahi tanke, pea na e o mai e ngahi tanke ki ngahi whamiri koe ni, e pale mia o te kai kia Hawaii keria, pe ko Hawaii pamu, ai ki kainga koe ni, pea o ku whai ai ngā ue ki ai. Mahino pe ai whiama o vivilia koe ni, pea o ku whamo oni ki ai, pea ko maulelei taha, pea mehe ofise wahenga. Ai sio mo whenga ke tokoni ke nau whenga holo a ki ngai whamiri koe ni. Pea ka pau e tuwai nai a hono ai whai ngā ue ki ha kere ke tuwai ha nau ki missing vai pam. Pea koe anga e whakaukau ke whai a whenga ki he taki ua a ngai whamiri koe ni. O whiama o pea mei puke ai mamahala ko hike whakalahi o ngahi mama tokoni koni nai whakahoko mai. Nei ai mama e tolu fitu nai whakahoko mai. Pea me he pure anga, pea nai tufa fokia mō mea pe ki he kolo e taha fitu. Pea koe anga o e nau toi whie mau pa mo oni pe o hangi koe ngahi wahenga ke he hono whakahoko hake. Koe kore mi ka kai whiwhine ke langa ha pale pale ko hike whai ki ai e nau ngahi ko ka anga mo lālanga. Tahai holo whakakolo o pukehe holo whaka ofa au pito. A hono whaka hono langa, pea mo e ahon whakafofa. O wha amlewa ka kai whiwhine ke nau pare ko ka anga pei tu a ko hiko whahinga tūkunga i koka mo e tongo mo ngā ue uli pehe ke whai pei tu a pea ne osi mea pe iai ai no pele mo no hoa pe na e tokanga i kina ai whiama uia koe ni pe akolo tonga whai ai ngā ue ki ai. Koe whiama koe ki he palau o ku lele pe ia i he taimi kotoa i he palau ai wahenga. Melo mai whiti fualu mo hauloto e whataha koe ia. Na e ha i he taua whewa whaha ia e nau kore ki ha puha aisi. Koe puha aisi ke nau aki ai waka tau tai koe ne o sifuaki mai ko hi e toko nia. Ki he ngahi whangota pe koe tau tai ke whakatolonga ai ika. Na nau kole aha mama sola ke tu he mui kolo o lo mai viti ai ane o si whai ngau e ki ai i he tuwha mama koe tauni. Kole to tongi ako, pia koe taha e nia i he ngahi ngā ue.
Ngai poloseki o ku mahu inga ia au pito ai wahenga ia mo mātua ako slio ke tokonia e ako pea na e os whahoko pe a ngahi tokoni koe ni tau te fito eni ki he whanau wako ko na waka ke he ngahi ako maalunga ange. Aia koe totongi ako tuku ke he ange ai totongi ako ki he whanau i ki secondary pea moe po wako o kei whakahoko pe i tonga ta puono o whatatau ki he whia mao ai whanau wako. Kei tu pea tau mu ai ki he ako i ai ke tataha ha matai tohi i he whamiri kotonga. Kolo mai viti koe tauni na nau kore ai hala whaitoka pe mei fualu ke whakakau he hala koe ni e whakalele i he tai i he takitaha kilo koe ni angahi wahenga. Pea ke hoko tai pē ai nau ai tokoni ki he whanau wako. Koe kore a fualu ke ai ha whaitoka i fualu pea whai a ngā ue ki ai. Whamalo me i hau loto he ngahi ngā ue o lava whai ange ki he kolo. Koe taha ngai kore pē o kei whai ha whakasio ki ai ko hi koe kore ha misin baka moha puha uhila spare. Ai o ki ai pē misini ka ko hi ke tohu ke un ke loloto ai tau tai pēr whia mau ai misin baka. O hakame whia mau ai misin vai ti solo ke tokoni ki he vai ai kolo. Whia mau mamahala, whia mau ke tanu hala koloskiria hona, whia mau ha holo whakakolo. O ki kai koe holo whakakolo, ka koe whakalelei e pale mia leo ai ko ai holo o lolo tonga tu wai ko hi ke malu ki he taini o whakai nātula. Whia mau hama ke ti pau ki tua pule anga ke tokoni ki kau ngowe. I la kepa mo whatai, nā nau kore ki he mau mawhai wewe ke tokoni atu mua ke kau ngā we ke ua lakwe u pin wewe, hena ia nau ki poloseki koe whakapin wewe. Pea toki ki muini mai pea ko nau kamata ke nau siona tōku mawhahi upini i hono laku pea mehi ngahi loli. Pou mo whakaivia ka kai whiwhine o la ke pā, tano hala, o no fofo o ko has kore koe a la ke pā ki he speed humps ki he hala i la ke pā ke ofi mai ki o nau nofo anga. Koe police kolo o nau kore mai, ngari malupe kolo ke ngawe aki sea ai inas police kolo ki he vai a whatai. Koe misinta akau fos whai pea ngawe ki ai ke wakai e nau walita pe kei malupe na nau whai pe nau kore i tu a pe ia pea ku whai pe popo mo kore tokoni ki hona ki e nau kore koen ke walita. Ko houma ka pau te u wakai ki matangi ake, mapelu, makapae o mo kahaua. Na e kore pe ki ke tokoni tanu hala ki kau ai ngau kau ngou e anga ko hiko hala utaini, ko hiko whanongo ki he taktaha kilu, pek tukot pe ki te pile pule anga. Whamalo he tokoni anke pamwai ai kolo, ai ko kahaua eni, whia mama hala, ko hiko e ngahi whamiri o whapo uri ana ngahi whetu. Ko maa pae o nei kore hato kangangi ki he holo ko hiko e kumihu whanga i he taimi o e whakatamaki whakanatula pea. O ku mahu inga eni ko hina e o hake pe e he no pere. Ai kore koe ni ki he holo nei wha pite kakai e nau kumihu whanga ke ki holo ka ku fusisi i pea whe mau he whaka ke he i ai bathroom e kakai whiwhine ma kakai tangata paku ni os o hake pa kua nuku tuku ate kore koe iama whotu o atu ki he wawe taha ki hoko mai a e tau whantamaki whanatula. Kore aka hoa ke tokanga nge pe ki he hala nau tolu ki se atou tai
ko hiko whanonga pa whamalo ai ke paremia leo ko kamata hono barita ko ngahala ko ni pia ko mei os. Ko kakai o ma pelu na nau whema ke whapapau i ange pe whai he whiri a whi ia. Pia koe kore whaka osi pia mea tek nau tōlu koe ke whamao pōpangi kakai ho nau kolo ko hi koe nau tōlu o klesi sita i hakame. Ko hike koe tokanga penia sea ke vahe angi koe ho nau inasi ke tok mai ke lahi angi nau whanki inasi. No ta pono ku oso tai mika te utu atu mi te ua ke whakato mamanga. Mei, toi pe ai kolo ewa. Kolo o hoko ko houma, pea koe ngahi whema koe a houma o ku whema o pamwai otometiki ki to koni whema o anga vai whema o koni kere ki la ngai ha holo whakakolo ko hi koe ke whakahoko e ngahi ngāu ai kolo. Koe whema o hakonga kere a kakai whiwhine ke whaia i nau ngahi ngāu ai o whakataha pēnia ke kere ki la ngai ai holo ke whai nau ngāu. Ke tanu ngahi halango e ki uta ko sfai a ngāu e ki ai pia mo kau ngāu e an moi ke a uki he whalea lea ki. Ke ngāu e aki halea o ku whamata pule ki he whanongo e whanau pia ko tui o mea i pe e whale poini koe ni whia mau me he youth ha palau tokoni. Whaka osi pe pia ko kolo whaka osia e tahwhitu sea ko ho foa ko kore ke minister whanua hamala e ke whaia i ha spoti ai au ku whai e whakatau mua ke tu ano pe koe whetu koe ni o ku ano. Ko hi he o ku kore ke wahe atu hakonga he whetu koe ni ke ni i te eki hanau kere. Pea mo ai e malai spoti hangi e koko unau pe he e ofisa koloku me osi e kau kolomotu a he wahe ki ai ko ngai a koe ni. Ka koe whakaamo ke kaua taho fua i he ngau i koe ia ke mauka kere. Whakaam ke lahi angi whakaibia ke oua te nau ko hiko ke nau loto lahi ke whakahoko e nau ngahi polo seki. Koe kore ai te unga fo o mai ki timbe vori polo. Pea koe whanau weni e sea una wau mai ki he whakataha a iufo kore ai nau ki te unga koe ni pea kui kai ke tai mahu inga ia. O mahu inga lahi ia, koe whakaha mai eni e nau poupou ai whanau ki he sipoti. Ai a koe mo mea pe ki he ngahi ata o ku iai a ngahi sipot ke na e whakahoko he taimi ke ai whanau pe na nau tokanga rewa ki ai o kau ai pe ai tokanga ki he te unga e kau akapulu popo i kau akapulu popo i kau ne polo wori polo pea mo e pika polo koe taha ngahi ngau e mamafa ai kakai whewhine koe i he tau e wafe wa wha koe whakahaha e lalanga pa koe ngahi atai a koe nau ku asi hi foka koe tauni na iai pea mo ngahi ngau e ia o ku popo at ki ai ngahi polo se ke ko hoi koe Peking ai nau ku hātu koe kakai whewhinena koe nau ku opuana pa whai whakaam ke toko na nau kore e nau ngahi sitou kore mo e nau ngahi mea ngau e ke whakahoko ngau e koe ni pea o ku whai ai popo ki ai. Koe waka, pea mo palau, koe mea ngau e no molo ia tonga tapono. Ka ko hiko ngai mea makehe ko kukua tonga tapono. E tokanga koe ki he ngō we, koe uku whai e ki ngau he taimi he ahoni. Koe ako a UNA, whikau aki pea mo organic farming, pea popo kia tonga tapono. Ke whakahoko ai ngahi ngōwe koe ni. Whakafoki ki he whonga ngōwe koe ni. Kohi ke mau mi ai e mo ui ai kakai pe lele pe ke kere o e whonua. Whakamalo ki he whakaha e he eipalemia ai processing warehouse ko tahaia ai ngahi whia mau ia tonga tapono nai o hake ko ngahi whale peki. Ko hi ko pea une pehe mea o koe mani o ke o kanokovi he ngahi wheitu kehe ko tapo atu mo me ange ki tong tapono o ka manio ke ka taimi ka no ko via kan lele pe taimi ko to pe pe ko ta hai na ngahi ngoe
fia mao ke whai tokan ki ai kono peki, whakamile mila, pia ave ki ha maketi o ku pau ki muri ko hika ngawe pa anga ai kakai. Koe whakamalo ai tokanga i kina ai ngahi fia mao ko whanong ki he e pare mia leo leo ne tokanga i kina ai whanki kurupu iki. Mahino ia kaua tonga tapono he ne tokanga i kina mono ngahi fia mao. Sea ko whamalo at ko hika ki minite wanoa wanima ko en ko o mai. Mole ke mama whakasisi haki fia mao peni. He koe kakai e tonga tapono o mahu inga. Kia ngau e whimotuat. Malo. Potuan. E pare mea leo. Malo se whamalo me ke report koe ni. Kuku sipi al tatau pe whukia mo ngai report ki mua. Ke mea koe ni ku whakatanoa ke i whiakun pe mo e taha kilo koe ke tanu hala. Ai koe ne tuwha koe taimini. Koe paanga koe wahenga pe nima kua fukua. Au ntu koe ni. E alatu pe mau kau ngāwe o whiri mai hala koe ke tanu. Ake taha kilo. Pea au mai ia ke tanu he potu ngāwe. O tui ko sai ake pe. E taria ka mō tolu ko hi koe ke mō. Ke mō. Ula ki koe fu ke mō tokanga ke. Poko noa koe ke mō engineer ke mō ilo ke he hala. E tuku ke kau ngāwe mo ke na ato. Whiri mai pe ngai hala koe tanu ake o mō taha kilo. Tama sea. Sea. Kore ka mora me ke ton pare me. La maria de rei pe. Pe ma dol kon ko ane toni ma kana nas aluato. O was mau. Sai be. O te ke mau ia ia. Ko i meri fena ke o mai. Mi kana tolu ba tu i meri te i meri kon e ua tavalu o tataga. Te ka pe ke mau. Sia ko tuku atu pe ai falai te kahau ke mo fai he fongo na tu watu ke mo identify mai hala. Ko e monite ko ke taha. E alureva mau kau savea mau to hango me ko na formatara te ne afi mo ani. Alureva mau kau ngau sio ke uhala o to ton ke tanu ko mo tahaki. Ka tu pe ka. Ke mo o mai e ho mo. Sea pa mamori ka whai ki whamatala ko hiwhikau aki pia mo e tokanga koe ni ki he hala. Ko e whamanatu pe e ki palemia ko e nopele o homa kune os mea au whaki mai ne inasi ko hike kawia he ngā hihala o tonga tapono a pehe ki he ni mamano pe a mehe e no pele o puke no pele fohe o kau mo ia hono o mai ke ngawe aki ai au pia ai uakilu ni mamano tano hala community pe a me tonga tapono pe au pepe mau contractor na ko le atu pe o ku mau pe pene os i fai pe ngawe o mo tamasi pe na ha o whakahi ilonga i ngahi hala ke ngawe ko ia mau pe malo. Ia se o sai pe hoi no pere ko ki ho ha o ka na tolu ko he nai ange pe na sendi na to ke tu kwai. Ko mo tolu fuki na ko re mai ke at ho mo seni ti pe ange pe mo seni ti a ho e ki. O ko ki ho ha na tolu ko ata na to ke ngai ke wafu pe ko infrastructure. Ka ko moto na mutama ko mo hala ke tanu ko so ko sen mai na o te ke mai hingo ai hala ka ko me ka ne ho ikia ka pa na pe ke at pe fala ke tanu hala sai ka pa pe na to ke fa ke na u ai fan ki wa fan ko motu fa fa ko to ka pe ka moto ka fa fo ko moto na mo fo tu ma ko va henga pe ni fa o ku asimai o ku to va henga e taha to e pare mia kamore e sea ko ki ve hu pe o ku kawa tonga tapono e os whakahu atu mau koia ka e pike mo tokanga mai ki tau me ke tuku fulo he silingi so ki mo hanga moto loka ai 1.1 million na e tonu ke tuku wange ke maulele e mato ke to lahengi halautan ka ko mo loka taha poineu e tolu ya i he ho i ki taha pointo ko to hanga na taha pointo ko tokanga tu ke tau taha pointo ko tau to fai mo to mai ka tau hoko atu Sea o mo ka ki to kon be ke premier leo o va ta fa premier leo ko si fa ho at ma kore ki
ki waf kona no papu o sma o pa mo invoice mo umea ko ya ke whakangongo atu he ku mau inga nia ko hi ko lori vili vai ko pa te vai mau to pe wike tolu pe fa ene iwa ba o kai lava fai nga o ko ni malo ko ngai me ko mai ke fai se ke ko ngai ko hai ko mo apa mo fi partner mo hoi no pe ke fai mo ko le mo ye taimi ka ko ngo fa lave nei ko panga ka ngai ko no pe ko na tolu pe ko mo to ro ke pe mo to ko han ko partner pe ai me ke mahino mo hatohi me he no pe ko ya o lo to ki ai o te mo whanga mama ai tau mea koe ni o ai ke pehe koe ai pau ke ai mai mō kore koe no pere a taha mō to pia mai whakataha mō tohi koe ia e mea ka pau nau loto ke Tape mo se ase ki whewha ausbeka i te kompare mea te ke mea whako ia e whiawhi o kia taha pau ke mau whetu taki kia i ho potunga ue o ngā ke o te tō tātau hu tāku nau whanoko mai nā tōle. Kau ngā ke mau whetu taki hanga tonu he e-mail, pete ke send maha e-mail, ka alatu kātau mea ki ai. Au me more, me mai ni. Te wholau i he whiawhin. Ka mō mail mai pehe tau langa peo mail. Ko mō eke hai contact person a mō tōru ko au. Mō mail mai ka au e umea ka pau ko hatohi. Scan ni o mai ka wangau tānoa ke he pānga he o eki. Mō kore whakalere ka ki nau tōhu whai mai nau tohi, o skoia mai whakataha. Te whok mai pe tusi te ukaha, te wiheni pe. Ka tau wawe ange he ko hiu alo taimi, mo tū ai pā ngau whimau ke vilo, ke whae ke ngāwe. Mora ke mama o sea hano wha mama ho eiki no pele, e whae au tono ke te knaua, ka koe nā tali pēni. E tuku ke whakakato ia i he tohi pia mo e whamu oni atua e ongo e no pele koe no malo. Ko roto ke tari report a e wahenga whiria toka tapu ono ki e tau wafe ua wafe ua whāgataki. Ma wafe ua ni mawha hama nima. Sia mga teita whatawi kuloka sa songareni tusi lentei vai atai one 17 domoa ware tunuku sami waipulu rem latu ek mistang nga frot fonwa ek mistamo ui ek mistata mamata ek mistata nak panga humai ek premia leo ek mistango we ek mistagi muri me kauta ne fio isalin haines prinis kalani val fotofiri ek no pere te hangana ek no pere fohe ek no pere lo ano lo to ko ho iki ai to ko ufu mahi Marota hoka ki he report a he whawhare area, wafi o nima wahenga whiri tōng tapu waki. Tape mo sea, yo watapu ke tata i pare mia reo, kampinis kalau ni mo ho ik minister. Watapu ke ho ik no pere, tape he ke ho ik whawhonga kakai. Tata mo motuani ke whakahok. Ai report yo e ahi. Ai wahenga toka tapu uloaki. Ai ako ahi whakaosi ia ai whare area. I he tau whare area ua noa ua taha, ua noa ua nima. Mahino pe me he tala teu. Ai ngā aue, pia ovi pe. Koe mea ke whakariri aki ai ai ngā hitu i, koe angahala. He koe whai totonu o kumau lutai ai taloni. Palove tahao no ves tahawa. Mei he uafe ua taha ki he tauni, ai a koe tau whakaosi o te whare area ko ia. Nai kamata akpe ngāwe e motuani o e whakamāpo opo. Hiki hake ki he whakaiwea, alu ki he whakahoko e ngāhi ngā ue, pe koe whakaosi i eni, koe whakamāu, sivi i moe whakawheta i moe whakamālo. Wahenga toka tapu uloaki, hake pe koe ia e kolo i ki ai e hongo fulu, ai a ko loto kolomotua, toka ta e apa, sopo tau whaahau, kapeta, longolongo, halau wabe, tua tā kilangi, wao loloa, tufuenga pia mo isi le. Uki ai kau me mi pawhiri ai e he whaafe tupu,
Ka pehe o ova i he toko tahamano tupu, ai toko lahi o tonga tapu uloaki. Iai pe menga hia koa, ia ko loto, ia ko puleanga, mu mea i kotoa pe, ia inga hia koa, kau hia koa lahi sia siai, ia pia ko o wai koe, ia sia si i Cubans. Pea iai pe menga hi pisinisi, mue whanki ia ko i iki, koe ni, o ia ko toka teu, o ku i tonga tapu ulaki, ai ana kai ke whai ha ahi ki ai he tauni, mau whiunga he ahi he tau ko o si, kau mau tari ke whiunga mua he tauni, ke lava ke whakakakatoang e nau ngahi fie mau, nai o mai he tau pua o si. Nai kamata ai ahi ai motuani, ono teu, aia pia mau whakataha ai, o kamata pia mo ko sirio, aia oku iai e kau me mipa, ko toa me he kolo e hongo fulu koini, na toki whakalau atu. Ia i he ahi e ko sirio, na e whakahoko ai he motuani ai ripoti o ngā au e fau hakatonu me he ofisi o e whakafofonga. Whakaluku fua ki he kolo, pia ki e ngahi kolo i ni ihi. Nai mahino ai ngahi kawinga ngā au e nai osi whakotu upehe whakafofonga i he ulaki aho pe nai hoko ai ko whakafofonga wharearea. Aia o ave ke osi koe o e tou wharearea koe ni, uiai e mea sivi, ngai smart codes, o ave ki he kakai o tonga tapu uluaki, ke nau sivi pe koe mooni na e tonu pe nai ofi, ai whaifatongia ai whakafofonga, ki he mea na ane whakahaga nau tolu he uanoa uataha. Hage koe ngahi ka veinga koe ni i he whakataha mo e ko sirio koe ako. Mahino pe ngahi tolo takitaha ia mo e nau polo kalama ako, ka uiai e ako, ma kehe nai kamata he tau ko si o iloa koe ala folau whakaako. Tataki he kaunanga ko ana soa kai. Talakai pa mohono hoa. Ai ako hono whakahoko o iako e form ono mo form fitu i he na ureso ni pe koe ni koe IA, Internal Assessment. Na e ola le rei au pito ai ako ko ia i he nau CV he tau ko si, he na i he pesete hiwango fulu tupu e nau lava. O toi tāna ki atu ai e whahinga na e kau he tuu ki mua taha. I ngā he reso ni ihi ai. Na ilonga mana koa ai ako ko ni he tauni, pea umau whakamore ai siri ni lahi ai me he pānga ko sirio. Ki he whakalere o ako ko ni, o toi kau mai ai me whanau he ngahi wahenga kehe, o hange ko tonga tapu ono. Nai whai e ripoti ki he ngowe mo tautai mo hoi whawhine. Wa we tautai koe ni a tonga tapu uruaki a sopu hoi whawhine ku nau toe alu ki ngā tai, pia nei ai mo nau waka. Pea unau ki ngāwe le rei aki, pia ko taha peia whatongia. O motuani ko hono mui e ngahi tokoni kotoa o ku fou me ha feitu. Ai o ku awe ki ngāwe i. Koe a takai, langa mo whakalakalaka. Ka hanga eo o whakaluku fua e ngahi. Kore koe o ku osi inasi o ku hau kotoa e me wahenga heko fulu koe ni. Koe tanuhala, mahala, tange vai ki ngahi api, o te eki ke tanke vai, aia o stuku atu e os follow up e o atu e risia ko ia. Mo ngahi tanke, aia ki ngahi whare la lahi o hange ko ngahi holo, pe hange ko momia i kotoa pe Jim Sunia Mafire o i Kolomotua, o te kai ke oange hangahi tanke tau talanoan he takirita ua mano, ki he taimi ko e honge vai ai ki ngawe aki he kakai. Aia o ke whia mau pe ai me aia ko ia. Ko hiko wewe la lahi o na ia e hiko wewe la lahi, na ikai ke palani ki ai palani ngā aue a tonga tapu uruaki. Kai whakafoki wha ai tō ai moftengi, kau whanongo he reti o, ai polo kalama e mau minista mo ui koe ni me i tonga tapu uruaki. E ne kore mai ki he kau whakafofonga, ke hiko whakawawe ai wewe ko nuhinga koe tō ai moftengi. Ko tonga tapu uruaki na e taki, i he uruaki ia o whai e ngā aue ko ia. Pe alota tonga tapu hongo fulu aina e tō ai moftengi, ko ospuka e tonga tapu uruaki ia a tapu hia. Kore mai rewa e tonga tapu hongo fulu, ki tonga tapu uruaki ke holo mui, kai mua aia na aia e moftengi. Osko ia sea, pea whakahoko mai, pea holo mui, kai aia e ke lawa ia, pa mau foki o whakakakato. Nai hu whakatu upake e foki. Pea whakahoko mai, na ia e tūtū ni kabineti, he aho hongo furu o maasi, whika te au whaono,
E totoki whakafoki mai e mau sirini, na e kai ke mau palani a ke paanga koe ni, ka kono hinga koe hu e moftengi. O ku kei tuku atu e mau kore ke whakafoki mai e mau paanga e tolu mano tupu koe ia, o tike ke o mai ia au ki ahoni. He na e kai ke tau palani, ia ngahi mea pehe. Tokanga lahi au pito e motuani, i whaka ofa o i kolo. Mo mea i kotoa pe foki. Kone asi peha fo i hiwa o ku asi ai e sia ko vei ongo, me yawa e whariki hono tuki, he mātu ai kolo eiki. Kana e rie kina he ngahi taimi, ka ko whakamalo lahi, he nai tō mai e koloa ai whanau a kapulu, mei plus, ke nau tauhi ai api eiki koe nā. Whakamalo atu ki he eki no pere, whika ua o tonga tapu, lotu i wakano, ai mea ofa mo e tokoni, na whai mai ki, whanau a kapulu e kolo eiki, o ke hoko atu o nau tauhi, o nau whatongia tupu a koe ia. Wai e si o ki he matamata lerei, ai nau aspe he ngahi tā koe nā, wo hoko ai huanga ki he sia ko vei ongo, ke whai ai e talapopo aki ai kolo eiki, mo e ka inga ki ha ngahi mea aku whai he kolo. Kau ai pe i he turiki koe nā i loa, i he turiki whakahihifo o e palasi, o kui pe koe ailani he turiki o e palasi. Ai ti prefiki koe ia, o mauhanga ai pe o kamata hono teu, pea mo e amanaki, loua pea sia ko vei ongo, pea mo e mātanga o loto kolo motua koe ia, hawhi ngawe aki, mo e potu ngawe taki mamata, hano toe, langange ki hatuunga, ke tau, pea mo hono huawha. Ko tā ngā au e nai whakahoko he amanaki foki ke te ulanga e whosoa lahi koni he tokone sia pani. Kana e swai ngā au e whakaconsultation, pia mue kakai o kolo motu a ka pehe ke sopo tāu wha. Ke nau ilo i a ngahi wesia e hoko ka nau tolu. Tokanga au pito ki ai motuani kai pehe ki he ofisa kolo. Na e a uange foki mo e polokalama tala noa, aini ai national security koa, aini ai pure anga fo ou, na e tatakiange e sione teki, pe au mau sio mo tokanga lahi ki ai ki whaiha whengawe aki mo i pure anga ki ai. Mahino apito pe i he toa koe ni, ai uha lahi. Pea ne mau asilawe i pe mau tonu. Pea toi ofongi he tokoni pare mia, koe tā koe na asi. Koe tā koe he tō matau, mau asi ai, koe whare koe apia koe na koe, o kou tuu ai koe he loto ano koe ia. Ka pehe foki he whakarea tokoni pare mia. Nā kua u tōnu atu ke he api ki whine eiki halawaga. O te mai peho no loto whare. Pea whai rewa e whakotu whakaukau e motuani, o lere mai o talanoa, me mātua ensinia ai moi. Ke teke ke whai e project for all koe ai koe langa tāpea. Ai ni kua kamata. Pau toki lawe e au pehe ni anga ngā au e koe ni ai pure anga. Tā e mape, mo tokanga i ai talamahu inga. He moi. Pa taimi kou ai ai kontureki, o whai ia me he nimo pe koe mei teki. Pa koe taimi kou na mau lere atuai mo e maurisi, he osi e mau ngahi ua ahi koe ai asi koe. Ku hau e nimo ia mo e mei teki, mo e naurisi anau tolu. O saini kontureki ai e kau tahalanga koe, o kau ai langai, o kai ko halangai tonga tapu waki. O ku mahino me he whengawe aki koe ni, o toi fie mau ke whai ange ha whe mahino aki, ati mau tonu, mahino kau whakafofonga, kai pehe ke ofisa kolo, mo e kakai, o kuna wau tonu, o whengau e aki mo e kakai. He ui kai ke ulawe i e au, e ki paremia le oreo, pe o kukau he langa koe, ai whare koe na, ai whine eiki na ke talanoa na ke mea ki ai. Ka oku mahu inga, he oku maua ko he, ai fie mau pe toi whai ange, ha ngā au e wā ofi ange i he whengau e aki. Laka whakalaka na mau kau he mua o ulaki langa e mau whare pīs koa. Kua osi ia, ne swoloa e ne osi ana. Kana kua mau pīs koa kua whoki o i kai toi hau, pea e toki hau hono whetongi i September. I he taimi tatau, ne talu hono kore, i he hake a tsunami, i he kliniki koe ni a mahenga kolo motuan, ai na tu he ofi pe i he ve e chia ma esa kolo motua pe ulau pe a piako kure anga ko isopu mahino ke hiki au pito mai me yai pe talu e na o mai o nofo i he holo sirik tapu mere sirik tapu i halana pe ko si fo iau o no teke au he tunga
ko e whawhine ko lo. Ke o whamaia, o whaia mo whekaua te tau nesi ke nau hiki me iai ulahi nau whatongia o whai. Ne lava e, pia ne nau whetukutupu ki he i he wike atu. O lere whakataimi he, ka i he taimi tatau, ko o si ofa mai, e o mai he whare mahaki e ki i whare pe he tof pe e ua, ai ulotonga i he prokiwa me ni, ke langa ia i halano o tu whakataimi ke nau hiki ki ai. Pia te nau hiki ko ia, iai whakatutu, kai pehe o ku poupou, pia mo ek minister pe kon a mautolu kon me tonga tapu uraki, e langa fu whare mahaki i wahenga kolomotua, we health center. Aia o kune fie mau e ia a kere kere e kai ua. Pea o fie mau ia ke alu ke he eria, he ikai tu uia holo he feitu ukoni kuano koe. Fie mau ia ke to hiki ake ki a eria, o ku maulunga ange, i he wahenga kolomotua, pe ko wahenga tonga tapu uruaki. Tokanga kina au pito e mautolu e kautou reke reka, whai mau pe e nau polo kalamba, pe au fu ilonga au pito pe a ene mana koa. Mea pango pe utau wat ki he tau whiri. Pe ambo ka au te fo i he si ilere holo, o kunau kore mai pe e toi whai a whe, ai whahinga mea koe o whai ai honau whakakahoa pe a tā moe whasi, moe ngahi mea ke ke. Kai pe he ki si whahinga, o kumo ua whakai sino. Koe polo kalama, koe malu moe hao a tonga tapu uluaki. Koe mauhangai o whakalolotoi, ai mea ana e ui koe polisi kolo pe koe reo kolo. Pea o taumu ai polo kalama koe e whanonga ia pea mo tonga tapu uluaki ki he tae ngata. Kau ai he ai CCTV moe mama uhila. Mahuinga au pito he polo kalama koe ai nofo whakakau ngā api. Iai koe kaweinga si o ki he tou tupu, pea kei kau pe mo re ohi e kolo, tou tupu mo i kaha urerei, pea kau ai tau i whai toko na tapu. Kau katoa, mahu inga e kau katoa ai ngahi kupu e society, kai i kai pe ke mau ngau e aki pe ai whakakau kau koe na e lau koe polisi kolo koe reo kolo. Oku kei re ohi pe kolo, oku kei whai pe whatongia ko ia, pea mau hanga atu, o ngau e aki anofo malu a tonga tapu uruaki. Tau tupu ia mo sipoti, mahalo kai anke toi talanoa o kia i os mahino. Pea gulahi ai kawenga ia mau hanga mai mau tolu, i he malanga-langa ai sipoti, i he wahenga kolomotu a. Pea ko toi tānaki mai mo ngahi sipoti kehe, o kau atuai ai fuhu, badminton, o si mahino ai suto, o kufai ai ka abua o fai he feitu kehe, o kai ke mau hawhare feunga, ke whakahoko ai e whatongia ko ia. Ko ripo tia o ngahi ngā ue mo e fua whatongia o ku whai hangatonu me he ofise whakafofonga. Ai o ku sio, i he langa whakalakalaka mo e whakaluku fua o nofo, pe o ku comply pe mo e tūtūni ngā ue ai whare area. Me he ngahi fie mau ai kolo, mahino o pito pe ngā ue koe, ko ngā ue ia o fie fia mau pe, ai ek minister tānak paanga a tonga tapu whaa, e ne sio ke malama e ngā ue koe ni hono risai kolo koe o inge es tapa o ave ki muri. O glere mo ia, i he project i koe ai Coca-Cola, o kau ia he mau polo kalama whakaatakai, ai Coca-Cola i hono tānaki a nge skapa mo nge skapa aluminium mo nge se hina prestiki, o fau he mataapure, mo ne kautaha ko Simone Buki, pea kulere rei ai fua whatongia ko ia. Ko ngahi a ahi ke ngahi wāhenga, ai a ko tonga tapu na mau kamata pe i loto kolomotua, pea o kulau pe ko loto kolomotua, ka pehe he tala noa nai whai. Ko ne pehe pe wāhenga kolomotua, ko kau maho foa ia mo pupe, ka pehe i havelu e wāhenga kolomotua. Ka ko tonga tapu ulaki peni. Nai mahu inga pito ka nau tole ngahi ngata angahe e nau eke. Hage to pego mea na mea kia i a whakafonga tonga tapu ono. He koe ngahi api koe na, o ku ikai te ne fie tanu ho nau hala, koe api utaia o i kau kolomotua. He koe ngahi lau ia e mau tolu koe api ngowe. Ka mo oni foki. He kunau kei loto pe foki nau tolu ke nau kolomotua, o whiri i tonga tapu uruaki. Ka koe taha ia e ngahi pore, o ku whai kia ai talanoa, pea unau loto ko ngā ke mahino e whakangatangata e boundary ko ngāhi mea ko ia.
Na ia i foke taha ngahi project ia ai luluanga akau i he tokoni ai live and land wo osi kamata tua i ho e fafine ia ko taha pe kai project lala. Ko ngahi ai ke kolo o hange ko nai pe ko ngahi fie mau o ku makehe ko e tautoki he mahino pe ngahi me anga maheni ia ta fea a na ia i fie mau ia me he kolo e taha ke toi whakafoke taimi. Time saver kono alukua ke toi wāweange koe taimi pe ko toi tuai ake taimi. Pena ia e nau tokanga ki he tautori mo more koe ni ai labor force i he tau ngā alu koe ni ai tautori. Ia e whakotu ke whakari ari ngōwe. Tokanga mai e kau ngōwe a kolo motua ke toi whai mua whakari ari ngōwe. Pea utokanga mau pea ai e nau whenga whakotu ke ai pea me aia a kolo motua. Ko whare lālanga, mo ngahi fie mau ko ia i he wāhenga hake koe ki olunga ta whaki ki tu atakilangi, mo wā loa o kia i fie mau pehe. Nai mahino nai paraparema i he vai, kana e, ai e ngāwe peki ai, ai pressure koe vai, pena aswai ki ngāwe ki ai, pea kuai e neki whakalākangi i tu atakilangi. Whakotu ke he totongi uhila. Nai pehe koa, kilowati e te au ni manoa, o tai totongi, peko ha nai kore koa ke hiki hake ua ngeau, pea mahino pe ngahi mea ko whakataka whakamanu pea ngāwe pe o psakologi ai whakawhika o ngahi api. Mahino o pito pe pou ai kolo i ngahi fua whatongia na e whai. Taha e whakotu na e whai mai mei tupuenga sea pa o kou whakaumpe ki o whakahoko atu he kore o ia kakai o toka tapu uruaki. Tokoni whakalere i loto, counselling, pea koe whakotu ke peheni ki he wharearea o tonga. Koe tau me embi pa wharearea o tonga o kunau tautou mau i lao pea tūri, ke kau atu hono tau tea, ke alu o counselling. Sio ki hakakai, ke whaiha ngāu e whakaata mai, kua pau ke koeanga i e whakotu mei tufu e ngā. Ke kau ia i he tūtu uni tau tea, ai wharearea ke hoko hakakai pehe. Ko ko atu pe aku sea tu ni ko ni he ko tu mo mea i ko toa pe o ku lotoka huki tonu e fare more ke mama o ko whaka kau e ko o mai e dia mei he kakai o kolo pe au nau to whakotu mai e nau tolu ka mo fie tokoni o ku ia e polo kalama o ku i ko e kulupu ko emeasi o ku nau fai ai whahinga tokoni whaka loto mo whaka lau maari e ko ia sea ko whakamao po ngā ue e motuani. O hange pe ko mea nā whakahuka ki ai, ko e nia, ai a ahi whakaosi, ko e motua whakafufonga whare area. O hono whakakakato hoi tūtuni ho whare, i o mahino pe tanu e hala mo e māma, whia mau ke ilo ke whaunga ngā ue. Kana whakaosi aki pe e whakamalo e motuani. I e tā inga, ai whalala na nau whai mai, talu pe aho taha malu e wanoa ua taha. Ki he ahon. Nau kei tuu pe he ka veinga koia. E kei ulaki pe atonga tapu ulaki. Pe aku kei pe he pe. Whakamalo lahi atu ki a akesa. Kai pe he ki a te hinao lasi ke. Pe a moe toko ni ane me he ofisini. Pe a moa tuunga kaunanga. I mau fua katongia o lava re rei. Ai ngā ue moe a ahi. O ta ua noa ua ni maa. Tua whaat, malo. O tua. Malo, with report in toa tapuaki, ek mista malo ko sea. Tama te fetu na sea. O tu pe sea ke u fa malo ki he report re ko ni. O report ko ni sea ma po ko pito no report ti fa fo fo no ta. Fa fo fa me ko to sea no percent mai ai firma kai ke tot fit sea mai activities ala o fai he wahenga. Tau whakamua pe sea ka koe o ku hoko mape ai tau whiringa ki ngai ripoti a tau whiako aki ko hi koe kakai whanua. Sia ko whamaro ki he wahake e whafonga ai nau tokoni koe ki he maa e whanua. Na whanga pe sea koe kahi lai tae o hake he waterfront ta whakona kona me turiki palasi o le rai ki sopu koe o ku tui pe maha ngalo pe he whafonga kana ni o hake ki whai konga statement mahu inga
na le pehe wa na whenga e aki me taki mamata. Sea, ka whirea ka whenga e aki, ka whirea ma inga, ka o pōpō ki ai. Toi pēha ki lani si ke moto o atu ki matata, i he taimi kona o si kosi wheta mai ki. Koe whahai whokea i sea me pe me whareni. Ka pau te mofononga me he hala, me turiki palasi, he ki fwoi turiki hala koe, me ngahi e moi, ai ono whakarelei, koe ki fwoi mga hala koe, le rei ki sopu. Koe whahai koe ki tahi ke fōsoa, whaka ofa a bitu ki sea. Na whakapachetia e environment, ka whaka environment i he potonga koe ni whonua. Ka kou whengau ke whakafoku mai pachetia, no fasili ni ahe, ka e ngā au e mautou e whahai koe, ka moe tonga tapuru aki. Ka nea koe a, o kai ke toi kehe e i tawhaki koe ahu, e me taurere koe halavuna, e tawhaki koe ki tahi. Aia koe whahinga whakafu ofa e kisea ko whamalo atu ki whakafonga, o mo whai tau ki koe a, whakotui tene maintain a e whafofa tau whanua. Koe ki konga taha sea he ripoti ko whiho atu pe, ki wahe pe. Konga koe nane o hake koe ki he whiamau e counselling. Lawe ka nei sea pa ko tui e sea no hinga pa counselling ia e ko konga mahu inga e sea oha ako i oha kautaki ia fetu. Na panga pena lawe nei he leadership ka te waha tu pe pa ke to ke ai ui ko ke counselling ia leadership. O te ki whakatata pe nei sea ko nei ki taimi na ki se pake whakaukau me motu ari whakaatu me counselling i malita siti. Oi e sea he na tau whaamau ki taimi ni ihi tau pehe kau ngā au e mo ngā au e motu mo sima motu e tau kei he poto mo e hāme ko mea koe ia. E sea malita siti ia me counselling mo e whikonga e sea koe whikonga ma wahe au pito pe ia i he mo ui. Pena ku whakatu e nai mo mea pango pe mātou ki whapaki mo ni ihi. E ku whakaukau ke whare area o tonga e sea o kotu he kai oto. Mahalo pe sea mea pe feitu una, ko kongo CPA, mo mea koe ne aina to o si kono whahoko, o ku tōlo to he counselling i mo rita si. Whamare pe ho eiki, ate mea koe ni tau me tutuku tau tōlu ia. O ko whakakau e sea ke whai mea pe he potunga awe. Ke o mai, leadership skills or professionalism o leader, o tuku i o runga, ka tau alato rewa i lalo e sea, ono mooni e sea ki whepaki he taiu, te hau kita ko te o se mātua matai to. Ka koe fo i mea kehe e ua e sea. Ka ko whamaloa no hake mea koe ne wafonga, ai counselling i. O whe maa uia ke whai. O ea sea ki pōpōpe mo ki mea kua atu ki moro o eiki, ke tau whoki mo ia, o tui ko haki i kukure le ia, e tau whanau te kaha o tau whare area. Malo se. Me mai tō pai mea. Malo se koe ripoti koe ni o whiupe ke whafofonga ne ne whamatala ne nei ke ngai whale koe ne atu ki halawa. Koe koe tāwhia. Me pehe ulaki ho whamatala ne pehe na ave whale ia ke whitu kehe koe koe. Koe whale koe nei atu ke ngāki ai koe whale tahato. Io. Ai risi koe na atau whakataha ki ai mo tua ensinia. Risi koe na atau whelotoi ki ai, o kai koe risi ia na esaini ai kontre ke kaulanga ko unaulanga e whare. Sabe ke te wakai ka koe risi koe na tau talano ke koe risi koe ai koe osia e savea koe he uha e metek. Ai koe whai ape wanoa ua taha ke whai ape taha i ewa. Ai koe risi ia ku ngā koe meteki ke sain konture. Koia, ku mahino i wai tai whi mahino aki. Koe. U mahino wai tai whi mahino aki, he koe kaulanga, mana tui whoke kaulanga private ia. Au ngana he nai procurement. E usai pika ke ki tokanga angi he koe mea koe na uwhikao ke mea awhai ke tokanga au pito ki he ngā ue koe. E whai ngā taa, ke uririu ha mea nai o contract, o saini. Kei ka koe mea tun ke whok mai koe ka te au ke ka Koia, sio ki ai. nā mu whakau ke whakahaase a wheituna, ka ku
Au sai be e to fai pe sio ge ka ko e fehu ko ta pe ko api ko e fine gi na ala tu ko o ai se ko ngano fe na to la he fu ha o to fu ha la ya to pi to sa pa te ta ai ko tai min ko fe lo tu pong pong ko we si na o mau pa le gi hala no ke usi ai ko api ko tu ai so te lan pulu ko ni ai tama ko ma choa ta ko api pe ya ai ko api ya ko api pe ai ko muy fa le ko na ke tu ai ora pe ka na pe ka ko putu wa ko ia he uhai ki moa o te kai ke mea mai ko ka ko api pe na i muy fa sio atu e ko te te mata pa o ku ta ut pe fine ki he funga la papa i muy fa pe ko na ka ku ma inise ono ma pe val e ku ma ko hue o alo he ka he funga la papa ko ia ko ka ko container ko no to o ia fetonge ko ngawe ko ya ko tu mahalo ko ke ko sio he ko si ostu abinda container madu to ya ko no ato pe ku anu foi ato ko ni hange we foi fa pare o te kai tu sio pe ko kakato ato fa feta la ye eki ko ke fai nga ko ya he tau sio mata sea na ku ya ki loto ya ko alo sio he ta fe alo ko foi hala ko ni na avege ko tu ko fale on mo ko tu he ko ya ko fa bena na asma herisi ko so no langa o te mo ua ke io e mo to fare e mahalo e fa ke i to hala ka to o tu mo ua ko no to he ko ono na lau he hala ko ni ka wa fare fine ko ni po fa malo la tu ka te ko o hanga ave to tone ki fale ke si ina se fine ki sia ko ka we va henga ko ni sai pe ai ko e ki e ko nga o loto ko mo to na he ma lunga ko tai na al to al ke fitu ko ni sia ma fana la yo loto ko ngo i lahi ai o mai ki tau to ke tai mi pe hene ke tau nga u ke nga i no fo fa nga ta pe ko foi ko nga ta ni ko ni pe ko foi ko nga fo no ko ni sia o stala mai he ri po ti ka te au e la lo ya ha fe mita e ki la lo he ta hi ta u ni ma ka ho sia ko ngo ya aku ki he ku ofa ki he tonga tapu ulu aki tau te fito ki fitu ko ni isi le ko halavave ko sopu pe mo valolo na takai he asa pati ko o singa fitu o shope pu fe ia vai ko fitu no fo la hita hai vai o fitu pe ko ni halavave mo isi le mo ko nga hala anu e fa fonga ko ngo I mafana o pito he ahoni e ngale le ko ke fai o ko te ulere ki fisi pati foki mai te uiat ke hako ke tato sio ki e ria ko ke to e ko hi ke whakakakato. E ko hi ke tauhanga ri aki kakai e whitu peheni ke nausi nofo he vai. Mo whaiha sio ke kahau koe hae mea whaiga ne tinato. Koe konga taha sea koe whare pisikoa koe ni koe na ke ave. Ka pau koe kaha pisikoa pa mai ki, whakafok mai ki. Sea koe pisikoa na e koe amanake na tau mai September. Ko programa langa ko di ma fotutu pe mo e minista mo I pego na ma tolu ni to ta pulaki ke langa e foi fare pe he ua I tafaaki ko ni o siri mere siri tapu ke hiki ki ai ai ka nesi una loto ngai he ki mu au te ke tau mai e ma ngo piskoa paro koe ta sai pe e ko na au nga pe ko hoko sia ko talanoa ko ni ki he toli ko foi ko no vahenga na fa moni mo area pa mo vai fonua ko kanda ha New South Wales ke na kolo mahang pa ko mena ho se ha we ai ka ta me ko ko ni ta mai ki to ta pula ke oange ha ka ngau ke o ngau he mai ai ko ngai ke anga ma ko ki ha ka ngau e pa ko ta no fo ke to pa ko mena ho ko se o ko ka ta na se ha ko Vertical Horizons me New Zealand na to he ne weekend ke ai hanga hi training ke hoa mo ngai mea ko ngai ngā ko fa e ko ngau ke fauli fokirifi fauli lori lala ko no set up scaffold ko kaka he mea ma alunga o lo tonga fa ka ko ke fotu ya ko ya ko e au e ka fa fonga he kai to yu ya ka au ko tori e u ya ko flau ngau e ki tua pura pe ko alo tori ha foi ya kau pe ko alo ngau e ha kau tahalanga ko tala no fa mo aseria he ngai mai na ko mai ke lili mo afakaria Liliu me sisi no work ki he labor mobility. Ko tala no ko to ku sisi ka nga hen ke na wo fa ngo we sea o kai ke lau fika me ko ngo o ku lau atamai. Faka kau I ho nga we ke to la yang e ka ngo o ku ke to aki pe ai me atatau.
Fulahi ko matonga hango malanga tonga tapu ta vava tahao no fulahi inu ka matonga o si ia ye ivi fakakau ke me nga ko me wata tolno miliona ke panke fakalaka alo maha mi sini me ke tokoni ka ko huola falafa o si hono kuonga ona ka tukuange ka kai ke na wo he lepa mobility ke na o mai hapa anga ki tonga panga te to ta miliona o so mai ka tol me ase e riunga o riunga tolu e panga ka o mai kapau et kau alu tau whakau o hangi kamen uia e motunga ngowe. Alu e whakau ke tua he fui puha, ka tau lava unu. Ko mea koe ni sea ki he fosoa, hangi ko tala noa nenai koe whetu koe ni, o ostala mai e he ripoti sentimita tolu noa ke mita taha te nau i lalo na tolu he tahi. O ko tokanga lahi ki whetu koe ni pa ko kore whafonga ki tokanga mai ka te au ngai mahina ka hoko. Ko tokanga lahi atu, au pit. E ko tahe whakatu na o si heri pōti pe, koe alatu koe e hala me he turi ke palasi, o koe koe fwoi tāwhe koe ai nei ai fwoi hampu koe pe koe, ai noa ia o whakata tapu kai e ilo ki ai kakai. Koe nau whakaamua ko pai hanga tono toi pe fwoi hala pure anga ua toi ai fwoi tāwhe koe ia. Ke ta toi se ke fwoi ham koe au hangange u whakawhihia i ke mea lahi, na unga pe ke malu i anga palasi. Ana ngai ngai whakawhihia i mea rele loto. Koe mea nia ki mu atu, pāse atu i he whaitoka malai aloa o ki sea view. Ani nei mei exiteni ai, nios mau ai mea lere ta. Koe ku whahat pe ke whitu una koe ta whako na whosoa na mau koe ngāwe to kaunta tau kaha. Ka ku wham pe ke whitu una ke whoki mai me konfenis koe Brisbane he infrastructure. Ke ta tala noa he ko hiki koe mea wheka tala noa koe malu. Kai lawa ke mui atu ki he mea koe na infrastructure ko lau koe na Watape. Watape he tok whai ataha walu koe mea pe ke watu e konteki resisita pa ke mui mai ke ta. Ek ton pa mia, o ki whahatala appointment hen. Tok wharo moarea he ose tau taimi, tau whok mai asnita. Amo mo lapsea, ka koe anga ia e whakau koe ngau koe ne tano ke whosoa malu i o whitu sopu. Tok whai ngau he tau kahau kau ton ke hoko atu e ngau koe e alo tau ke wahi i whoko mea ko tokan ke o te whai whakamatala koe konfenis ni veri ki. Malose. Sea, kau alo atu tungai tua ki pamari. Ki ripoti koe ni toa tapulaki. Pamalo atu toa tapulaki no mai i whakau koe ni koe kau e whamalo ia sea u whawhangofu mai toa tapulaki o la te mau whanau o whamau sino e nau mai spoti. Peo e tau wosi ngā loi a mātolu ka mau mālo he mātolu he nau ki mea ka pulu. Ta uni, whamanat mai whawhonga o tang ok, tuwa e tau nge mau mālo he ngā mau ki. Koe honga ia pe ia ki he, kai ke he sea kou kore peo ki pari mea leo reo. Taim kou ke ui mā toa tapulaki, tu pe ke mui e toa i tau tā noa, la pua whare rea filo pe tuliki. Neo ngai ke ilpe maha me aia. Koe ke pe ke tau po tā noa mo tau whela tau i tau ngau e koe ni mai kakai whonua. Mea whaasi pea sea o ku pai tonga kia i sea ai ngau mahu i ngau whai koe ni toa tapuraki. I he kamata ngau e ke CCTV sea. O kei whai seo kia i mau vai ngā mato. Ki he kai ki ngata pe kosi. Ka koe ngā pe koe ngofua koe ki ngau e aki. A utui une hanga ia tokoni e tokosi koe e ka polis whakolo. Ke ngau ea ke teknolosia ko ni o whamalo he nau ngau ea kia, ke tāsi pinga ke mausi o ki ai, o wha ngau e pe ke malu ange kolo. Malo se. Sea. Tōta pōna? Sea tapu hoi pe komi gato. Sea tama tōta pōno. Tōta pōno. O hai a mō tōta pōno. Hai konu mea mai sai. Mea mai tōta pōno. Malo se. Sea la mala tatana be mo tanga tapona ni po e to ke tau malo lo se. Ke mari botina tu fata. O pongini ase mo on ke te se tanga fa ripota tanga tapalu. Ia asenita sea. E lemo ko ni pot ko ni sea. Ko tau pende ua mo ko nga mo tuanse. No ai to ua pe au ya hu mai pe fo mai fo ya ai e ua sea. Ko vale ne puria, tu ke ka pau que floco mau inga de matar value que fetuna que dinga nga veve mo prisone ma feito que se uma pego lá o eu tá feito ai você fica aí fica pai ai kai va ve pe kada tu tata no mala kapuna e fin
Nunga pese toki tuka me gai. Aku mau pe ngai report. Na ki ke wha ahia ko he wafi wani ma. Ko ripoti ko tonga tata o he asnita komika kato. Ko he ripoti me wafi wato. Ko whamara la tia. Aia ko tau pene ua mo tuan sea i whareare, wami kong. Ahi tu o ua he wafi ua tolu sea. Ko tau ni ia sea nei. Ko ngahi mea ko ke whakakato ki whai waha taimi wani sea. A whia mau e kakai. Ko whamara hina ko, ko whamara hina whai tonga tapu alu sea. I whai tau e ua. Ngawe lahi whauri uria. Ko hinga na keko ke whaha ahe koe na tome ke whetua na ke tau ni. Whainga halo pei tua ke whakakato mea koe o whia mau. Toko na pura nga na mea lahi. Ko hinga ko reporti ko ko no ua ko na whakahoko. Ai na ase nita. Ko mea lahi, o mea whau kato na whakahoko. Ko mea bea whetua. Ka pau e tupe, pa saite. Ko ke tonga e mo tuani. Ka ko ke mau bea ke whanunga kakai ki. Kau nei lama marose. Te toki tāna te o se tau lau ke tau lipote a tonga tapu roaki. Tonga tapu wono? Eo malosea. Ma whainga malie ko kolipe ki karake ke whokangi ki he whale koe o Octavia. E ki ata koe a whamore malo. Tamu sea tamu e whale ka whaipeha mui atu i he mahenga kaunga api koe ni ko tonga tapu uraki. I he ngā uelelei ko ne whakahoko pa whakamalo atu ai ko hi koe ki kau wako na e mautokoni me he nau polokalama tokanga i kina o e ngahi ai ei. Pea ko lava ia, pea ko whoki mai ai tamai ki, tu kehe ka pao te nau toki tokanga pe nā toka mea kehe, nau whoki mai ke ka matai po ako ia a tonga ta pono. Koku wakai koe ki he tāsea. O puonga ka te au pea o ku wau manatu ai ki he lisina e ave ki he e palemia, leo i he ene tawhaaki me te ki, o ngahi bathrooms, e valunga fulma tolo, mo e kore, valunga fulma taha koe lisia ngahi fie mau bathrooms pea me tonga ta pono, pea kua osi whai hono ngahi whakotuu, o ngahi bathrooms fo oe taha walu ka toi ono tolo. Ko hi sea ko ku whehu i he wakai ki he tā, pea mo e vai ko e, kai ke uloto au ke o mai u tā ko ia he whamatala ngā ue, ka o kutu unga whaka ofa au pito me a ngahi whale ko e ni i he taimi o ku uhai. A ko ku ohake pe akui ke whehu i atu mua i he ekpalemia pe to e hoko atu ka mata a whe ia ai ngā ue lelei ko ia ke whakotuu pe mo whakahoko ai whakotuu e ngahi bathrooms fo o ua ki ai o po wakai ki he ata e whawhawhonga tonga tapu uluaki o ku hame mui ai mea lele mau. O ku whai ai tokanga a tonga tapu ono mohono ngahi ko lohe a honi, mo ngahi a honi wi ko si weekend ko hi ko ngawe lele ku taki mai pia me whale lahi ko. Koe whuku koe ko hame aeni ka ko o totonu ke o hake ka ku whakawhe mai ai hoa o ka no pele ke kawangi pea mo ho mau wahenga pa mo mau ngahi koloko kai ke iai hataha tonu ki he hiko veve mo e whakamaa aina ke taki mo na ke whakalau ki ai pa na ke mea ki ai ki tokanga i kina i maa. Pea o pehe lewa ai tokanga tonga tapo noku nau whakamaa au pita ngai ahoni paku kau e mea lele ia mau koe ai kau ensini a hef fuwhia mau ke whahangau e ki ai. Pea o mau ngau e ki ai e palemi au ki ai nai hawhotutu ke ngahi mea peheni o kei pe whanki i api o ku nau tokoni mai ke awe ki ai. He ahoni ka o ku whewhe ai pure a ngā whakalu fua o pehe ai o ngoki whehui e ua i he momeniko e ni malo tonga tapuraki a ngā ue. Sea ke talia te whehui sea tape mo tampini si wa tapu mo ki mo tolu.
ke tauhanga o manatu i mo mahino i koe housing crisis o tau whonua. O whamaro bene e tāpan kare nei ka matama. Ka koe ngahi whakamatala mo i whika ko o mau. Sea o kune tala mai e koe palo palema o ku totonu ke tau tokanga ki ai ko hono whakamalu i tau kakai. He koe palo palema sea. O koe kakai hala kere pa hala fale. O koe kakai ia o nofo he fale kovi koe ko nau fale koe kere ke. O koe kakai nofo nau api ka kai peto e langa ha fale o kusai. O ngari whakakata i talate o alo talanoa i Brisbane e konfenisi koe ke tau palo palema. Kai ke tuku ia. Koe housing fee infrastructure a tau tolu ku kovi. Po koe ka tau housing policy ke tau talanoa ia i mea koe. Ke whakamalu e kakai ha whahinga whae. Ka ko whamalo e mai tāgo ni po koe ka mea kovi ke mai ka tau sio hanga tonu mo sio lelei koe ata to tonu e. O e mea koe nofo masiwa e whare kovi. Ka kai ke ha whale lelei e hanga he whare kovi o mau e iuniti o hulanga ai ha whanua koe whamili. Ka kai ha whale lelei e mo vete ki whamili. Ka kui lope tōna tapu lage whitu o kuiai ka kai koe. Tēnā mo vete nā tō. Tō tāko koe ke lava tautu ki lalo whahane ako e aluia. Koe kai koe ke lava tōto ki lalo mohe whitu lelei e hu atu e matapā ko anu. Koe mea ia e hoko ki whanuasia. Pa ko whamaloho no o mai i report ko ni mo e hake tōna tapu ono. Ka atu e tari ko whewi. E tōna tapu ono o whai ki ai ngā ue. Koe mea koe ni ki he ngahi, mea koe ni ki he sanitation. O ku whakakonga ko tonga tapuni o ku lahi tahai palo palema. O ku tui e mau whakataha i he ku whoki mai ke mau sio ke tukuangi atu ai fui whare e wangi au hoko. O ku swai savea he potu ngā ue whakahoko. Ka ku to'o me potu ngā statistika e nau savea koe toi kakai. Ka verify mo e kolope koe. Ka ku whamalo no ake hao nipa. Ka ku whamalo ki tonga tapulu ake ne mai pe ai fui taha ko e. Ko ki whare fine eki nau teke ate matapau koe ke alu e ke lotu koe ke hopo e ki lalo. He ku ini se hono e vai he whari ki se. E ki tō pone pe se. Vai lau mari nere ke pare mea leo. Ko tu koe mea ni umat kawala tahai mo e pare mea leo. Ai mahu inga ko ne housing i. Nge koe ane whamatala peo no mai e teita ko ni u api masiva au pito. Nei whakatau mua e tapan kare ki tōn ki ai. Oi whalot lahi pe ia e tōn pare mea leo. Au ngau whataha e koe kau ni e ta whaki o mau i ngau pito. Koe inga koe nei whaenga i project pe he. Ke hoko atu tau whaenga ke hiu nā lava maua api. Ke anau tolu koni o whaenga tā ia pe he malo. Malo, koe tāpane kāre ne o se mahino pe e maurisi o kui ai. Nei, aia koe api koe o kai ke tāpane kāre ia. Kono ngahe o kai ke ne resisita o kai kono kere kere. Kono ngai koe na e teke atu ai koe ni o ai koe ni project for o koe flatingi. Mara tui koe tu au container koe he api koe o kai koe. Ko mea api koe na ono whai whine eki o kai kono api aona. Aia kai huu e kai lava ke whakahoko ngā ue koe. Kau iai pe risi a tāpane kāre. Pea ku kei whai pe hono mui mui. Ko ngā hiri pōti ki mua nā o se whakahoko mai e au ke he kaito o mi he ai huwanga whakatapu e septiki. Aina e asia e ngahi tā koe na e uhalahi o mapune loto hala o te kina i e kino haa ko ia. Kua o si ara mai e live and land, o ka mata ke whetongi e ngahi septiki e ngahi api, o toi kau pe ai mo e toi reti. Wafe ua tahana mau swai e mautolu e fo i pilot projects, fua e mautolu e whakamore ko ia i he api i sopu, na e aahi kai hai komisiona nu silahe aho ko ia. Ahoni, ko hau ko o skamata mo e polokalama, tokoni langa toi reti, kai pehe ki tokoni whakalerei septiki pe. Ufanga whakatapu. Pea kau ai pe i he proklama i live and land. Ai mahalo ko he housing habitat, housing in New Zealand, to ka haho no ui. Hange ka te au ko si ai ki api e taha i sopu. Nai whakaawa he ui ko o si, ko ki fo i whare no fo anga pe, pea kau me toi reti ai. Kau ku hange ko lau iyo, ko sanitation, ko tau i he mea. Nai ko mahino pe to kanga kia e motu ani. Kau ku whakamanatu atu pe. Ko wheitu koe na o ku ke lau ke whakaofa ai. Ko feitu uia o ko fetangu tu ia i mo i kakai ko ia o Isileri. Malo. Se ko ai pe ko fika, ko tapan kare ma ko pe fare te tu ko wangia. Ko siaso siso class ka manan ga mini na mai mo i wangia ko fangia. Se ko fika ia fa ofete to wafi. Pai alwi ki olunga ko hiko megan ko tala no ko ki ai. E fa fonga to tapu waki. Ko foki mai me i fisio ka au te tatoi hu ke fuloto mea he koe mala e tau e. Koe mea mala e hu lau.
te tatoi huki ai o wakiri, pe koe hae mea ku toe ai ke toi ai. Ke tatoi hanga whakakakato e whitu kueni. Hala wawe isi leri, pe amo soko. Koe hae mea ku toe ai ki he whare mo sanitation, o whamai te uhau ke tatoi huki ai. Koe ngā ue whakalotu mon nene ta whai, ke ta alu he wāhenga o he kong. O tui koe wahe tolu e taha, e ua o ho wāhenga o ia, koe kakai kueni. O whamalo atu whia nofo mo ki ngā tolu e whuloto mea. O si o pe whitu ke ia i ke, tā whea whakataha pe mo ki ngā tolu. O whatua te ngā. Kia ora ke tāri report. O whātua e pare mea leo po whatua tai pe. Vahinga whitonga tapua ki ke wafi wanima, whahamanima. Se waka te tawhitawi puloka saso wa rentu si rentei. Vai a kai on 17 tau mo ua mo re tunuku sami wai pulu rem la tu ik mi sta nga whalat whanua ik mi sta mo ui. Ik mi sta tak mamata, ik mi sta tanak panga hau mai. Ik mi sta ki muri me kautai nea fio. Ik mi sta ngoe. I salin hei nespiri niskal ni wal whatofiri. Ik no pere te hangana, ik no pere fohe. Ik no pere ki waka no. Se olo toke toko hongo fulma avalu. Koe ki kai roto ki he reporti, whahamanima. I ka whakahaloto pehe iksia. Tonga taparu ke whiri poti o tau wafi watolu. Malo sea. I teke i poti mea ka nisa. Karake kuma upe he computer. O ki mo me whiki asini tako e whikanima poi ni ono poi ni ua. Ripoti a tongata walu ki he wafe watolu. Ai apuro tonga i he komika kato. Mahina ne tu hifa ke tutune whare. Koe ke tau paro ki whafoki mai. Koe kloto ke whafoki mai ripoti ke whahoko he whare area, whahamanima. Helo ka i tawhitawi puloka saso wa rentu tusi lentei, vai a tai on 17 tau mo ua. Mo re nuku sa mi wai pulu, rem la tu, ik mi sta nga whalat whanua, ik mi sta mo ui, ik mi sta te mamata, ik mi sta tanak panga hau mai. Ik mi sta ki muri buka noa nea fio, ik pare mea leo reo, ik mi sta ngoe, salin henes pilinis kala ni wal whatofiri. Ik no pere te angana, ik no pere fohe. Ik no pere wano, loto kotoa kia e hui ki toko hongo full mahiwa. Mea mai tonga taparu. Tama sea. Tama skrani, tama hoi, me kato. Kamalo atia. I he whok mai ripoti, whakahoko. Ange me ulawe ni nai sea. Koe whai ahi tau ua matuani i he wanoa ua tolu. O whatu tokon paremia, malo. E whai e ahi tau ua koe ni sea koe ngā koe hu tonu mai au e osi koe e whiri. Te whai wangi a hipa te whai mai ahanu hono ua. Pea i he uhinga ia koe ni sea, ko ripoti a koe nina te ke ripoti, ka whai ha ngā ue kai a whawhawhonga. Koe ripoti koe ni sea koe kole ono i ngā tapukalu, ai koe vei tonga nuku he tūru whola, longa tempe mo malapo, ka mo vai nei. Nai kufua ahe te motuani ko whakakato katoa ngahi api ako, ko mea mahuinga nei whai kai a hisea ko tapuhia, ko no fufua expose a tapuhia, ke tunga ko ni ko aino ko na whai kai tokanga taimini, katoa pura anga, ange ka pramo e kon pare mea to ahi kia, mo ngahi ha hoko i tapuhia, mo ki kakai, whakunga kai no whai sea. Ke kakai ko ni sea, kai peke rama pili Hawaii ia, ko kai mahino peke ko na tano mai ko kovi ai. Mo anga vai peke ha whainga mea, pena swai peke kore ke pura anga, whainga haripoti peke ha, na mea ki he, kere kono o tapuhia, ke ngai whamiri kono no whai, ko na tō na fuesia, ai kananga tamaki. Ka whakamaro atu whaituna he te kontangke vai, yo mea ange pa mo komiti ai atakai a wharearea ki tapuhi he takosi o mamata tonu i mea hoko ai. Nei, ahi prisonesea, iyo, nei mea mau inga pekoina so hake peki he
e premia te ke ne mea tu ai fe mau viviri he taimi ko ia mate ai uhila ko ke hase no reita e feituni ana kore mai sene na seno reita ke ia na me lere pa min pas ya tafit ke mai ka kato ke ka popula ka kai hokwa te me ka usela he taimi pe ta pa na fafok pa pe ma na nga sola ke taimi ko mate e uhila sia ko lo tu pe na mo ia mo na tahai ia prisone i fola sia ko e na e whakakwa e ngawe ki nau malae i e kore e whakakoro whakakato i au lava mo kulupa kai whiwhine na whakahoko matale a kau mo e ngahi mea pehesea ko mea lahi na tokanga mai ka wholaha ko e nau e te ui hala whakawasea pehe mātuani tu ia pia fahtara no le ia ko fe mape me ko sanga hai au no tokanga ko na kere ko fe tu e huai ai hala fakau ka ba ki fahto kan ki ko tu go stala be por angapa na to fahtara no ki ni ngawe ko na laban fo ma po mai se ta le hu mo tuan ko apia ko vai ni na e ko ha ko ngahi no a ka kato ki male fanau kiloto vai mo hai mama so mo no mano tupi panga wa henga pane lava de rei ia sea ke to hoko te ko ni ki ai sai walk pane lava pe mo e tau atu sea ko me ta na fai gat ai de tokanga e hanga sea ko ferma haki la talu no langa wa no ta hai ferma haki e no fotu ka sai na sea wa ke ho te motuan te ka pete fai hanga au ia pia pena tu e tunga fra fa pit pe a rakli poti na le pata heni o fa malo ki he mista mo e a ko ia e pikala na fa fo ka to asia almo e a condition kiloto vari pe a mo yo mo fare eu ai mo e na foanga ai ka unesi na fa fo ka to kana te kore pa mena marere ke na ngau aki o ka yo na ko te tapure pe ka ngau ka to aki ta me na alo to ki community yo ahi o fa o glaba le pe he marere ko ni ke na ngau aki na e ka fe maria puta sea e tunga ia ta mini ko e fa ta ki ni fo pe o ku sisi ka ku fe ma ko fu e dia ya la o ko me pe ke ni pe te lava ai fa ta ki ni foi te fa ka tia i va pe te va capula ki na au ke vi posi na he na mi fo ai le guangia vaiola ka la ki vai ni ma he no le va tunga ma lunga ki ai ki le ko vai ni io ko tanu hala sea na ka ni he hala tanga ta valu sea ke pule ka ka ano li ka kan kina ai halan sea na osbe ko wa tau pe sea na uma ai la fai fa kore ki he mista a ko ya ka ki tane fe hala ko ni inu ke tu hala ko ni se ko se ta ki pe ba o ye ki lot ai ko le me nu ke tu no no al ki fa ma ko fe le pe ta me al ki nu hala lo an fo de he tongo al ki uta ko fe hala pe ta na ke de lo ko la ha al ye ki ya fa ma lo ki he mista ma lo a ko ya na tanu e hala no osi o tau i nuku o tau i mo tafakilo o afefia e kainga. Wa kone ka vai sea taim ka afefia o pito ia hano fai e ngawe koni e na mai pe i kauta mea ho kuate me toritori o mawilo lo ngahi kolo hou e ta ngahi na mea kai kau tōre kere ka tō ka to perisi me he retirement riskan de retirement e pura nga no mai ka to ga fa fe fia i ho be ta no me kai tu me ki me ofa fa me na un fangi re mo na disco pe mo fangi ta lot e coloca to na lava le pe me fatomia ko ia na e po ko se na e lava le pe pa ko na le folo ambe po ko ia se e ta go si pe na ke fa ho ko e po ko ka fa ya ko ga to me pura nga se ka fa ko le na wange pe
na whakahoko ai ako ko ni mei he kamataanga pe ako ni osi. Ai he tau ni sea di mau toki lene pe pu ako i he tem whakaosi ko hinga ko revision ki ngā sivi. I he reptopu sea na e me half and half e pure anga pa mo kakai sea. Kana e totong katoa pe ia e sen wahenga e ngai kolo. Kama fitungia o ngai laptopu katoa na kake te fua kakai a mea pagamena fia lahe kakai o pe ka honi na pe eke mai e ngai laptopu sea pe o ke whakahoko pe. Ka kua e tuirahi pe ki he taun i he mau sen wahenga tauni e whakahoko ai ngau e tatau pe ka pau ke whema. Ko e ngahi whare mahu inga hangi ke lawe nei. Nga rere wholo ampe ngahi whare mahu inga ia waini, nga lawe whare tata. Ko e o whare ko ni sea me he kamata nei. Moto anpena whakamore, pana e lawa rere katoa ngahi whare ko ni whakahoko. Pea peke ngahi group spoti ko ia tonga tapu walu sea. Ko lai taha ia ai whanau ko ia o ki kai ke nau mawaku mo ngawe o ku nau i o mai ke sipoti. Tangu mon me tano ia tonga tapulaki pe tau nia ia me valo negi hongo fulu kaki te lava e tahe tim soka vei tongo ai aku tano ma tonga tapulaki ia taha malu whaka fulu tupo maulere matoria me taimini o whai o tai peke toa taha ia tim hawa vei tongo ko riki ke mai be tim rika mai ni hawe o tonga tapuni pea kene ko peka ke nau fu fefe i he Indonesia o la taha ia vai ni o tau international i Australia mo New Zealand mai fitu pehe. Ela pese mo Ekton Paremia en o tolele ke tokanga ya tapu ia e fa tano ki ai ki foi hala fo ko ni te kin hanga o tokoni mai hono tano ko nga ko atu ka kai ulaunga mai fola ua ai tu ai tapu ia Largo ai kauringi bebe ya go mi ton tapu laki mo mea tango osi ha fe gen ni ma tapu ni pana wa fa pe na toria o ringi bebe se me ai o a we foi hala go ki fola hu loto ke ia ka pau e tanu e hala ko ni pe o vai ta o mama sola e ka ke te hoka me pe he ia e te tata ha pe me foi hala go hanga tonu ki hala tungi ai me ai lo mafuse ko ngai grupo malapose na e troa se pito ngai grupo sta polo para na to sta polo para fai no uto tore ngai sta polo me ko ni se na a ho fa fia pito ia e na fia pa ke ta wosina na ma furi leva o ai na mi sinto tu o fai ke na ngai tu pa pepe ki vai ni e pe mo na grupo vai ni ko mata ya kau na ke lau ke lere o hoka pe ia me ke tai misia au ki hoka de pesa ke fra si i he mai fe mau ko ia ai kolo i he atakai holo ko vai se ana e tata pe vai ni mo vetong ko vetong ko vai peta ka no fo mai muy vetong i he tau ko ia na huai ne la lai mate vai pe fa tu ta no ki he to ta he M group tam operating group M group tonga ko tu ke gasola ya ta hen ki he vai kan auto kan la he pito ki u apia ko pe a lo tole ai kautahani ki kamata i piula ai ko vai ko ni sola pe pato uhila pe tengo ko mata uila pe vai asia mo ka ma vai ko ta faki o na ula ka to pe ta tau ai ta hai piula ta hai vai ni ti me sa vai ni o me ta hai ve tong ko famole ko ni se fit ni mano petkilo ni mamana no sila o ta miliona tong ko famalo la ya pito ki ka ta ko ni pe ka tema pe vito ni ko makisto ngana pe kia o yo de fai nga hibili ko ni pe la vale pe vito ni o whakahoko ngau e viri i he ngai kolo sea.
ngai ke mai ngai apa ko me ke me tatau pe ane ko gula me ke sia ke apa ko lau tohi ko fa ya ko lau tohi ko na ore abe me pompong ke fiafi ka ke na o batai me na to le ko o batai me ko fa ya ko ya tonga ni sai pe o apa ko ni a kolisi a ko apa ko lau tohi na ore abe pura ko me ko fa ko me na tan se ko hinga o ko ta really vai ha itai la Abi uhange pe na ia lipote tahan ya ke na ke ke pahe ato ko taha ia mahina tolu me ta tau pe ko na ko re pe na tolu ia ka pawa pe he pa fakalah ya na wa ho en olive o na ko na ure re pe me to nga fa ke tahe klase ua asta me klase ua tolu me fa ko na ure re pe ko ya re pe ke fa fisia o fo ku e tunga ra fa ke fa nga pe por anga ai kau fayaka ko ni sia ke fe mau be me na lo yako overcrowded a bit mo dola a bit tu pa tanta palo no teme e pamo betong vai ni pamo malapo ko ngai me ta tau o na nga fe mau na ngai lo yako for all e fu overcrowded I found now ko na fe mau e nuka tulu e na holo sea kana e to mui ai taimi vena o sai u holo no e panga holo ko he puranga ko na to posi pe mautare ke puranga ko ni pa pe ki vai ni pe fe apito i me mai tombare mia io e ma se ni tiki he kamata ke ma holo ke vai ni ka mai titi was mau be ko ngapi ya me ot maf was mau be ya ko to pe ke mai ka ma to hanga ma to ria tana ki ka fa osa ke ai ma holo ene be sia ku fe ma o me ngai machine sonorita u vai ka to an go ya ai va hinga ke ta mate u hila pe ke ngai ma mahala ka tau ka to pe moia i kada palo ke mau palau sea ko te ya palau ia folo mai ne tu ia na ai ke palau ia tahna e tu spea pe pa ke palau nan fai ko na we was mau mo ia ko ke to ya a palau ia ai vahenga ko ngai tanu ko ngai hala sea ko uhala utanga to ko ia o tanga palu o ku fema ia ke tanu When you have an idea of the lava Tahia Alkiuta going out and I'm a lady in a folk yai. Be a paper Munahi, Mamahala, Goya Sia, Goping a Fitu, Pia, Premier, my name or Waiton, Oku Femak in Mamahala, going out of Palpali Magoya or drugs. Then the Pehesia, Talamanua to Ki, Femari or Mai. Pe ki ka kai tonga tapalu ko ngau na ko lava pe ko tala monu at e pa na o tau malo de se ma fe mari Mana oi ko lipote na me he pa na fil ton tapu palu ik pa mire Mala se fa malo ke lipot ko ni ko mai ko ni ko pe ngai ngau e mo tonga fai pe ia ki he ngai fe ma bueno fo matala mai e report ko ni ta fi ngai fatonga ko ngai potunga o we me au hanu ne o mai mo no bit vivi me ko ke prisonne se ne e we ma ko miti ki sio ke prisonne ma ku ka we tampimisi na mo o va kai le ke prisonne per tala no le mo ka nga prisonne o fa va bito sistem prisonne ta to ka ta difto pe ke ta prisonne ko ni va to o fa malo pe ke fa fonga he fa la va to sio ke ka tu ha sio ne ko me ta pe fo ko ke la va fa malu o la ngai me e fi mai ke langa fo o pa ko os ko ni mau ripote mau komiti e fa sio ia ai o si ai pe ai me iu e nau na fe pe ta no po no pe io te na la pe to kon mai ki ha to langa fo ngai fi tu ko
ta tu fito peki prison le kan I ni o to fa fanga a eu ai pa mo wa va o se a prison le ka ta fe pe ki ta tul fu ke ne fa ma man la ngai convention fa mo no ngau hi o kakai ka we ka pu nyong ko fa hinga ko no mo mo na ko no ki tangata ko me ko no ke tapu hi ko to kan lai fu ke fitu ko ni pa fa ngau ki ai e fai tala no ke hanga me ko fa matala te al ki conference tala no ai ki he waste infrastructure ko tapu hi na to fa lai mai ki fu I tu ko ave ve ta wi pe ko sel ATP ka e fonu va veni pe ia sel ko me ne hoko ia ko ke ilo ia pe to hiki deve ki fe pa ko tapuhia fe hoko o se ka o me te ki veve ke na wo ma palan ke ma fa jo ke ko ke fe veve he ta o to no ka hoko mai ko ke tu e hanga to ta palu ia to ta ri mai ke to tu atu tu veve no wa fitu ko na wi o si ko fonu e ko ne lava Wanga ka tahan na wo mai ke furi he veve ko ko me ke fra ma tu o recycling ya u ta te veve wala to ngawe ki to puya pe ngai me ko ni ka fa fa to tapu ki he me ko ta no ga ne nai ki he tan ke vai mo me e alwa to me ai ke to la ta pe ni to la ka mo unu ke ka hala na fa ku tui mo tu halo ni ala to tu ko te ume mo unu pa tu beta fa ki ka ala te me fa hifo u me ko fi mau fa ai me ko ni he sanitation mo me ka mo ang han nau kai ka te mo tu pe si o peta e ang ha me to kon o fi mau ke langa ha lai sima ke fo tu ai tanke ai moia ko tau ngau pe fe to kon ya ka te mo tu no ai ho na fa ku tau ha pu to sa pe ko ha lor I ho mo ma tu pe he me o mai mo me kai pa o ma to kon ni nga o mai mo ko lo ke o ma to kon e ku kai ke ko pure anga ku ni mata ha ko ke te ha no ni ma u ko ala tu ko mo me apa mo ha o ke ka ala tu le va langa ko ne nga to il ti ha ko fra tapu mo mai ke ka contracta to kon ke fai mo ai ke va pe ke tu anga tan ke nga api mo me mo to kon ni ka ko he nga be fe ke focus to tapun ai ko nga lahi ko hi ke to lahi nga sia ki to ko be ke nei uno to re fo varita hala rifugasia no ala ta no me akai ke ya fo varita ki fetu ko ni o ha ta me fo he to pare ma ke mama me akai ve be di e te fa fo no me akai pe ke o lahi pe varita e ko ke tari o me varita ni ko e mo varita ni na o mo ka contracta te ke fa fo me ke fetong fa fo ke e lahi pe varita sia ka mo wanga lelei o te molongoa mo whenga mai ke u ite ita. Mo wanga lelei ka ai e tau mea. Ko hapai ta haua iyo, pe atu mo talampa i tahani au mai. Maro abita. Oi, ko tau mea pehe, tau feto kai aki peka tau koko ana. Sea, o peke mea ke tuan pare mea, ke he foke ni taimu koko. Ahen e kau ngau ko ki wawau. Kau ngau e tanu hala, kau ngau e meiteki. Kai ke ngata no fafanga, ai mo ha unga o mai mo nau to konaki, nau to e kore kava. Au nau to loto nau to ke mau to e kore ki mai ke pare mea leo ke nau to e foke an ki wawau. Sia koe koha ai mea ia, koe tau whonga whakatonga whiwhokia. Ke wāweange ngā ue mo toi makonga atu, pau ke mai ki whakamoko moko mo mea pehe. Ko aue koe ki whimaha mea koe kawa pe. Maros. Palo i koe ki tau paloti e ripoti a ahi whawharearea a tonga tapu balo. Koe roto ke tari, whahamani. Sela pika te tawhatafi bloka sa sawaren tuksile tei. Vai ta yo ne se metin to mo mare tu no kursami vai pulo lem la tu ek mistaan nga fa fonwa ek mistaan mo ui mistaan dak mamata ek mistaan nek wang hau mai me tu te ek mistaan ki muri mo ka ne fio ek pare mi ale reo ek mistaan ngowe isalin ha nes plinis ka ni val to firi ek no pere te hangana ek no pere fo ek no pere ti va no ulo to do ge ho ek ko ni toko ho ful mahiba. Maro heki.
Ko whatonga ko toipe tau mini te tahanima. Pero tui au, o ki kia taim whiungai ke tau whakakato tau tau asinita. Sia ko ki foto pe ako. Tau malo do mai ki tahanima ki matakano me kan pare mia sia. Ki mea ko ni te ke mea. Na folau. Koe. Ake tau mea ni e pehe hoiki. Kone tuka tai ni mi whanganga te tau tāpuni ai wharearea i Okatopa ki moa pehe mahina kou whae whiri. Kai he whātaimi koe ni ki Okatopa te toki whamahino i mai e pare mia ai taimi ke whoki mai whare. Uluaki o ka paipe mau ke tau ngau i ke ngai lau koe nau toi te ke whahu mai, ke whakakato, ko manak pe mahal na ape tahpe ua. Ua, ki mo patapuni whare whi mau ke whakakato ripoti ai wharearea ke tō wharearea koe ni. Ai au ku anga mahina tau kamata mahi tō wharearea ku osi, ai whau ngā ripoti koe au whakakato ke ne awhio. Ai koe whai asnita lalahia e ua, ke mō whangongo mai ki ai. Kai tōku whapapau i atu pēha mahino e tū koe ni po ka mangau i pore anga, pēr pēwhoki ki he taimi koe ni ka whawhonga ke tū kei taimi atu peke mō mea. Tōna tapuraki? Mea mai? Mea koe ni tia, tamaro pita mō whamari. Koe, whapare ma pē, mo tōni e ki Okatopa, tūka pē, whaitai a pē whaitun. Koe ka fuofi ki he whiri, koe ka taimia ke dedicate ai ka whawonga, ke nau nofu taha pe ki he te koe ni whiri koe ni Novema, ai mi toi mai na taha pe. Koe atu peia ke whatonga i peia sea. Ko tuia ka te wha me o ka topa koe mai peo campaign a taha pe wharen, neo kua i pe tamua lelei. I kai ki ke whawhatai o ka topa? Ko whotu ke tāpuni wharerea o ka topa, tāpuni whawhonua. Ia, ai koe ngā pēnia e whai mahina e mei ua ke tolu e kei lawa pē au mea e koe irewa ke te lau ki tau o si o mo parani ke te mea. Kau whai tui a pē wei tōna e se koe o ngā pēia e tau wha anga mahina pē whoki tōng mai taimi koe a ke o kau wha uo ngā toa ngā i nau ngai taimi te piri. Maro se, sai pē. E tok tuku atu e aho koe tāpuni e whareki mō mea mai ki ai. Mo smea i pē mahau ku hoa pē ua pe tō. E ki ke whaiha wharearea i Okatopa, koe tāpuni pē whare i Okatopa pa kua manak pē ku e whainga maari ki ho mō taim ke pēni. Maro se. Ka kauhi koe lereat koe ni o out ki Septema, e whai pē ngāue pa mo e whemaino akunu pure anga, pe ko whē aho e te tau whoki mai ki whakakato e asnita hua koe ni ko whamatala tō. Tōna tapuraki, mea mai. Tapia mo e ksea wharearea. Kua tapu ke e toko ni pare mia tonga. Tapia mo e tamapirini skalauni, mo e hou e ki o kabineti. Kua tapu atu ke hou e ki nao pere, ka pehe ki e hoi whawhonga kakai. Sea koe mea kehe au pito pēni, ange nau whakaoha atu pe ka mau ka taimi. Pako lau whenga maari e pe, ke aho ka rewa taimi koe ni, ki mua i o se taimi. O lau koe whakamalo e ni sea, kono hinga kua ua kakato, ai ngā aue, nei whai ako no whakahoha asi. Ai tamapiri ni skalauni, mo i pure anga, o au, ki whakatahato koni. Pea kua whakamahino, aho no tari, whakapaha pure anga, ai pure anga tonga, mo i whanua ko tonga, i he tarite ko ia, ko iloa, ko e tarite, nei whai peho no ripoti he ni mo kore, ke tapui, hano toi ngahi, whetuku, pe toi ngawe aki, ai whahinga maina, mahafu, whakatu tāmaki ko ia he tau. Te whakahoko ne whakahoa ase, ai tamapiri skalauni, ka pehe ki he kabineti o tari i he wike pe ko ia, pe wike taha pe, nei whakaha uatuai, ki he tūtūni, ki he na whio pe mo ni whakatahato koni, o tari pia hoko atu,
ai tunga mātu a ngāwe mateaki, ai tamapirinisi o whakahoko o tari le rei, ai tari te i whekau nā ke omi maaku, i nove mai o tau kosi. Pea ku lau mea i hono mahina e ono, o aho ulua ko ti sema o tau taha u, ko ne kakato ia, ai me mipa tonga. Nā mea mai pea tambrinis kalauni, ui ai pea whanki mea pea he lao a tongani pe, ke whakakakato, ka wikai ne toi ta ofiha mea, ai kau kakato a tonga, koe whanua me mipa kakato, i he tarite o Wiloa pe koe Ottawa Treaty. Koe uhinga pea whakahoa a sea, whakawhitai maukoloa, malo. Ek pai mea le reo. Seo, whamalo atu he mawhenga mali. Koe tua pia mutani whawhungatu pe ai hoik puranga. Whamalo lahi ki he whituna ka maa e whale. Ka tau whituna e taki le leipu ke whai he ngahi mahina koe ko osi. O tau au sia mai e ahon. I he whakautouta ku ke whai o tau tu utai ko lava i ngā ue lahi. Peko ngā e lahi o ku mau fia i ko lava, koe tari ngahi lao mau inga mai whanua. Peko e fia mo e whawhita e ai, pe mo whawhungai atu ai e pare mea kune kei mamao i he ngai whakataha pe, koe whatongia pe o tonga ki e whoromu kune whai ngai whakataha koe a mamao atuai. Ka koe whamalo ki hoi whawhunga kau mahe hoi ki no pele i he kawhataha ko tau whai mai o neongo e tau kehe mo anga e tau whakawhia ngai ku. Wau ke tuunga ku tau tō kehe ai, ka i he whaka osi o ku tau loto taha pe ki he mea e taha. Koe hae mea le lei taha ki he kakai o tonga. Pa koe anu ku tau au sea, honi pa koe whamalo lahe ke te koe sea. O mai kau whawhunga kakai pe pe ki hoi kino pere. I he ngāwe lahe ku tau whai mai. Kau te aha ki toinga mea ia, tuku ke pare mea ki tuk whai manu whakakato ki he sea. Hangai mea ku toi tua ki whakakakato. Ia aho e taha peua. I whakakata toi hangai lau toi tua mo hangai report mau inga. Ka koe koloa ia ki he kabineti sea. Ai whakamalo te whaete a honi whakamalo lahi atu. Koe motuani lele he whiawhini. Ka ki mua ke tūta mai i pare mea. Tampilis Kalauni pe e minister in charge i he kabineti. Tuo hiki ke whaipehono tokanga e kina. O e kakai o e whanua he lotolotonga o e waha taimi atu koe ni. Whamalo atu sea whenga maari. Ka koe whituana sea tamo e tampenisi ka kuma pare mea leo. Hoik me mi pa whare area, whai pe mua ki whamalo, atu heni sea whamalo ki tatak lerei, i tau lere mai koe ni, whare o au mai koe ki au ni, mahina o tope e ngai pōre mo ngai haramea pehe, ka ku whawhiawhia, whahu whatongia e whitona, o tau au mai ai ki te piu, tau kei sai pehe. Whamalo atu ki tampinis kau ni, whalaglagi ki mautolo, mea he ni, pare mea leo, whamalo atu. Mahina o tope taimu ke tau whakau, kau hange ko lau, ka mea mahinga taha pe, tau whai o tau lere taha, ka kakai koe no tau ki whanuani. Whamalo ke hoi ki po lere ki he whemea aki ko ni he wharen. Kau maa whoku kau ngā whahufonga ko ni me kakai. Ka uku whahufonga ko ni ko hinga pe ko ngahi. Tata noa pa mo ngahi tokon. Ko tau mua pe ko hinga ke tokon ki o tau langa tau ki whanuani tokon ni. Ka ki nau tolu ko ni o whima o tokon ni. Ki o tau ngahi wahenga kau maa wahi whanua. Ko e ki whamalo se po e whatawangi pe. Te mo mao ha te whiri lerei, mo monu ia, e tau hanga koe ke whiri i nove malo apita se. Mea mai no pere tong tapu. Tape me whituna sea. Tapat ke tamapinis kami, ka mai kapniti, whadawat ke te pire hoiki, ka mai te pire kakai. Sea ku ke tua pe whawhonga te hoi ki whamalo ki he lau vai tō wharerea koe ni. Ia ku whamalo at pe ke whakahoko e whatongia tau au sia mai ke
Whakao se o singa e tau koe ni. Kau kore pega i kutoro, ho ik wharerea, ke manat mā pega i tau i heni, koe ane a fio, mohono kakai. Ka kovina ni te tu po ura ki mo tua, o utafe mai ke ki tau tolu. Mo whakaukau re rei ke ngai mea koe ia, o ku mahu inga au pito. Ki he monu ia e whare, e mamnu ia o e kakai. Ka ngahi ai na ngahi ngawe na tōni ke whakahoko, e na kai ke whakahoko. Ka kehe, mo manat ma pe o ku kehe atonga ia. E koe whanua na e tuku ki langi, pa kuai toko tahia kune hanga toka ngai ki tau tolu. Neo e tau ngahi tāwanga o whai i he lalo māmani koe ni. O wai ngalo ia mo tolu, koe o tua ko tau tauhi. Ke kehe o ku whamala te sea ki he whatongia, mai ngahi mea ko hake he ngahi ripoti, koe ngahi mea ke tokanga. Tau whamalo atu, tukon paremia, ke ngau e oku, ke tokanga ki ai. E koe ngahi mea koe na ia, sai pena ta ngau e whipeki moa, pena e sai pe, ke ilo pe me ke whai. Ka i he taimi ta tau, o te tau wiki, ta tau sani, ha mea ku tau whai. Koe whai pe ka bau, ku lawa ho tau whatongia. Pea tau whakamalo, pea tau tukulola tau o ki api. He koe ngau e koe ni, e alu pe. Koe mea taha ko tātou koe minista lao, o kai ke aha lao ia e tae ngata. Koe lao pe o tua o tae ngata. Pe tau whao pe lao ke lelei, ai kakai. Whakaluk fua. He koe lao ia o ririu pe a pongpongi. Yo mai tau tangata e ririu ke anga nau fie mak. Ka koe lawa e o tua, he kai ke lawa i ke tau ririu. He koe ngai paromisa e o tua e inua fuia mo ki tau tolo tangata. Manat mua pe, ho tau manu ia. Ka tau ngau e ki ai, ka ue ngalo ia ki tau tolo, olu tonga tau ke inofu, i whare rea o tonga. Sea o whalahe ata koe, ma ngau e kulawa, whamalo o lahe ata koe. Whamalo atu ke breanga, taimi nou nou kumou toa e whatongia, pe whamalo atu ke breanga ko hiri, ngahi ngau e ku whai. E koe anga pe tau ngau e ke whare rea tonga, pe tau ngau e whakataha mai lukfua, ke ne a fio mohono kakai. Ko haha mea ku kai ke lava, tuku atu ke breanga no hoko, ke na hoko te whatongia. Ko e sea ku whamalo atu ke kau ngau e, ke kalake, kau ngau e whare rea. Mo whalahe ata putika koe, e sea. Maro e ki koe hau maria ni e wha, ki te whi e wha loro, mu whamalo atu ki e whawhonga mo e o minista poreanga, tala monu atu ki e whatongi o ka manaki whahoka tu i tō poreanga. Toro e whare, whanonong, mo mea ki tau keres. Koe kesta e kiko sisu kais, mo whara o toko tamai, whiohe la mari manioni, ki e ki tā toko toha wan, whaipio tā ngata. Amen.